te whatala whatu I le tunu o le nei tai au fau, wha maa lor whalau, si whongo le lau mua o le amatalia lana tautua, o le aso whareile, o le aso sifuru ma le wha o le masina nei, o ki topa lua whilu sifuru lua. Usi mai al wha whonga o le tātou sa nunga lotu, taita ia le sunga, I le whaifi auto ina, Reverend a ufanga whawhia mawala I vao, mai le kare sia I whakasa Kenneth Squeak I polilua. Usi mai al wha whonga. So I fo Manuia le mamalo le tātou atunu. Ma le au whaafonga nei fo I tai au fo. Ai mafuta mai le nganga o tāpua inga. Tātou te tāpua iai I le atua. Le li tali mai ia te au. A wai le lei lo walofa mai. Li walo mai ia te au. E peo na tele o lo walofa muti vale. E wha lata mai I lo wanganga. E wha aola mai ai. Tātou vivi I le atua. Ia pepe se tātou nei whamanu ma whawhetai. Ia Iehowa lo lelei. Wana lo whatele mai. Ua wina mai Yesu. Awina mai Yesu. Ia manga loa I tato. One mea e ofai. Lona lo whawhapenei. Wana le whasawinai. Lona lolo lelei. Ina ia manga loai. Manga loai. Tatou maolai. Samatua whaingata. Ona whai le whalelei. Ia olai le pangota. Ia matai le masesei. Awa whai, awa mawhai. Ua whai, awa mawhai. Ia Yesu na awhi o mai. Ele whana sora tōu. E o tali tonu ai. E olai, e whawawau. Tarulo na whio mai. E mangalo I la tōu. Mangalo I la tōu. I le mali o Yesu. Whaita wina o tuspaia. Tuswilfilia mo nei fo yaso. Pe on whaatulanga me tuswhaita wasole. E whakasa. O meilele. Whengang fau tusio ngā luenga lawa apostolo. Ilona matau po iwa. O le wheupe tōru sifuruono e whangata mai le whāsifu malelua. Ngā luenga lona matau po iwa. Wheupe tōru sifuruono e whangata mai le whāsifu lua. O te whaitawina. Ia whaafonga mai a whionga pa ia le atua. Sa I opa le tasi sa o whawhine o tā pita le ingoa. E ta ua pe a whaamatala ina. O tō reka. Ua tele ana ngā luenga le lei. Ma mea alofa na ia whaia. O ia ona pō. Ua mai o ia. Ua oti ai. Ua umafo ona lato mbulu ia te ia I le vai. Ma tu lea ia te ia I le awhiawhi au puti au lunga. Ua whetalai. Ua whelata I lita ma iopa. Ua whaalongo le au so o iai pe teru.
Ona lātou a au atu ai lea o tangata e to olua ia te ia. Wole atu, a wole whaatu ai o nā luatu ia te lātou. Ona tūleo pe teru I runga, uo mai la ua. Uo atu o ia ona, awe nā e lea o I lātou ia te ia I lea whiawhia o pito lunga. Uo tutu mai fo I whawhine umalava, uo oti a lātou tane. O whetangisi mai, ma whaali mai o futino, ma o futitele, sa whai e tō reka, ino ia te I lātou o ia. Au tali atu pe teru ia te I lātou umalava. I whafo, ona tō tūli le o ia ma te talo. Ona whaasanga atu le o ia I le oti, ua whape atu, tapi tai. I nātu ia I lunga, upula o ia, wana I lope teru, ona nofo le I lunga. Ona tango atu leo pe teru lona lima, wana whaatu ia te ia. Ua walau foi o ia I le aupa ia, ma whawhine wote a lātou tane, ua tu watu ia te ia uola. Ua I loa ai e opa umalava, ua whaatu atua foi tangata e tō tele, I le ali. Whaamania mai le atua I ana whionga o tātou, whaitau ma whaalongo iai. Ia te e pēlo na vi inga e whaavavau. O se whasoa whale nganga mō tātou, mō le nei vaiaso. O lo whape mai le whai upe tōtu sifu ma le ono. Sa I opa le tasi so o whawhine o tā pita le ingoa. E ta ua pēa whamatala ina o tō reka. Ua tele ana ngā luenga le lei. Ma mea alofa na ia whaia. O le manatu au tū o le nei aso. Tā pita so o le ali. Ia po tō reka foi, so o le ali. O le nei lava vaiaso o lo tala noa mai pele tusipa ia, I whawhine po tina. O e talitonu ma whātua tua I le atua. Nā fuai ona I lo ai le atua I o lato o langa, ma le wala uina ai whapitoa, e whaima perofeta, e mo moli le finangalo le atua I on tangata, malona malo. E tā ua lo se tasi o se perofeta. O lona winga, e ma mao le vaai. Mana I loa me ia o le atutupu mai le lumanai. Peo na iei ulata ma te pora ma ana. Au le tā ua ai o le whaile ma so. No winga, o le o muli muli, I ngā luenga na whai e matai. Ina ia mawhai o na whaawa wina. Le la wa ngai mai le nei tai au. Ua leo se perofeta a o le so. E se mai la le so le nei, mai so masani o Yesu, ne vala wina mo ngā luenga le tala le lei, peo na Yesu o se fulma le lua. A uia nei, o tā pita. Ono ngā luenga le lei na ia whaia. A le tala, o le otio tā pita, nā li ai mai ai, le ingoa, I le popo fō le kālesia. Tau tala fo le tusipa ia e nisi o tangata na, whioti ai toe o la mai. A o tā pita la, o se uruai tina matua lea, ai wana o ia fo I lea, na whaatu ina mai e pēteru. Wana o ia fo I le whawhine na tā ua o le so. Ua le o le so o le tūlanga o le wholafolatu e pei o pēteru. A o le ngā luenga na ia whaia e whaadi aila na tāleni. O le tāleni la po le mea alofa o lo ia tālita o lana nila sui sui. Na ia whaonga aina lea au nai mō tangata mātitiva. O le nila, o nao se mea whai ngā luenga I titi lava, I lima o le so. O se mea I titi, a lewa whai ma o fisa tū tonu, o le alofa tū noa.
Mai ngā luenga le lei, ma ngā luenga alofa, a tō reka po tā pita. Na mauai e nei tangata mātitiva, o loo i opa. E le ngata ua maua le fisoasoani, ai ua alofa ina foi i lātou. O tā pita ua i loto o tangata, o le wai e ka le sia ke Luciano. Ona o lona whaatinonga o le winga o le alofa tū noa, nā te au mai e tangata i te tonu o le mawhitanga o le alofa. Le la ua whaapea mai le tala, ua mai, ma ua o ina oti, ona ami lea ia Peteru. A ua ave mai fui tala o Peteru, i ana whaamalo o longa, e peo na tā ua le tusio ngā luenga la ua apostolo. Sa uia Peteru se i whai se vāvenga, o le toe ola mai o le uoti. O le ale tala. Ua tupu le vāvenga. Muli lava Peteru i whata i ta inga le matai o Yesu. Wana iai o ia le tasi aso. Le sa toi whawhangwai e Yesu le teini tite se furuma le lua tau sanga na oti. Peo na tāua le tusi o māreko le matau pue lima. Le ana whapea ai Yesu. Talita kumi. Lona winga funai. O te whaiatu ia te oe. Ia e tūlai. Le foi na whapea tu ai Peteru. Ta pitai. I nā tui e lunga. Ua pupula mai o na mata. Mai lo atu Peteru. O na nofo le lunga. Ua tau tala ngā luenga tō reka. Ma ua tau ia fo. Tau ia ngatai tau i. A wao ngā luenga o le alofa. Ua tau tala le alofa. A wao tino mai le alofa. Ua Manuia ai le toa tele. Ai mai se la tō e mātitiva. Ua sao ai le upu. E leo tele lava ngā luenga o le alofa. Nei lo ni whai tili. Mani sume palo tangitangi. E nā o si nei lava nila su i ofu. Ai ua pa i atu lo na mawhana whana. A vea i lo ia maso o le li. Ua whai maso o le li, o no ngā luenga le lei ua whaia. O le nā fwoi mo tā ua Samoa. Ua le tuli le whai maso o, e peo na wala o wina ai whai au aso nei. A le ua au mai e le nei so o whawhine o tā pita po tō reka, le isi whaalinga o le whai o i tā ua maso o. O sa tā ngā luenga e loa ele alofa mo istangata. Pe leo le nā fwele ngā luenga na whai e Yesu i lona soifu. O no lona alofa ia te o Samoa. Ai loa ai la le nā alofa i lau o unanga o lo whai. E tali le leia mai la, sa tā tatalo, ma sa tā anapongi o lo whai. Ia Manuia, ma ola tangata o le mālo le atua. Io tātou te talo. Koe wala wina ma whiliwhili eina i mātou le i e whai mauso. I le wha moe i ne ia tusa sa mātou o unanga ma lou whina ngalo. Ia tangi ai le alofa mo istangata. Tala le mo i mātou le nei tae au le i e whaafitai. Wao awanoa le lei lava ia o lo e whetalai e pēlo mātou wola. Ia mata pena whaale a nganga i mātou. E tusa maua fionga pa ia. Whaafitai le tua o ne fo yaso e fo ai mai. Whaangua le soifua na le malo longo le pō. Ne o mātou to e ala mai le ola fō ma le malo si fō. Whaafitai alofa le ie. Whaafitai anga le lei. Whaafitai lau tau singa alofa i lo mātou wola. I le tino le mawhau whau ma le anganga. Ma wha oli inai pēa i mātou. Au mātou no nofo le nei atunu e atia nei o mātou ainga. Atia e fo i lau ngāluenga pa ia. Whaafitai au mea alofa le ola lo e whaata mau ainga nei pēa i mātou. E maise lo mātou wola whao ngā ina. Se tau tua ma ngāluenga le lei o lo mātou whaia. Ia wale Manuia lau tele o tangata ma lau whanau. Mātou whaafitai le mori maupea lau tala le lei o mātou o langa. Whaafitai le fisoa sani mai o le ngang pa ia lo mātou malo sili. Whaafitai ono Yesu lo mātou li i whaola.
Le na fio mai ne la lolangi o funa mai lo na soifua ato toa. O lo alofa tu no lava lele i o manga lo ai mato wang sala. Au mato toi mawai le mafutanga ma lau fio le manuia e whavavau. Tu mau lau fio le vi inga le wha manu le wha ne tanga. A wao lo alofa wa sili lava lea mo i mato. Pa ngā lele li i ui lava na mato i loa lo alofa mai. Pe tai wale atangia lava le nā alofa i o mato o langa. Whama ngalo mai i mato. Me umalava o mato se maanga salai. Ma le tusai lo mato wola ma lo fina ngalo. Le taulanga lava na sauni e Yesu lo na soifua pa ia. Lava lea matutoe mo i mato. Toi fuata ina ma whanau fu winai lo mato wola ma toi avi nā tuai i mato i le mafutanga whatasi ma lau fio. I le ola fau ma le malo si fau. Mato te talo le li e. Whamanuia la mato i fonga ma lo mato watunu i le nei tai au. Whamanuia lo mato no nofo mau ai le nei atunu. A ti ai ainga a mato whanau. A ti ai fo i lau mwaluenga pa ia i lea fata ma lea fata. Talo mo au nanga ese wofu natu. A wale manuia lau telo u tangata. Fo linga ia e vea i mato maso lau fio. Ma ia whapea na e whamanuia. Talo si eina i la tau e leo ato toa le malosi o le tino. Lo mamai pe nisi tono mato wa inga. O fale mai o falo le au mato tua. Iei pe le mana wha malo lo lau fio. Toi whafo i sia lo lato malosi. Talo foi mo mato uso. Lo maua i whanoa noanga. Ono lau walau pa ia nisi pe le. Ma futanga o motu sia. Ono malanga maliuma le oti. Ia wha mawhana whana ma wha maise lo wanganga. Mato te talo foi. Mo nei o mato wa inga malava. Lo mato nofo valai pēr te tono ni usila nei. Le tū ma le tū ala lalulangi po lo mato wa tunu pele Samoa. Ia vai lua tutusa so mato manuia. Talo sia le tupu ma le ola peo la unga luenga i la le tala lei. Tele ni anganga e maua mo lau fio ma lo malo e whavau. Talo foi mo si o mato malo i Samoa. Tu natu pea mato talo sanga i le aso ma le aso. Lau fio lava o le taitai sini. Loto atu foi mato e whaia lo fina ngalu. E Manuia ai me uma lo mato fua iai e whamanuia. Lona malo ma lona tau atina ina e maise le au ngalu ue ma le au tautua. Ia Manuia me uma i lo whatasi mai. Ia le nei fo i aso le ali ie ua. Saunu fo i lau whanau e ta ape atu lungo le fonga ele ele. Ia na whaiva mga aluenga e maasani e o le aso. Ala uma e uia me whenga solo a iai o le nei aso le o atu ma le toi fo i mai. Ia tato uia ma lau fio. E uai le aso ina ua polo tu mau pelo wanga le leimo i mātou. O le ala mātou te talo. Te le pēr te talo le leoi o mātou loto e sila fia mwhaafonga ina. Ia whaia pēr lo finangalo. A wau mātou wole mwala watu e ala swafo i sulo mātou li ma lo mātou whaola. Amene. O le tātou sauni ngā lotu nāu le nei tai hao, le ngata fo i leo ni vaiaso atoa. Tāpina ina le sunga le whiwhi auto ina, Reverend au whanga whawhia mawala i vau, mai le kalesia, whapotpotonga ke Wisiano Samoa, Kenneth Creek i Porirua. Ia e momoli atu ele whawhtai tele lava, i lau sunga le whiwhi auto ina, ma lo whawhtai mo. Tāpina ngā sauni ngā lotu le nei vaiaso, e mazia fo le nei tai hao, ia, tāna lava i anga le nei atu le tua, le whamalolonga, ma whamanuia atu. Le fo tua le ngata leo tapo inga le kalesia e manuia fo le ngatu i fa ungo le vaiaso ta penanga lo naso pa ia o mua fa ftai tele lava o le taimi le o lus fu tasi minute o te enel fitu o ya o nai pes senga fa le nganga po vi ingo le tua le langina le tato o foi pese e le sa usuino pese o fainga loto le vaiaso ia o fa fonga i fo ile stato pese fa le nganu o le fa fonga mel tautua si fonga le mua luas futasi minute wa te ai nei ia le fitu whaftai. Alo whamai
sauninga ia tai mawai selelei ia talia le falelenga ia ngatai le masesei ia fasanga tonu ina umaya Yesu leua faile sauninga e mawai le filemu ia liua matoloto ilo mana mai lunga ia mangalo angasana ata pangota ia fasanga tonu ina noto umaya Yesu leua faile sauninga e mawai le filemu fafetai lo lavapoto uataraina mai ia tutumu ai oloto ia taofitonu ai ia fasanga tonu ina noto umaya Yesu leua faile sauninga e mawai le filemu Si ufufonga o le la mua.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Malo fa tai tato tunu le fo tato filo ai le tai fo le lo fa mala le le tua fa popo fo so fua ya solo so fua ya fa popo fo ya solo ni yola malo fo la fa tai le lo fa mala le le tua ya te tonu la fo sa Manuia malo lo ngol po ya mal to tele sa fa ngal we ko matiute le fo tai mi e o fo lo fa talo fa tua il pa ia mal malo tato tunu malo la volta wa tai ya o mai o le tai ya o Wellington nei fa mal fol nei aso ya le amata va ia le matole la ya fa solo tu ai il fa un gol vaiaso ya lo la una pele malu du le tau nei vai tau e ui le la tato o te longa tonu le masina nei o ke topa ya tal cielo pe o tu tau sa fo un matua ma fa le tau o tu ya me ma uni o fa pena le futa ya o si fonga ne lo moi Wellington wa amtani na tau tua malo fa tai to tele la vada tato pa anga o lo fa talo fa mai o fa talo fa tu foi so se vai ngo New Zealand so se vai ngo longi no mo mi fa sa longa e Australia America Hawaii America Samoa nai pang lo ma futa mai ni se tato ainga ma se fo Samoa lo mo mi tato tua ya tango e tu fa share tu tato Facebook ya mo fo isi lo ainga fa fonga mai ai fa talo fa tu foi ia nei tato mutua tausi malo lava le tapua i faafetai mo le tapuaʻiga latou lo faagaina le tatou YouTube faapea foi le tatou app ia o le Samoa Capital Radio app ia le gata foi lea o le tatou leiti o le tasi o ono tesi ma le tasi famo ia inai mamalu o le tatou tunu avetaavale latou tonu aiga fa le faigaluega ia faapitoa foi le faatalofa ma le faafetai suga i faafegaiga ma faletua faafetai mo le galuega tapuai mas foi ya nga lu ngolo fa u pe utou ele ko tai au am tali el tatu tua ele fa mo na minuto ele fa fora le tatu tala o le tau ya ma fa Manuia wa soifua le tulang o le tupe le ya so mo la to la fo la to se le ni ya ma tatu ho to i tala me na tupu la langi le ya so o le wo tau di mai na le lisi le tatu to Samoa ia mo talonga ia lo tu el fa un gol vaiaso ia le foi o toli mai na taimi o talonga e tu sa taimi New Zealand ma Samoa ia o taimi le fa no ma ia tatu talonga le afole lua el vaveao taimi o le vaveao le o le sa o le aso fun le ono le ia o le masino ki topa no wingala o le po le astona ulia le asosa ia o le taimina o le tatou talonga i le afo le lua o le vaveao ma le tue le sau le sky le foi lau o tauni maina ma le tatou au ia tumanatu e pe e lelei pea ia le alau atu le taimi nei mo latou e le maua ia le taimi e lau atu ai pea uma telefou e whaigaluega o le toʻatele au na te inuga o le auala o le faatulagaga o le au le lau mai i le faatulagaga na le ua fai ai au uma ia o le i polalolagi e se le faatulagaina o numela o Chelsea
Ia mena whai katana lau atu, ale lau tanga lau atu i lisi le na whaatūlanga mai e leisi tangata lea, ia. O le furupeki o Joseph Sualii, o le numera lua o le isi wingi, o Hama Ahamiso, tapu o Ifido, numera tolu, Aise Tango, numera 4 o Stephen Crichton, numera 5 Brian To'o, numera 1 Jerome Luai, numera 7 Anthony Milford, numera 8 Josh Papali'i, o le numera 9 o Danny Levy, Sefulu Junior Paulo kapteni lea, Sefulu tasi o Kelma Tuilangi, Sefulu lua Jaden Sua, Sefulu tolu Josh Alo Iai, ia ma le whaaleo o Tyrone May, o Brendan Hamlin Wille, Spencer Leniu, ma Martin Taupa'u. Ia o le tatou aule nā mo le taalonga i le afo le lua le vavea o le sā mo lo tau silfia. Ia au se mai le whaafonga le tatou whaafifianga le nei, ia o na whaafonga le tatou talo le tau, ia mwhaamalo, mwhaamanui atu ngā ruenga le nei aso, le vu tatou iai le toi aso le tuuanga le whanau. Le tautua le siufonga le lau mua, toi lua sifuru minute o na tāle o le valu. Tālo hani, tālo whalama, good morning. Samoa, te awhai e te loa. E whai ngofi e fo ia na tāna, mea e malama lama i le ngangana. Si wafa ata tau i winga o upu, whaali fo i o lauanga nuku. E mata ngofi e i le mai moa, tanga o le siwa wha Samoa, le tau sala Samoa, ua sau sau noa, ai ua sila loa, le au mai moa, ma atau pati le au ai uli, ta piti le soma i miti, tiu susu fau si vai lo pato le tau sala. Ko te ungai ese lava, si apopule tasi pe tau bala. Aua de ingalo o lau tuinga, ma le ui lo tino ya ila. Tosi ulio ala pau, le tau mai no le lei a mau. Le ni po oti male kingi fulu moa, sauni e mo e loa. Le tau sala Samoa, ua sau noa, ai ua sila loa, le au mai moa. Tau pati le au ai uli, ta piti le soma i miti. Tiu susu fao i lo manapa, a si vai lo pato le tau sala. Hop, 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 Manuia! Siva mai! Hello! Ese lava, si a popule tasi pe tau bala. Aua de ingalo lau tuinga, ma le ui lo tino ya ila. Tosi ulio ala fau, le tau vai no le lei ia mau. E di po oti ma le kiki fulu moa, sauni e mo e loa, le tau sala Samoa, ua sau noa, ai ua sila loa, le au mai moa, pa atau pati le au ai uli, ta piti le soma i miti,
Ia malo fa tai se me fa fonga tatu tala o le tau mo le nei tai au pe na mai foi official vai tau me se la tatu Wellington. Me official vai tau le so ia ia le mato le lai le aso le nei. O le aso tai au tele na tau paolo le aso tai au. O le aso sa langi le lei di tau fa pe na foi le aso ngofua ma le aso lua langi le lei di tau le aso lulu fa malu malu mai ina timu. O le aso tofi ia langi le lei di tau le aso freile paolo fo ile aso freile. O le vava ai fo ile tūlanga o le ulaf tupe ni aso mo na tu la fo la tu tupe fa melo official vai tau fa melo official tupe e ta la limas furu tolu sene ia le maulungo le tupe Samoa le iai. Tupe Australia e valu su fitu sene. Tu se alua tu malau tala New Zealand ia tuane le valu su fitu sene ia o Australia. Malo si tele le tupe Australia. Tupe Amerika limas furu lima sene. Tasi tala New Zealand e mawala limas furu lima sene Amerika. Tupe fiti tala luas furu maleono sene ile so. Pena fulpa anga tonga ia tala luas fulu maleono pa angatonga. Ia ole vava ai le fua le malulu le so e valu ia mafanfana se fulu male lua ile aso le nei. Ia pe ole tūlanga na ole tala ole tau ia male vainga le tupe mo la to e la fola to tupe le yaso ia fa wo pelo wanga lei ia fa ilena tele la fo vaso la ia malolo ni vaiaso. Ole vano fa mrianga wa so ifua mo la to uma na so ifua ne yaso. Atalo fatu tatu por clame family lo was fanau e tu mau nova tatu email le na mo as fanau pe afia o mai aso fanau at samocapitalradio.co.nz ia ole tu fai tau mo utona so ifu ni aso lo tamo si aktia tu le email nei ia ele is fanau ia sa te ua le fai tau atu lo was fanau ia ole tu fai tau ni aso salamo ivas furu fa pas furu lua fa pe upol fa salamo ia fa pe ona e awa o mai ia te matou e fa tawina o matou waso ina ia maua ai le poto yo matou loto ia o lo mana o fa salamo e awa o atu ia le tua ia ile ia se fa ia o sili na ilo le li na ilo le nga pa ia awa o mai tatou ia fa mela ia o le mana o fa salamo ia wa o mai ia ina ia ilo fai tau naso fai tau ma to waso ia pangale le amsi so tatu ilo fai tau ia so ili si o tatu ilo le aso ia luai ia alu se to menila lang ia ina ia mau ai le poto yo ma to loto ai fai tau atola mta upu na ivas fulu ia po lau tu sina ivas fulu salam te mau tonu wale ngal fe upu le fulu lua ia wow le dat fano no foi ni vai tau ta se ese mai foi upo tu spa ia de tonu mata na me lo le fa nga se ai de sa ol mafu anga na le tu siel foi upo de tonu mata ai afa pesa ile tato ia le wing ol foi fa ia tau a tol mata a se ese mai lo foi upo ai fa nga ol foi upo ia ona pule lo tangata fu tangata la ita io no pa la ide io le mau le tau ia le ol pesa nei fa Manuia to was fa now. Matangia
Ia tala falava usmel whaafonga o le wawaile I tala fwe o mena tupu la langi nei aso o tātou lia le aso sifun mal whaal masina o ke topa. O le aso le nei le tausanga tasi iwa tasi lua I le vaitaimi o tūla I mele Palestine le Amerika o Theodore Roosevelt. Ia le vaitaimi o whainga campaign po whatou sina o le whainga pālota. A ena whana ina ia le tangata. Ia ena lave ina le ola o le Palestine. O le mefo ili le sai to tono la natanga o le tamai case fo ile por tamai pusala ititile tu wela na matati wata sai to tonu la na tanga ia manisi o anta mai pepa sai to tonu le na pa ile pulu na fa sa ina ilo na ola na tupu ile solta usanga tasi iva tasi lua o le solta usanga tasi iva fa o le li ile suafa ya Erwin Rommel o stangata fo ila vei tono fita le malo o siamani na ia tau mawhai ia wha o le maliu ia hiti la lo latu taitai e te o mawele so o tangata wa wha o la vai le maliu ia te ia lava o le tausanga he tasi iwa onus funu male lua ia na wheleleia ne aiva alele al malo Amerika I lunga tonu o nuleo kiupa tua le fia ia kiupa I le so ia wane va alele si pai Amerika matapu e ata wa mata ona whaatutu mea tau o le malo lusia I tutono kiupa. Ia na matua whaano noa I lava le malo kiupa. Na tupu I le sol tausanga te siva ono sifuma le lua. O le tausanga te siva ono sifuma le wha. O le li Amerika o Martin Luther King Jr. Na ia maua le whailonga o le Nobel Peace Prize I le sol. Whailonga maulunga lea e taua au ni tangata mawa e ala tonga lunga whai le tausanga ma le tausanga. Na mauala Martin Luther King Jr. le sol tausanga te siva ono sifuma le wha. O le sol tausanga te siva ono sifuma le valu o le li sawa Amerika o James Haynes. Na ia tata ea le matatia o le se lau mita I le so I se kone sifulu. Na tu peala na matatia lea si au lia le tausanga te siva valu tolu. O le so I ta alonga ia na whai al Olimpeka I te tonu o Mexico City. O le sol tausanga e tasi iwa fitus furmale iwa. O le ulua I solo tele nei ia alemalo Amerika o mai whaatasi e tonu ia I la tau ia I mana onga I tu ainga tusa whawhatama whawhateine. Ia uwhai lato solo tele lava na I tonu ia o Washington DC. Ia e ova male se laua whetangata na savali ia le sol tausanga tasi iwa fitus furmale iwa. I Samoa I le aso nei tausanga tasi iwa lima sifuma le wha. O le ina I le nuu lea ia po le vaa Amerika Samoa ta o le manua tele. Na lato I loa atu le vaa al tamalo le William Willis. Le ta ua o le The Seven Little Sisters. Ia malato wa ngai atu loa matoso mai a ngai le wafu I pango. Le sol tausanga tasi iwa fitus fuma le wha na mai ailno fo ingal tamalo le John Morse Hayden. E veo ia o se kovana ia lo naiva ia tangata fo ia ila to finga I vaenga aua Amerika ia na fai o ia mo kovana le malo Amerika na mai alana Amerika Samoa na mai alana no fo inga ile aso tonu nei tausanga te siva fitus furma le fa o aso fa manatu o le aso nei fa manatu manatua I laulangi ia le ofo atu tu lolo ngana o tautonga o le istangata I o lai le istangata ia pe tau o le World Day for Organ Donations and Transplantation. Ia ila so tonu ale nei, ia o tangata o fo mai, o e mamai, o ila toga ngā lulue, o a inga, o foina, o la tau tonga mois, ia e whamanatu ila so nei, mana tua foi, o lunga o lai sene ani usila, o lo iri fesili, a ise whaavlawe tupu ia o e poa, e te mana o e o fauto tonga mo le istangata, ia e whaao ngāla, e ola I le istangata o lo fia maunto tonga tu lau lava. O le aso fo nei wha manatu e laulangi ni saonga le mua laulangi. Mai tele o wha whita au ni a maise lava nei ona po o tato iai me tau fi so ta inga wha nei ona po. Tato tala na to e maua le wha poponga te masani wha whitai lava. Malanga, na mea
mātako fia sunga e yopo whai walu hia mani whawhianga Saudi malanga Manuia lau malanga po fenti malanga i whai ngore vaiaso. Ia pete malanga i Australia po Samoa, ia pete malanga mai fo i New Zealand. Ia pete malanga fo i sova i walete i polu, pete malanga mai fo i sova i upolu. Ia pete malanga i manono mai a polima. Te minei o tātou telefou leo o tāle walu. Ia usimai el whafonga, ma no lava le tauata i le ni tai au. For lau manuia le tātou atunu ina o tātou pā e fo le whaai ungo le nei fo i vaiaso, ia o se whaau popongo tala tau longolongo le siu fongo le lomoa a lei telefou me Samoa. Wai lima neo leo le tamaita i a Marlene Nawa, na nga i aisa ili ngā leo si lima le lua vaiaso, ina wo antu le valu ni tangi na whaau duantu le whaai ungo le vaiaso le lo tamaiti, mai niso televona pelongia le nei tamaita e le whaangai o ina leo lātou pepa malanga mō ngā luenga whaavaitemi New Zealand, o whaamtalanga o māue telefou, o whaangai nei leti nā tōls fuluatau sangal soifua, le suafa o se tina e whai ngā luenga le MC o le vaenga e whaangai o iei pepa malanga o i lātou e malanga i ngā luenga whaavaitemi, e tutusa malo nei ngoa, e whaaupo e le whaangai o ina o pepa malanga e silia le toa lua se fulu, na fia malanga i ngā luenga whaavaitemi. E le whailua i ngā le sui komiseno leo papali i Mona Lisa tia i keti ma le autusitala le nei vaiaso. Na i eto e te talo mai e le mamalo le atunu e fia sa ili awa no e ngā luenga whaavaitemi atunu i whafo. E na i anga i sao lava i le matanga luenga o pisinisi a la Manuia Maleipa. Wana o le paulo le matanga luenga e fitu i tonu i o lato mana onga. Ai e wha ai tete le so ona sa ili awala e se whaapea. A wā e ulava i le tau wha lea ma le tau wha se. Watu alalo mai fo i sui komisena na mamalo le atunu, o le asa ili awa no i le kuota mo New Zealand. Ia wha ai tete fo i le so ona wha atumu solo pepa wha atumu e nisi, e ono alia i mai fo i ni whinga tau wha se wha pea, e le mana o mia i le lumanai. Sau no papa lii, e ao o na mata ala le lei au wala tala whea ngai masao, e whaatu mai ia pepa mo le kuota i New Zealand. Na whaadia le nganga maofo le kovana sili le malo Amerika sa moe le aso na nafi, le fionga le manu peleti maunga, e le mawalungo le whaaloalo le malo sa moe na tali ai le lantou whainga malanga, e le whailua inge luma maota le whalo le malo le fau, sauno ai le fionga le kovana sili. Pa iyo le malo sa moe, malo whaftai tali malo. I lau whaaloalo whaatamari i lea na tuina mai ai. O te asiasi ba o asia le mamalu o malo. O le upumoni, o le ngangana le au auna. A o ai ea Amerika Samoa. O la pe ai le fuafuanga i lau afionga e palemia ma lau whaaloalo maulunga. Silafia, e le titi Amerika Samoa i wā o whainga malo le atanu. Au le nei lau whaaloalo maulunga lea. Se whaaloalo e tu maulunga wā o lea, o le tūlanga tā pena sauni o le malo tu tōtasi. O le ata fo i lea o le malo Samoa i lona so i fuanga. Malo tautua, malo sa ili lumanai. Whaftai tele le whaaloalo. Na tali whaitau le fionga le tamaita i pahalemia, le fionga fia mena o mi mata awha. O le wāwhenga i o Samoa e lua, lea ua tātou whailo. O le atoa o Samoa, e whaapitoa, matūlanga ese i tūlanga whaavau malo. O le anganga i atea unei ma le whainga malo o Samoa, ina ia avea le tātou whanutanga o le atoa o Samoa, tātou te nuti mea whaatasi ai, ma soa le pule. Mō le manuia o Amerika Samoa, ma Samoa nei. Ma whaau au pēa le tātou whetalo loai, i le alofa mō le tātou, ma le tātou whealafani. O la ilu le whontanga le so mata opuna tātia mai le whailo inga mō mua malo e lui Amerika Samoa, e au fiele tal sanga Amerika Samoa i whale tupe i Samoa nei, e na ia whaatuina ni o na la lai tu tono le territory,
e na ua tāpunia le fale tupele said. O le a whaatala no ina fo ia vanoi mawhai au na o ngā alu mawhanau le motu i sasae, e le Universite au au Samoa le papai ngala. Wa ofa mai fo i Amerika Samoa lana fisoasoa ni e ala tūlanga i tau i vālele. Sau no fo i le manu, e iei niso mata upo fo le ala ngai le whontanga le neo le atoa o Samoa, man te talo i a mawhai on talia e Samoa. O le so, o le a matalia i le whontanga, e le fale tali malo le tau mesina. Wa whaatun wina le whaamasinunga se li i mai Vietnam, vo nā ha, na malanga mai Amerika Samoa malo loi faleolo, ma whaamoe malanga whaawau i fiti. I on tutongi le tolu se lauta la o le sala le anga i le restalo le whaamasinunga, mai o le vaamoa mua lava i toi malanga ilo nā tunu, ia malanga e se atua ilo ma Samoa. O vo nā ha mai Vietnam, na tau fie leo mai malai wa alele faleolo, e na ua maua le wha ata i se akino ana ato le whanu kofe se lua, o loo nā tia i tutonu ni marijuana i tusalon mamafa ma le ono tesi ma le tasi ono kalama, na mōlia lea li il wha amasinonga ma ia io i nai, o ia e ana ia marijuana. Wa whaatunuina ai le wha amasinonga, o le vaa mua lava e maua e malanga i lo nā tunu, e te tau o nei e tuua i loa Samoa ma malanga e se atuai. Wa foli nei le to telo lea tunu u mo le tai noli o le pololo i le whaai unga le vaiaso, o le ua tau i e lea tunu i on whaitunga maasani, o le whaitau leo aso e fitu mai le aso na atoa i e le maasina, o le vaveao le aso to nai anga i le vaveao le aso sa o le vaiaso nei, o le aasia i le o le pololo, lea e na o le whaalua o na tai nei le tausanga, o le maasina le nei o ke topa, ma le maasina o Novema. O talafowia mai Samoa, Manuia tele le whai ungo le vaiaso lo tātou tunu, whaasoi foia. Talo flava al whapoponga o talafong mai le si ufonga le lau moa mo le nei tae o le asos fulma le wha o ki topa lua whelua lua. E se lau iwa sifululua miliona tala wa inivesi le malo i nisi o polo ke titetele le atunu, ma o le whaanaunanga o le amwhaiona whawina le silia ma le sifulta siafio ni whale fau i le isi sifululima tausanga o lumanai. O le vai ngā tupe, e mai le whaaputu ngā tupe le malo le Infrastructure Acceleration Fund. O se vai ngā tupe e ave i ei talo sanga e tu samali tasi le biliona tala a wapolo ke te amwhaiona whauni whale. Ma o se vai ngā le tolu tesima le valu biliona tala o le Housing Acceleration Fund. E tali i whaafitau li ilelelele o ngā luenga titele. E pe o paipa o awala ma fisa o tainga o whaatawhenga o sua vaileanga le na whaatuwa i le whaunga o whale fau na whai ele minista mo whale Megan Woods i le asoana nafi. Le whaasila silanga o le whaatupenga o polo keti mai a ai e valo le atunu e iwa valu tesima le iwa miliona tā la o le amaua le polo keti o le River Link i Lower Hutt e whaalile i whaatawhenga o sua vai maiti mo ngā mawha. Mai tu samal tolu a felima se lau lau whainga o whale le amawhai o na whawai mai lea polo keti. O filfilia e koa le pule nu upito sili o na tala vaupe la ititi i le tala whaasolopito le atunu o New Sila e luas fultolu tau sanga le matua o Ben Bell mana whaamaunia i le asoana nafi. Lona manu māloa i le whainga pālota o le tofinga pule nu i pālota e valu na sili ai i se tauwanga vāvala lata. Na whaafetai e Bell, le sa ave mapule nu mo tau sanga sifulavalu, Tracy Hicks, ona o le vāvala lata o la lata wanga, ma le teimi umi sa ia tau ave nai le tofinga, e lua afetolu se lau fitu sifultasi, pālota na maua e Bell. Ai lua afetolu se lau wonu sifultolu pālota, a le sa ave mo mapule nu, sa fe la tai fo ili whainga pālota al pule nganu o Southland. Le sa na o le tolu iwa pālota na Silei Rob Scott, ia Jeffrey Young.
O sa wanga le tūlanga tau le tamau ainga o whainga whailonga lanu e unua maleiloa malele whaaloalo o nisi o whaafitauli o lo whiangai matangata Pasifika i tutonu o whale whainga luenga i Aotearoa. O ia whai unga na mau mai sa ripoti ala komisi mo ai atatau i le suengo le se senga o tutongi o Pasifika mai si tangata. Sa tili whailoa i foi o ta maitai matina Pasifika i Aotearoa o loo ngā lulu e fua mai le taimile nei e o atu il tau sanga lua whelua tolu e lua 5% la i titi whaitu pe mau e ta maitai matina Pasifika na ilole i tūpau ali i papalangi. Ma aveai i la tau matangata pito silio na mawala lalo tutongi e toi fo i lava i tu alva i tau ta siva fitu se fulu. Ni wala au sa whaiena ia whaale leia le tūlanga o ngā luenga ma ia tutusa tutongi mō tangata whai ngā luenga Pasifika ma sa a mata ina i le Polynesian Panthers ni whaatala noa ngā iolo wha ngā solo pea i le lua whelua lua na maua i le ilolonga sa whaia e pito maua lalo lava tupe maua tangata Pasifika na ilo isi tu ai ngā tangata nu peitai e le o ato o toa lava i se mala malamanga po o le ale mafua anga na ta uenia partly o se suyo le maftanga o tangata Pasifika o mo mia le vave whaia i aio se fufo o no lo o a fie le o la lauli le o tangata ta ito tasi wha apea i maulatou a inga. E whaalua ina le mawalu ngāto le avano e vave malili wa i tangata ni usila e o ngā o ngāto wa afianga mai le kāne sau le susu. Nei lo tangata ua afia i lea kāne sa ia tuno i fafo e tu saima se saili linga le whaalaba tupatonga o le kāne sau le susu po le breast cancer. Peita i wata ue whaapea o le aia ini suwinga e ala ini ta iala fōu mo au nanga whaafal mai. E fōlinga mai e la i titi fotonga fitinga e mau e tangata ni usila pea whaatu sa isi atuno. O le kuatol fo i numero tangata ngase e le ima se tonga fitinga e maua mai masani fo i ona whaamuli le lisi whaatalitali. Ai e yaini ta iala fōu na ulua i whaatu wina i le whai ungol tau sanga lua whelua sifulu e se whaala potonga ni fō mai i whaapitoa e to lua sifulu le kāne sol susu mai le atuno o maolo o whaafou lava masiaki tō mau ina ia whaalele ia atilia ia tō langa o lo lātou whaanaunanga ina ia maolo tonga fitinga pito silo nao ngā mō tangata ta ito o tasi. Ai le ngata i lea o lo una ina fo ile whai o whaatala noa ngā whaawau le vāo tangata ngase mā lātou fō mai whaapitoa. Na tā ual whaalaba tupatonga le kāne sole susu, sa te lelelo i tau sa whaafeanga i eilewa aingo tangata ngase ia uonga onga le kāne saulo o afia ai i le vaitai mele koviti o le whaamoemoenga ina ia avea ta iala ia watu whaatsia matonga fitinga fōu ia mau i sefsosoani monisi o tangata ni usila ina ia whaapoponisi aso mō lātou soifua. E toi titi lava le afal whaitau o whai o tangata ni usila na tasuia lātou telefoni pēna toi whaafou fo i te tonu o le 5 tau sanga utua nai e tu saimani whaamaumaunga fou. Na whailole State Insurance e tu samalis fultolu tesima le 5 miliona tālā. E whaaluina e tangata ni usila e toi whaalele ia lātou telefoni, po o telefoni le i loloa i tau sanga ta itasi, i se saililinga le State Ipsos, na ta wai o leo ngā topulanga le ana whana nau i le vāo le vaitau, o le awhiv se lau iwa sifulu ma le lua awhi sifulu, e tele ina umane ua le ini telefoni, o no lua paseno i lātou ma le ta isifulu valuanga i ta ilua sifulu whātau sanga le mātutua. E toi whaafoua lātou telefoni, pēna toi ta suifo i tutono le 5 tau sanga utua nai, ina ua leanga, pē le iloloa, pē ngāo ia foi. O Bay of Plenty ma Southland e tutusal tulanga mo molta i 5% o a ai e pitu to o tele tangata e mo mia le toi whaafou, pē ta sui o a lātou telefoni. Watu inatu se whaase as whaalapo tupatonga i whina wina mata upu ia atitau wa tangata i le komisi mo mta utau pi senisi po le Commerce Commission. E whaasanga le kampani waalele le Jetstar o nei whaapeolo ta ita ina se tangata whemala ngai e winga ia lātou ai atitau ma le muli ta iol tu la fono o fe whaatawa inga tāla whea ngai na tā wala Consumer New Zealand a tonu ua mise pase se le Jetstar le avanoa i tāwol o lātou tutongena e angawa ai au nangai pe o whale nono whai o ta awale wha o ngā mōsina taimi o seisi fo i whai ngā malanga i seisi kampani waalele a whaatuai pe toloponi whai ngā malanga o no ni mafua anga mai le kampani. Pe mafua na ua tele atu tangata i tutongi pase se ise malanga e tasi o ni whaafitauli waalele po le ngāsenga se fo i o au whai ngā luenga e ele matafa i o ile kampani waalele toi whaafo i eitu pe tangata.
Ma toi whaafo I tau na lātou tutongina e mafua na ua tolo poa lātou malanga pe whaatuai fo I pe ona sauno le Pulisile le Consumer New Zealand, John Duffy. Na ta ua Duffy o loo whaabau pe ona tauli maina le Consumer New Zealand le tele ni whaasea mai tangata whaangaina le tautua le Jet Star. E winga I whaamatalanga o loo tu ina atu ia I lātou pe ao o ina tolo pōwhai ngā malanga pe whaatuai fo I ona o mafuanga mai le company. Na ta ua Duffy sa whelo I atu fo I le ea ni usila le Consumer New Zealand ma toi sui la lātou pe ngata whailangi whaatulanganga o ni ta iala mo tangata whemalanga ai e a awhio no whaafitauli mai a lātou whai ngā malanga I te tonu lava o ni usila. Ua finangalo pule nu fo au kilani na ia wha mawaile to telo I lātou inisio wha ululunga o la pule ngā noo mai a lātou ngā luenga. Ua wala au na ia wha mawae sui umalaval komiti wha atono mo ati na le eke panoko mai le taimi ato wha ato sina Wayne Brown na ia wha ilo atuwaia mata upo. Ine na I tula talu o na mana malo Brown I le tofinga pule nu ultawanga ma Efeso Collins na wha mawaile te whono whila wa inga au kilani. O le asongfua na wha iloa wha ala wa I tele Brown I le te whono le eke panuku Paul Maturi ina I to manatu ilona tulanga tofi ai o ana nafi na ia wha iloa I le Herald le ala wa finangalo isi umasui o le komiti wha atono. Na whailoa le matanga luenga le puipuinga le atunu o Ukraine I lungo le Twitter e whaapea. Sa lātou tawhanaina I lalo ni waale le helikopa lusia I tutono o se umis fulma le 8 minute. O ana na fina whai se palo telefono tele a malo o whaatasi. E whailoa alo ia le te e tau mwhainga lusia e whaawani a aise wha Ukraine vea ma territorio lo lātou malo. Ma ua wala au malo si malo au whaatasi na ia vave toi whaafoi ia a ai. Na taa wele au onangal puipuinga le feteralia lusia. E whaapeta o 5 ni o lātou lava tangata noo, whaatasi e mani tangata stotolo Ukraine, ma le Armenia e tootasi o lātou loka ino no leo sfainga, le na whaiele a wala lau papa le Courage Breach, o lo o fesoota I ailusia ma Crimea, o leo sfainga le na whaiele ala lau papa, na mafuina toi wha amalo lo seo sfainga Vladimir Putin. Ile tele oni a aimani taulanga o Ukraine le asonga fua e o mai le taimenei. Sa te enal mtanga lwenga puipuinga Ukraine tua inga Lucia e wha apio lātou lea na wha oso ina lea oso wha inga I le ala lau papa. I ta alonga, na wha iloe Brian to o Macharom Luai le ioenga e whaataitai ei I le mawalunga no o ile awatonga le ipo lalangi lua fesfulfitu na maafue na wha au Sofia. E li liu mato sinato nisi o tamapito ilonga le tamil sangalaka piliki e ta alomo Samoa le ipo lalangi. Ma ualangolango ina fo ile ono maana malo le to Samoa ya ingelani ile ta alonga tatala malai. O to o maluai, o nisi o tamai to ono le awa Penrith, le na sampini tamil sangalaka piliki wa filifilia ile to Samoa. O lo awhia I maisi tama ilonga le State of Origin, Junior Paulo ma Josh Papali'i, whapea ima Joseph Swali'i. O lo na lua tonga le whaatulanga ngo au pito ilunga mo le ipo langi peitai, e to tele talitono e malo se atu le awa Samoa o filifilia, na whaalia e to na whaosafia lava ila atolenga yo I ngā tonga na whaia, ma le awala na ta alo ina ua lātou ofuina, le ofula kapi alo lātou atunoo. E ta alo Samoa ma ingelani le awhalua le vaveao o le aso sa nei. Tala fauia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai o whawhonga mai tau tua si whonga le na mua mai a tātou telefone nei tae ao. O le wēn whamoe moe ni te ua Iesi swinga o tātou telefone le iwa. O le tau tua tu e le whatatanoanga ma le whaiaonga o le toa Samoa, Matt's Parish, o lo iai o I Peretania I tāpenanga o le tātou au. Awa pē mautulu e fuafuanga lea ua o le iwa tātou tu sana o le tae au. O le iwa le pōi o I Peretania. I le teimi le vaenga le iei le au. Ia o na tolo leo tātou telefou. Ia o na le fia maua le whatatanoanga leo. Ia ma le tātou whaiaonga. Ia ale o lea. Ia ne te ua uma telefou so o lo lea. Ia pe o le swinga le titin nā mo le sile fia le tātou tunu. Ia malo ale tāpua I whaftai fo il mafuta mai. Ia se vavai fo I tātou pese le teimi. Whafifianga si ufonga le naumua.
whaasila silanga tāua. E whamanatu atu i le mamalu o le tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau I lalo le tūla whono le Broadcasting Act ta se hiva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga I mata upu tau I whaasalaunga. I lunga o le Samoa Capital Radio po o le si ufonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o fisota inga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Aia inga mo le whaia o sau whaasea I se porokalame. E wha manu alia ai lau whaafonga anga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi mawhai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame mawhai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whaao o iai lau whaasea mo le taimi mua, whaafitai lava. Kia ora ana, malo e lalei, whakalofa, lahi atu, tālofa, mauri, tāloha ni sambula, halo o la keta, tālofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopono o tainui me ngā tuki mato whaurua waka, tēnā koutou, mauri ora ki a tātou katoa. Wa o mai le taimi sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manu malo I whailonga a le DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu stultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sau tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. Advertisement, Accounts and Administration Officer. The Samoa High Commission is seeking a mature and self-motivated person for the position of Accounts and Administration Officer at the High Commission. The right applicant must be someone who has had at least 5 years' experience in dealing with accounts and administration matters. The applicant must also have good communication skills. Ability to also speak Samoan would be an advantage. Honest, reliable, hardworking, have a clean police record, and can effectively manage workload. Full details for the position can be uplifted from the Samoa High Commission office. Otherwise, an e-copy can be provided upon request to the following email: info@samoa.org.nz. All applications must be typewritten, signed and submitted together with 3 referees and CV in a sealed envelope and addressed to Samoa High Commission, 1A Wesley Road, Calvin, PO Box 1430, Wellington. You can telephone 04 472 0953 for more information. Applications close at 12 o'clock on Thursday, 27th October 2022. Sekia Samoa Capital Radio. Say what to my name to
tala o le vavau o tatou o tangata folau mai le atu laulau na tau iwi ma le sou o pe au mo se sa olotonga se manuia o ainga manai whanau o apulima o manono sa wai maupolu se le soi fua ua mau i le tau ma whainga mai o le mau e tui tonga le ana wala au mali e toa malo tau o le a o walu o te le toe sau i sa ufia tau o le tala ia vaia e tui fiti o sia na whanau tala ia na tu talinga mai e tua a ua whai langi lo lato o launga Samoa lau pule tau fi mau apulima o manono sa wai maupolu o le tala ia tuna mawhata o whaatau silifo i mawhaia maua pule sa fina wina tama sese wa tangata valeina o toana Safina umolo sa olotonga Ole tusiba ololua Samoa ua sisila na fu Samoa e ole whamana tua tulena E ngalo ya oe olo tato amatanga Samoa Olo fa foma tau tu al sifongo le mua le temi o le tae ao ia ma lo lava le tau ata ia o le tau fai atu sota inga i Petania lo la ua moe tatou au ia si tau fai atu sota inga le minute ta tonu afa pe maua lo ingo luma le titi mai o le a fai tanoanga ia le ai lo ingo le iva sota inga le mal fai ao ngā le tatou au ia le fufa tūlanga i tatou fai tanoanga ma le fa tonu o le toa Samoa ia ina minute ia po le vaiaso le wale lima vaiaso le po le langi o le sina tatou fa tanoanga
le plestene o le lakapiliki a Samoa. Ai o le afo le iwa ni tai o nei o le porkalame o tala na urunga o le vaiaso, o le tau le afal se fulu o le tātou porkalame lea o le asisinga sa o ni o to ina malolo ya risati son ete, ia o le tau le se fulu tasi i le tai o nei, o i whaatata noanga le la whaia ma le whaatonu i a polisi i o le unanga le toi tu te wai ora. E mwhene whaafonga iai whaatata no le whionga a whamsanga. Ia, whaau tātou whaawiwhianga, si tau whaiatu fsota inga, ia o le whaafonga mai lolea i whaatata noanga ma le whaia onga le tō Samoa.
Ia, o te fia whaero atu le wetono le tatu potu whasalau i le yonga wawsuanga msum talpusi ia la mata i to lua le whainga whael tatu whatatanonga. Ia, talofa, wawsuanga? Ia, whatalofa atu lau sunga i le karama i nei tai au, lau sunga tu fue. Mo fue nei ava noi nei aso mata mo fia tatu te whasoa ai. Ia i meise tano talonga. Whatalofa atu i le pa ia le silasi o le tatu o tunu. O lo mo maile nei whasalau i nei tai au. So songa i whawhengainga ia so se kalisia ia ai me se fo i le tapo inga tātou tinam te mama tua ia tālofa tu fue ia i le tai au nei i le whawhanga mai i le tātou tunu o le tātou mā lo whalolungi i le nei tai au ia o le whaia o ngā uru lea le tātou toa Samoa le sunga ia Matt Paris ia o lo o ia i le au i Peritania le teiminei i tāpenanga ia wa le po le lalangi le tausinga nei o le ala mo le avanoa i whatatal noa i le sunga ia whamatala mai fo i tūlanga o iei le tātou au le nei tai au talofa Matt whatalofa atu Matt talofa great to talk to you. Matt, I've just introduced you in our Samoan language to our listeners here in Wellington, not only Wellington but globally. We are on Facebook and we are also on YouTube. So we have put your beautiful photo on our Facebook page here for people who are listening so that they can know who you are. Thank you for your time this morning to agree to come onto the program for a quick interview. We realize you are a very busy man preparing our team for the World Cup campaign, but however, you've agreed to come on to the program for the benefit of our listeners globally. Thank you, Matt. Look, I've already introduced yourself, but let me take this opportunity to give you this opportunity to introduce yourself and tell us a bit more about yourself, Matt, and thank you for coming on. No, pleasure, and thank you for having me. Like I just said, I've been coaching in rugby league, or I've been involved in rugby league most of my life. I grew up, my father was a coach, I grew up following him around the football sheds, and I was lucky enough to play it for a number of years, and then got into coaching, and probably I've been lucky enough also to be involved with the New South Wales team and a couple of NRL clubs, and I'm very, very fortunate and very, very passionate to be able to say that I'm head coach of Samoan rugby league team, and it's something I really enjoy and something I'm very passionate about. Thank you. Let me try and translate that in Samoan, and we will go on. Ia le na o whaafonga le pai o le tātou atu no o le sunga ia Mati o se tasi fo ina ola e le tālonga o le liki o lona tama o lona tua ia sa whai a onga fui o ia mai ia wa follow mai a fo i mai ia i tūranga o sa tālo ai lona tama i tālonga le nei o le liki mai fia ia le nei tūla le nei fo i mai taimi o lea ua whai a onga uru i le toa Samoa.
Matt, your playing career and your coaching career is impeccable. I mean, nobody questions that. You played 55 games for Bell Mountain Tigers from 1988 to 1993. And I believe if it wasn't for your injuries, you would have carried on. You started coaching 94-95 for Gosford Townies, Macquarie Scorpions in 96, and I believe you took both teams to the semi-finals. 97 Tigers to 2006 for North Queensland Cowboys. You also had a state of origin experience until 2011-2013. You coached for Salford City Reds in the Super League. So we're not questioning your ability to coach. You are certainly a coach to a very high level. You took Samoa in 2013 to the quarterfinals of the first World Cup they ever attended. So my first question is, why did you select Samoa to coach? Oh, well, I was invited to, actually. I was approached in early 2013 by Sua, the current chairman, and Fritz. And then we've had a relationship with them ever since, and it's something, as I've said, that I've really enjoyed, and something that I'm very passionate about, and something I'm very proud to be involved with. So, and I'm very fortunate to have, a lot of support from those people and the board of Rugby League Samoa, and also very lucky to have the support of the players that we've currently got, which is great. Yeah, my colleague Tufua here has a question for you, Matt. Thank you for that. Thank Matt. Tufua here. Well, can you explain, how do you pick the team? Do you have selectors? What's the process? Do they raise their hand to come play for Samoa, or do you encourage them to come? Yes, this is a good question. I've got coaching staff, so there's 4 of us at the moment on the coaching staff. Obviously confer with them, and then we talk a lot. We're in regular contact with players, but players get injured. Players, a couple of players decided to do something else, or some decided. But we've got a very good squad of players at the moment that are very passionate. And they're very ready to go. So. Yeah, no, it's not a sole selection by any means. And then we've got we recommend the players to be picked, and then they go before the Samoan board to be approved. Yeah. Le na ua whaafonga le tātou tunu le whamtaranga sunga le whaaonga i o le nana pasiri tufu i le whiwhilinga o le au, ia o le o iai le lātou committee, o le lātou board of selectors, ia o lātou nai au mai e ingoa, ia e whai e lātou le whai unga o tamanei. In terms of player selection, Matt, what is the difference between this group versus your group in 2013? Now, on paper here, this team is third favorites to win the competition. How much of that is true, and does that affect are these mind games? How much does it affect the thinking of your players right now? Oh, I don't think it affects them at all. I didn't even know that. Last time, I didn't think we were third favourites. I don't think we deserve to be third favourites. We haven't played a game yet, so. But in saying that, we're very happy with the squad we've got. We've trained very well, but we've only had 3 sessions leading into the first game, which isn't a lot of footy. But as I said, it's a very strong squad on paper. But again, that's got to translate to game days. I think the squad that I've got this time compared to 2013, it's a lot younger, but it's more experienced in big games. Like I've got a number of players that have played State of Origin before, which I didn't have back then. And even though these guys are young, they've certainly got quite a few games of Origin under their belt. Thank you for that. Now whaafonga le pasiri fo I lea po le ale se senga o le au le nei mane au o lua whesifuma tolu. Ia au le afo se va inga lau tele I whaupunga lo ia I nei newspaper o I la tolu na tolu, third favourites to win. Ia o le nā umanino o whamtalanga songa le di whaiaonga. O le au o le tausanga le nei fo ringa mai la iti la wali. Ia mai tele fo le taimi na ta alo ai. Ia pe a fo le au o le lua afe se furu ma le tolu. I
in preparations here, I also noticed that you basically had no warm-up games, which you did allude to, and your first session was only a couple of days ago. How prepared are you in this team? How prepared is this team? Oh, look, we're probably a little bit underdone for the first game, given that most other teams have played warm-up games. But we didn't have that luxury, given that we had players playing in the NRL Grand Final, and they didn't arrive in the UK till like Saturday night. So, so we weren't afforded that luxury. But, we've come together really well. I know however well we play this weekend, I know we're going to improve a lot from the game and get a lot out of this game. And then moving into the coming weeks. Yeah, thank you. Are there any particular players in your team for us to look out for? I know on paper these boys are quite popular in the NRL across the, with the league people here. Are there any particular players that we might to look out for? Oh, I think there's a few. All of them. I think particularly in the back, yeah, all of them. That's right. Let's hope so. But particularly in the backs, obviously the Penrith crew are very good. Yeah. Brian Toll and Jerome Luai, Stephen Crichton are exceptional, but their teammate Isaac Tago and Taylor May are good players. Our young fullbacks very good, Joseph Salihi. And we've got some very experienced guys up front in, Josh Papali'i and also Junior Bolo. So, we've got a good mixture at the moment. So it's exciting. But as I said, we're probably a couple of sessions underdone. But I know on Saturday night we'll give it everything we've got. Any updates on Thailand May? He won't play this week, but he should be back. If he doesn't play the second game, he'll definitely play the third game. We just don't want to rush him now that he's been, that he's got so close. So he's in rehab at the moment. He's the only player unavailable, but he should be right. Hopefully game 2, but definitely game 3. I read a story about Mount Meninga's concern about the numbering system on the World Cup jersey. Is that a concern for you, or? Oh, I don't agree with it, the World Cup jersey, the numbering system, but we picked them in the numbers we think they should be in, and then we went from there. But I don't agree with what they're doing. So, but anyway. Any new rules will apply? Not for me to decide. Sorry. Yeah, keep going. No, it's not my decision anyway. It's we just got to go along with the rules that we've been given. Yeah. Thank you for that, Matt. Just going back to league in Samoa. Let's take the rugby league back in Samoa. Grassroots rugby there. I know there's no league is not strong in the islands. Are there any plans in the next 5 years or so about grassroots rugby competition, etc.? Definitely. I was over there 3 weeks ago in the island of origin over there. It was terrific. We hope that playing well in this tournament and being successful will help lift the profile of league in Samoa and get a lot more people playing it. But, it's growing over there. They're doing a great job to get some, using their initiative to get a few competitions and that going. So, as I said, these guys, if we can play well in this competition, we know will inspire a lot of good young Samoan players in the island to play rugby league. Thank you. Matt, let me ask you about your management team. I see your Tangalo Suar, Tuya Fritz. You got your chaplain there, Salapu, and they're all legends in their own right. And of course, the Lawaki boys. My question is, what is the role of the Samoan culture? How does the role of Samoan culture play in your team? We're very happy that we see the cultural things that are done in the boys. What sort of role does the Samoan culture play in this particular team? Well, it's massive because again, Samoans faith and family are big parts of the Samoan culture. And Ferretti Tumalangi does a great job driving the cultural side of it here. Since I've been involved, I've had him on board to drive that cultural experiences for the guys. Because a lot of these guys,
they haven't experienced that sort of stuff regularly. And again, Sua, the chairman, is very big on it. And we do a lot of devotion before dinner, Ava ceremony early in the preparation. So, it's a big part of what we do and what we try to drive, and we try and use that as part of our build up and part of our preparation for our football and our training. Ia, le nā ua whaafonga le tātou atunu o le visili ia, tātou ia po le a le ngā luenga ia po le a fo i le mamao ma le mamafa o le tātou o nganu i le au le nei ia le nā ua whaamatala mai le sunga le li whaiaonga ia o lo tau la mua le te whaia namu lau ulu ia whapea maisi tamali i le sunga i le li presidene ia tangaloa soa whafawina ia talu lava nā matamai le au le nei ia o mea lava nei na tātou sirisira ma tātou vavai ia i le tātou au ia o pese va Samoa o le nganuu o le ava va Samoa ia o lo tau mwhai la tau ia e whamasani e le tato tunu. Thank you, Matt, for that. I guess there's very few other questions we'd like to ask. Matt, are you ready to accept any title name back home if they offer you? I'd like to, but coach is good enough for me at the time being. But again, I'm very respectful and very honoured and privileged to be part of this team. And I love the Samoan people and I love the Samoan culture. I think it's wonderful, and I think Australians could take a lot from it. Oh, yeah. Quite surprised that you haven't been offered a job yet. A title yet. But you can rest assured that if you take that title back or go all the way to the final, you will have a few titles offered to you on your arrival back at home. Look, Matt. We'd like to thank you for your time. I know you're a very busy man, but from all of us here in Wellington and globally, we wish you all the best. And we will be cheering for our team and all the boys while you're there. Thank you for your time. If you'd like to close it off, you have the final say. Okay, look, I thank you very much for having me on your show, and I can assure everyone, all Samoan people around the world, that these boys are going to put in a mighty effort. They know what it means to you. They know what it means to their families and their ancestors and their friends. And they intend to make it worthwhile. So all I can say is get behind us, support us. I'm sure we'll do you very proud. Thank you very much for having me. Malo. Malo, yeah. Thank you very much, Matt. May the force be with you. We will be praying for you. Yeah, ole na ua tau whaafonga I le whaiaonga uru le sunga ia Matt Parrish. Ia, mai le tātou au mai ron tona le taimi nei ia I tā penanga mo le tātou tālonga o lo ala tu nei le tāiau a tāiau. Ia, of te telefoi whapzwanga o lo taimi ia manuia foi ne whaiunga le vaiaso. Ia, whaate mo. For lau manuia le tātou atunu ina o tātou pā e fo le whaai unga le nei fo I vaiaso, ia o se whaau poponga o tāla tau longolongo le siu fonga le lomoa a lei telefou mai Samoa. Wai lima neo leo le tamaita I a Marlene Nawa, na nga I aisa ili ngā leo si lima le lua vaiaso, ina wo antu le valu ni tangi na whaau duantu le whaai unga le vaiaso le lo tamaiti, mai niso televona pelongia le nei tamaitai, e le whaangai o ina le o lātou pepa malanga mō ngā luenga whaawai teimi New Zealand, o whaamtalanga o māue telefou, o whaangai nei le tina tōls fulua tau sangal soifua, le suafa o se tina e whai ngā luenga le MC o le vaenga e whaangai o iei pepa malanga o I lātou e malanga I ngā luenga whaawai teimi, e tutusa malo nei ngoa, e whaaupo e le whaangai o ina o pepa malanga e silia le toa lua se folo, na fia malanga I ngā luenga whaawai teimi. E le whailoa I ngā le sui komiseno leo papali I Mona Lisa tia I keti ma lau tustala le nei vaiaso. Na I e te talo mai e le mamalo le atunu e fia sa ili awa no e ngā luenga whaawai teimi atunu I whafo. E na I anga I sao lava I le mtanga luenga o pisinisi a la Manuia Maleipa. Wana o le paulo le mtanga luenga e fitu I tonu I o lato mana onga. Ai e wha ai tete le so ona sa ili awala e se whaapea.
a wā e ulava i le taufaa valea ma le taufaa se. Watu alalo mai foi le sui komisina na mamalo le atunu, o le asa ilia vanoi le kuota mo New Zealand. Ia whaai tete foi le so ona whaatumu solo pepa whaatumu e nisi, e ono alia i mai foi ni whinga taufaa se whaapea, e le mana o mia i le lumanai. Sau no papa lii, e ao o na mata ala lelei au wala tala whea ngai masao, e whaatu mwai ia pepa mo le kuota i New Zealand. Na whaadia le nganga maofa o le kovana sili le malo Amerika sa moe le aso na nafi, le fionga le manu peleti maunga, e le mawalunga le whaaloalo le malo sa moe na tali ai le lantou whainga malanga, e le feilo inge luma maota le whalo le malo le fau. Sauno ai le fionga le kovana sili. Pa iyo le malo Samoa. Malo whaftai i tali malo. I lau whaaloalo whaatamali i lea na tuina mai ai. O te asiasi ba o asia le mamalu o malo. O le upumoni. O le ngangana le au auna. A o ai ea Amerika Samoa. O lape ai le fuafuanga i lau afionga le palemia ma lau whaaloalo maulunga. Silafia. E le titi Amerika Samoa i wā o whainga malo le atanu. Au le nei lau whaaloalo maulunga lea. Se whaaloalo e tū maulunga wā o lea, o le tūlanga tā pena sauni o le malo tū tōtasi. O le ata fo i lea o le malo Samoa i lona so i fuanga. Malo tautua, malo sa ili lumanai. Whaftai tele le whaaloalo. Na tali whaitau le fionga le tamaita i pahalimia, le fionga fia mena o mi mata awha. O le wāwhenga i o Samoa e lua, lea ua tātou whailo. O le atoa o Samoa, e whaapitoa, matūlanga ese i tūlanga whaavau malo. O le anganga i atea unei ma le whainga malo o Samoa, ina ia avea le tātou whonutanga o le atoa o Samoa, tātou te nuti mea whaatasi ai, ma soa le pule. Mō le Manuia o Amerika Samoa, ma Samoa nei. Ma whaau au pēa le tātou whetalo loai, i le alofa mō le tātou, ma le tātou whealafani. O la ilo le whontanga le so mata opuna tātia mai le whailo inga mō mua malo e lui Amerika Samoa. E au fiele tal sanga Amerika Samoa i whale tupe i Samoa nei, e na ia whaatuina ni o na la lai tu tono le territory, e na ua tāpunia le whale tupe le ian said. O le a whaatala no ina fo i awa noi mawhai o na o ngā alu mawhana o le motu i sasae, e le universite au au Samoa le papa i ngala ngala. Wa afa mai fo i Amerika Samoa lana fisoasoa ni e ala i tūlanga i tau i vālele. Sau no fo i le manu, e iei niso mata upo fau le ala ngai le whontanga le neo le atoa o Samoa, man te talo i a mawhai on talia e Samoa. O le so, o le a matalia i le whontanga, e le whale tali malo le tau mea sina. Wa whaatun wina le whaamasinunga se li i mai Vietnam, vo nā ha, na malanga mai Amerika Samoa malo loi whaleolo, ma whaamoe malanga whaawau i fiti. I on tutongi le tolu se lauta la o le sala le anga i le restalo le whaamasinunga, mai o le vaamoa mua lava e toi malanga ilo nā tunu, ia malanga e se atua ilo ma Samoa. O vona ha mai Vietnam, na tau fie leo mai malai wa alele whaleolo, e na ua maua le wha ata i se akino an ato le whanu kofe se lua, o loo nā tia i tutonu ni marijuana i tusalon mamafa ma le ono tesi ma le tasi ono kalama, na mōlia lea li il whaamasinonga ma ia io i nai, o ia e ana ia marijuana. Wa whaatunuina ai le whaamasinonga, o le waa mua lava e maua e malanga i lo nā tunu, e te tau o nei e tu ua i loa Samoa ma malanga ese atuai. Wa foli nei le to telo lea tunu u mo le tai noli o le pololo i le whaai unga le vaiaso, o le ua tau i eile atunu i on whaitunga maasani, o le whaitau leo aso e fitu mai le aso na atoa i eile maasina, o le vaveao le aso to nai anga i le vaveao le aso saa o le vaiaso nei, o le aasi eile o le pololo, le e na o le whaalua o na tai nei le tausanga,
o le masina le nei o ke topa ma le masino November. O talafouia mai Samoa, Manuia tele le whai ungo le vaiaso lo tātou tunu, whāsoi foia. Talo flava o le whapoponga o talafong mai le si ufonga le laumoa mo le nei tae o le asos fulma le wha o ki topa lua whelua lua. E se lauiva sifululua miliona tala ua inivesi le malo inisi o polo ke titetele le atunu, ma o le whaanaunanga o le amwhaiona whauina le silia ma le sifulta siafi o ni whale fau i le isi sifululima tausanga o lumanai. O le vai ngā tupe, e mai le whaaputu ngā tupe le malo le Infrastructure Acceleration Fund. O se vai ngā tupe e ave i ei talo sanga e tu samale tasi le biliona tala a wapolo ke te amwhaiona whauni whale. Ma o se vai ngā le tolu te simale biliona tala o le Housing Acceleration Fund. E tali i whaafitau li ilelelele o ngā luenga titele. E pe o paipa o awala ma fisa o ta inga o whaatawhenga o sua vai leanga le na whaatuwa i le whaunga o whale fau na whai ele minista mo whale Megan Woods i le asoana nafi le whaasila silanga o le whaatupenga o polo keti mai a ai e valo le atunu e iwa valu tesima le iwa miliona tā la o le amau le polo keti o le River Link i Lower Hutt e whaalile i whaatawhenga o sua vai maiti mo ngā mawha mai tu samal tolu a felima se lau lau whainga o whale le amawhai o na whawai mai lea polo keti. O filfilia e koa le pule nu upito sili o na tala vaupe la ititi i le tala whaasolo pito le atunu o ni usila e luas fultolu tau sanga le matua o Ben Bell mana whaamaunia i le asoana nafi. Lona manu malo i le whainga pālota o le tofinga pule nu i pālota e valu na sili ai i se tauwanga vāvala lata. Na whaafetai e Bell, le sa ave mapule nu mo tau sanga se fulavalu, Tracy Hicks, ona o le vāvala lata o la lata wanga, ma le teimi umi sa ia tau ave nai le tofinga, e lua afetolu se lau fitus fultasi, pālota na maua e Bell. Ai lua afetolu se lau wonus fultolu pālota, a le sa ave mo mapule nu, sa fe la tai fo ili whainga pālota al pule ngānu o Southland. Le sa na o le tolu iwa pālota na Silei Rob Scott, ia Jeffrey Young. O sa wanga i le tūlanga tau le tamau ainga o whainga whailonga lanu e unua maleiloa malele whaaloalo o nisi o whaafitauli o lo whiangai matangata Pasifika i tutonu o whale whainga luenga i Aotearoa. O ia whai unga na mau mai sa ripoti ala komisi mo ai atatau i le suengo le se senga o tutongi o Pasifika mai si tangata. Sa tili whailoa i foi o ta maitai matina Pasifika i Aotearoa. O loo ngā lulu e fua mai le taimile nei e o atu il tau sanga lua whelua tolu e lua 5% la ititi whaitu pe maua e tamai taimatina Pasifika na ilole i tūpau ali i papalangi. Ma aveai i la tau matangata pito silio na mawala lalo tutongi e toi fo i lava i tu alvai tau o ta siva fitu se fulu. Ni wala au sa whaiena ia whaalelea le tūlanga o ngā luenga ma ia tutusa tutongi mō tangata whai ngā luenga Pasifika ma sa a mata ina i le Polynesian Panthers ni whaatala noa nga iolo wha ngā solo pea i le lua whelua lua na maua i le ilolonga sa whaia e pito maua lalo lava tupe maua tangata Pasifika na ilo isi tu ainga tangata nu peitai e le o ato o toa lava i se mala malamanga po o le ale mafua anga na ta ueni a partly o se sui o le maftanga o tangata Pasifika o mo mia le vave whaia i aio se fofo o no lo o a fiele o la lauli le o tangata ta ito tasi wha apea i maulato a inga. E whaalua ina le mawalu ngāto le avano e vave malili o i tangata ni usila e o ngā o ngātu a afianga mai le kāne sau le susu. Nei lo tangata ua afia i lea kāne sa ia tuno i fafo e tu saima se saili linga le whaalaba tupatonga o le kāne sau le susu po le breast cancer. Peita i wata ue whaapea o le aia ini suwinga e ala ini ta iala fōu mo au nanga whaafalmai. E fōlinga mai e la ititi fotonga fitinga e mau e tangata ni usila pea whaatu sa isi atunu. O le kuatol foi numero tangata ngase e le ima se tonga fitinga e maua mai masani foi ona whaamuli i le lisi whaatalitali. Ai e yaini ta iala fōu na ulua i whaatuwina i le whai ungol tau sanga lua whelua sifulu e se whaala potonga ni fōma i whaapitoa e to lua sifulu le kāne solo susu mai le atunu o
maolo whaafou lava masiaki tō mau ina ia whaalele ia atilia ia tō langa o lo lātou whaanaunanga ina ia maolo tōng fitinga pito silo nao ngā mō tangata taito o tasi. Aile ngata i lea, o lo una ina fo ile whai o whaatala noa ngā whaawau le vāo tangata ngase mā lātou fō mai whaapitoa. Na tā ual whaalao patupatonga le kāne sole susu, sā te lele lo i tau sā whaawhianga i le vaingo tangata ngase ia uonga onga le kāne saulo o awhia i le vaitai mele koviti o le whaamoemoenga ina ia avea ta iala ia watu whaatsia matonga fitinga fōu ia mau i sefso soani monisi o tangata ni usila ina ia whaapoponisi aso mō lātou soifua. E toi titi lava le afal whaitau o whai o tangata ni usila na tasuia lātou telefoni pēna toi whaafou fo i te tonu o le 5 tau sanga utua nai e tu saimani whaamaumaunga fou. Na whailole State Insurance e tu samalis fultolu desimali 5 miliona tālā. E whaaluina e tangata ni usila e toi whaalele ia lātou telefoni, po o telefoni le i loloa i tau sanga ta i tasi, i se saililinga le State Ipsos, na ta wai o leo ngā topulanga le ana whananau i le vāo le vaitau, o le awhiv se lau i wasfulu ma le lua awhisfulu, e tele ina umane ua le ini telefoni, o no lua paseno i lātou ma le ta isfulu valuanga i ta ilua sfulu whātau sanga le mātutua, e toi whaafoua lātou telefoni, pēna toi ta suifo i te tono le 5 tau sanga utua nai, ina ua leanga, pē leiloloa, pē ngāo ia foi. O Bay of Plenty ma Southland e tutusal tulanga mo molta i 5% o a ai pitu to tele tangata mo mia le toi whaafou, pē ta sui o a lātou telefoni. Watu inatu se whaaseas whaalapo tupatonga i whina wina mata upo ia ia atitau wa tangata i le komisi mo mta utau pi senisi po le Commerce Commission. E whaasanga le company waalele le Jetstar o nei whaapeolo ta ita ina se tangata whemala ngai e winga ia lātou wa ia atitau ma le muli ta iol tu la fono o fe whaatawa inga tāla whea ngai na tā wala Consumer New Zealand a tonu ua mise pase se le Jetstar le avanoa i tāwol o lātou tutongena e angawa ai au ngai pe o whale nono whai o ta awale wha o ngā mōsina taimi po o seisi fo i whai ngā malanga i seisi company waalele a whaatuai pe toloponi whai ngā malanga o no ni mafua anga mai le company. Pe mafua na ua tele atu tangata i tutongi pase se ise malanga e tasi o ni whaafitau li waalele po le ngāsenga se fo i o au whai ngā luenga e iele matafa i le company waalele toi whaafo i eitu pe tangata. Ma toi whaafo i tau na lātou tutongina e mafua na ua tolopoa lātou malanga pe whaatuai fo i pe na sauno le Pulisile le Consumer New Zealand John Duffy. Na tā ua Duffy o loo whaabau pe na tau limaina le Consumer New Zealand le tele ni whaasea mai tangata whaangaina le tautua le Jetstar. E winga i whaamatalanga o loo tu ina atu ia i lātou pe ao o ina tolo pōwhai ngā malanga pe whaatuai fo i ono mafu anga mai le company. Na tā ua Duffy sa whelo i atu fo i le ea ni usila le Consumer New Zealand ma toi sui la lātou pe ngata whailangi whaatulanganga o ni ta iala mo tangata whemalanga ai e a awhio no whaafitau lima i lātou whai ngā malanga i te tonu lava o ni usila. Ua finangalo pule nu fo au kilani na ia whaamawai to telo i lātou inisio whaululunga o la pule ngā noo mai a lātou ngā luenga. Ua wala au na ia whaamawai sui umalaval komiti whaatono mō ati na i le eke panoko mai le taimi ato whaato sina Wayne Brown na ia whaailo atuai a mata upo. Ine na i tūla talu o na mana malo Brown i le tofinga pule nu ultawanga ma Efeso Collins na whaamawai le te whono whila wa inga au kilani. O le asongfua na whailoa whaala wa i te le Brown i le te whono le eke panuku Paul Maturi ina i toi tō mana tuilona tūlanga tofi ai o ana nafi na ia whailoa i le Herald le alawa whina ngalo isi umasui o le komiti whaatono. Na whailoa le matanga luenga le puipuinga le atunu o Ukraine i lungo le Twitter e whaapea. Sa lātou ta whanaina i lalo ni waale le helikopa lusia i tutono o se umis fulma le 8 minute. O ana na whina whai se palo talfono tele a malo o whaatasi. E whailoa alo ia le te e tau mawhai ngā lusia e whaawani a ai se wha Ukraine via ma territorio lo lātou malo. Ma ua wala au malo si malo au whaatasi na ia vave toi whaafoi ia a ai. Na tā uele au onangal puipuinga le Federalia lusia. E whaapeta o 5 ni o lātou lava tangata noo, whaatasi e mani tangata stootolo Ukraine, ma le Armenia e tootasi o lātou loka ina no leo sfainga, le na whaiele a wala lau papa le Courage Preach, o lo ofe soota i ailu sia ma Crimea, o leo sfainga le na whaiele ala lau papa,
na mafuina toi whaamalolosi o swainga Vladimir Putin. Ile tele oni a aimani taulanga o Ukraine le asonga fua e o mai le taimenei. Sa te enal mtanga lwenga puipuinga Ukraine tua inga Lucia e whaapio la tau lea na whaosoina lea oso whainga i le ala lau papa. I alonga, na whailoa Brian to o Macharo Mluai, le ioenga e whaataitai ei i le mawalunga no o i le awatonga le ipo lalangi lua fisfulfitu na maafue na whaau Sofia. E li liu mato sinato nisi o tamapito i longa le tamil sangalaka piliki e ta alo mo Samoa le ipo lalangi. Mo ualangolango ina fo i le ono maana malo le to Samoa ya ingelani i le ta alonga tatala malai. O to o Maluai, o nisi o tamaito ono le awa Penrith, le ana sampini le tamil sangalaka piliki wa filifilia i le toa Samoa o lo awhia i maisi tama i longa le State of Origin, Junior Paulo ma Josh Papali'i, whapea ima Joseph Swali'i, o lo na lua tonga le whaatulanga ngo au pito ilunga mo le ipo langi peitai, e to tele talitono e malo se atu le awa Samoa o filifilia, na whaalia e to na whaosafia lava i la tolanga yo i ngā tonga na whaia, ma le awala na ta alo ina ua lātou ofuina, le ofula kapi alo lātou atunuu. E ta alo Samoa ma ingelani le awhalua le vaveao o le aso sa nei. Tala fauia ma le si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai nau whawhone tino i tātou telefou, ia, te loa i inisi o tātou le sā misi whatatanonga le ma le whaiaonga o le au le tō Samoa. Ia Matt Parish, ia te loa nā sā whawhonga i mai mō ma inisi. O lo iei peritani ele au, te ele iwa le pō te minei o i Ingilani. Ia le uwhai le tātou whatatanonga. O le nau uman wha Samoa tu le whionga tupola po whawsuanga i si vaenga. E o nei fisilia sa o fisilia i le sunga le whaiaonga. Pe o le hale filinga o le au a Samoa, le toa Samoa. Pe o fua tuatama o le au i e fiata alo, pe o la tau e sue o le hale whainga o i fo i filifilia. Le lana tali mai ia le whaiaonga. Pe ia i le ia la tau whaiaonga langolango, le ia i sia wali i e whaiaonga langolango i le au. Pe o la tau na tala noa whaatasi, o na tamu whailole wa aita mai ta alo solo i le liki lalulangi. A matano tala no ia ima whaaputuputu la to lisi. O le lisi la lea, i ave le laka pi liki a Samoa, o na saini lo lea, ia malo ia o tama ia o filifilia. Lea la i le lisi o tama i temnei. O matua i fia alfa ia o ngai tama i ta alo mo Samoa. Ia o ta pena to e le ta alo ngai le whae unga le vaiaso. O le fuisa fisili ia wafusoanga i le sunga i le whaia onga. Ile afianga po le ase afianga le leifo ile o le tatou wanga nuu i tu tonu le au. Ia le tali me le whaiaonga. O lana wha ile ua Samoa te le latou whaataua ina o le latou ola whaatuatua i o tatunga whakeusiano. Ia ma le tūlanga o le tatou tūmanga. Ma o sialo leo Samoa le sunga ia Feleti Tuilangi. Ia o le uso matua leo lau Tuilangi Brothers. Pe i o lo o whaftaia e le whaiaonga. O lona sao leo lo fai tu tonu o le toa Samoa. O le o ino whanau nei le tū maanga Samoa. Mas talififia na le mana eo ngā ruenga o lo fai e si alo nei o tātua tunu. Tunu le te ua aiwa ieiso na suafa mtai e tate le uilo atu. Ia, o le isi fisili na ufai e le tam Samoa le titi le ta alo le ule Panthers. La le sama nua le ta alo le final. Ia fa mai ua le ava noa le vaso nei. E tau tonu ngā ava noa le isi vaiaso. Le isi fisili sa o ave iei pa ua no fo sa uni talia se suafa matai pe au fo tu i Samoa. E mo ia fa le koneti le fisili le ma le tano. Ia na tu ua e fisili muli nane i te ule to e maua le tamalo. Isi aso ala utu i fisili. Ia la ua ata ama tala fia mai a o le whaaloalo maurunga Samoa. Ia na le ata ala tali na fai mai. Ia le la ua whaatulanga ini se tatou whatatanoanga ma le plestene o le lakapi likia Samoa ina i wale lima vaiaso o le tamilisanga. Ia le wea tātou fisa ia telefoni masalo ni staimi o le a maula vano e whatano e lungo le sum ia nto mai mo mai le latou wata a be whawhing tau na whatano le sum ono le taimini o le pō lau sa ni momoe. Ia a maua ia whetau ia o mwhai whatano atu maulau tō sirifia. Ia tātou sias tātou au
te lope le leo na toe lau atu monisi e le isi le fia le tatou au. Ia, o le tatou au la lea. O le numela, o le fulpeki, o Joseph Suali, o Wingi, o Hamiso Tapu I Fido, ia ma Brian To. O le wali ia te tonu le center ma le second five wapi se foile ta unga o tangata I tonu. O Isaac Tango ia ma Stephen Crichton. O le numero 1 ta Rome Luai, numero 5 Anthony Milford. Le numero 4 Josh Papali'i, numero 5 Danny Levy Polivai, numero 10 Junior Paulo, 10 Kelma Tuilangi, 10 Jaden Sua, 10 Josh Alo Iai. Lau whaleo Jerome Tyrone May, o Braden Hamlin Wille, Spencer Leniu, ia ma Martin Taupa'u, tua mana I au le ausol. Na ofisili la nisi fisili, wale na whaasea ia le whaia o Australia o Melbourne inka. Na te I na uotu o Australia o I Petania. O la ua umana whaatu langa le wha numela ina o Jersey, ai whai mai maninka, sa tala noa, ai na tili toe mau se tala po whea wha iai. O le la ua sui e whaatu langa o Jersey. Pei wale o toe sau le tasi o le sfulfitu. Ia au le whaatu langa ngala lea tu sai e fua le numela lo Jersey. Pea whapele whatu ata alo le se testi World Cup. Ia le lau e Jersey fo ie uwhaina o atu lua sfuma tupu numela isi Jersey. Pela le whaatu langa ngala le sau I ia le sfulu tolu ia le Jersey lufulu whare I. E ile si Jersey numela lufulu lua. Ia ma le tua liki ele au se lufulu wha tamta alo le au se lufulu lua. Ingata le sifuru valu, tam whaleo leo le, su fitu, ia su valu de tamana, ia ile tu la fone whain sau tonu. Ia peo le swinga le na ile mai tau atu iai. Ia e tatu siel ta alonga statu au le pōle sa, a pōle sto nai, o le vaveao le o le asai, le afo le lua le vaveao. Taminei, o le ata statu pese, ia le uta pena mal pot kalame o tala la urungo le vaiaso. Tau tual si ufonga le na mua. Ia, alo, manuia ta alonga toa Samoa. Samoa ua pai no stay.
sili le manongi ta utino mailo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotava tofa ina soifua Langa alipsili le sasala itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upuata no folene ita wai so se sili ne la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la te whatalo whatu malo o whaalo o whafonga le tunu. Whatula whainga renga pa ia le tua i tupu mole mai o tatu atunu ia me se le lasi o le whafonga. Masani asi ufonga la mua, malo la vale soi fo mama langi ma. Tatano fo ini so fufonga tatu ngā renga ni la mua ia a me se fo i ma whatasi masabilina. Ea wili ili atu ni se tala lau lungo ne vaiaso. Nantua fo i a matatato le asonga fua le aso lua le fionga ia ati ia la wano ati ilawa. Ia ona so o ili masabilina i tato tala fo. Talofa Savelina. Malo soifua na fionga sanga ia te talo fa te fo ile malo la fa fonga nei tai out talo fa lava. Malo ia mata i talonga ia visita to nei ni talonga le tupao uto ese tumu. Tama itai. Le fo ile na o net polo ona fo ila fa tele ilosa o le saui. E fa ile card fo ile ale. Le pass. Le pass. Le anga tele Le anga tele no va fo le pepa o Faitio o tangata i le whainga pe wa whailo fo le tu pa tama itai pe fa po mo fa pe ia le whainga a ta no nei pola lai. Ia tata wana i whai atu e fo. Ai na wo mun fa tau ele wo rugby le na la to fa le sky ta longa lumina. Ia na fa to mo umale ta to ta longa pe na ia ia. Ai sa o fiu of si fo ma to fa le ala kila fa ma se ele pas le se fa to no ia lana. O vai tu kile mobile phone. Ai hukanga ia ai mo wala ta mata ia. Mana ia wala to ia technology. Malo ole tato monai fa linga ia mo tato fa fonga. O le tam falta to officer neima ma litio Pacifica moto SLM tato ngalwe fatas i Wellington e fo i fa sala la umo fono tanga ale toitu te Wairoa Maiora ole vaenga le faia le tamu fai awala fo ina ia mau ai to ainga onga e fitaui mo ngā ruenga mo mia i New Zealand te mine malumana. E esi tem ole limo le sultasi tai o nei e mo le avandola taltana no ai Madonna Van Clark o ia o le CEO o le whalaputonga lea. Ia taltana no fo i se ifsiri po a mai fono ia na wha amatele lo le motu i sauti. O le vaiaso fo le o mai fono i nei tasi le wairapa ia mai nei le pipitea marai. I le aso vaiaso fo. Tanona mau atu la io mai manea e fotoina la val malu le atu a mo se ava noa manea a wai fono ia e mau e fo so fina ngalo ina ia vai se awala me fai ngalo e fa tasi ia mo le lumana i walu fa nau i tonu a te roni e si vai ngale o le tal tanoa to al tato fundraising golf tournament
Matolia le fo le Samoa le Wellington Samoa Golf Academy ia o le wa ai le tato officer nei ile taimi nei mai va ai la i ta longa fa pe mo wintu pe so ni alum fanau Samoa le felo inga matua ma nisio matua ma nisio alum fanau ia o tausanga mai le fai o le sful valu ia le matutua o la tau le fa pito le pol kalamele e maua le avanoa a onga fa le le ta longa kofe le pelto tele o ta tau le ne ia ele ese sing na onga le kofe la tua fa ta ia masuinga ia fa pena ia mangata ina le handicap ia automatia ia utala no tu le stage talo ene fielo mutua sful toto sang fielo handicap sful tasilen cap o le ngata lo sful le tai so mai la me nga o nga ile o le kulin falle e o nei lola e fa nga le mai peno tale no le si por kala me fo ni le si le nga benga Manuia e te exercise fa malustino tele fresh air man va ina e oe ia ai ale le fo lo tale ia ele le fo le tong ai tono le si ava no ne wa finga tana mo wa lo fa na ule si ava no fa pe e fa malusi au fo ile nga tel tamiti ia o matua au le Golf Academy le o le tele na la to tama fai fa tupe o me fa ngai ta polo ia masu e la to coaches makala po ia o fa mo na le fa wa wala e tatu le tio le pol kala mena ia mo le mandola le na mato filo i mato le songfua tata no lola ia pol kala me fa wa e ngata fa umo tausanga ne umo na fa tupe mai amatanga ia va ai le faingo le fatu pengo si ava no ia o vaenga mo langa iluma e la ma tournament ita meti ele le ata o le o mana fi video tournament ya tournament ai in e Wellington ia ma international I'm sorry ma ni tonu New Zealand e o le e tato su ile ia al tu pulanga light le lopo le si ava no le o to i ma nga ia to ta longa tele luma nai fa va le ngate tonu New Zealand la to ia fa va malo ia la to va inta mit sa mo lumana i tonu ta longa ia le fa tonu fa mo o le Wellington Samoa Golf Academy ina if so swani alum fa na ile fo fa anga tama Savalina ia ta se e tu ia o sim ta upu ta oni malo le pesa luina vo ta le va ve ona le lai se mafui be limites malfitul malo si msangte le pena la ngona i to pito tua ile le ala mo te tonu ana te le ngona ya o se ya le va mai ana le sala ngona la to pena foi ma to wai pe le tolu el va ve au le ana lu el mafui ya le ya lu o so mai o le ai foi mtato popole tonu lo mua e o le ai ele va lo anga si mai e ya le big big le fata ya tau si o le so mai a o le tama mau pia e le lo pe mo papa mai me tau ni kiria oi ilusia ai le sa na mafui e lo por si mena lu ta to wala ta tu i solo lava mo le o ya sa o le ata va ia tu nei mo crates mo me yo pu vo ia le pa la si po mu ta lo fai nei tanga te ia o mali ni o si ta lo le ya foi me ton wale o le puli tu nga tanga le ne ai mo se me lo lang yo fai no fai e fe te o le nuclear ta na te walanga e mea tau ia le pole nei ai ia na tato fa tari me le fa na le va ai ya o le mea lai tu a fa pe tu ai pe ai fai a te vai tu a puti mo tinga ina ia no o lo le tu langa na tau si e intanga ta i to tonu la volusia o ma fa lo loto le mele tu ma fa le me tal fianga i tau no fa o foi lai le va ai atu i lana tangata pe o le tai au pe fa fai mo file pe o le o le mato pe o na le fa so le yo tu anga sa wanga fo ia o mo me tala ma fa so longo la lang i tele mo me dictators e tai tau sanga masui ia mo me vai ngo mo tau ia tele va o tai mi mai tau mo tau lona lua ia o mai ni o le ata mo fai ia putin fa so la lang mai tatu tau anai tau mo fai ai sina le tule to yo o me fai ele tau yo ai
Yo le whainga tā ua leta lia vo inisi tu te tanoanga mapute no le telo le mele tupuni. Au te lofa nei tangata ni Ukraine patawa e toi. O isi te mene umatua loto nua ato toa e. Au umalia la toa malio ame toa yo e. Whaile whaile vele te ofu watu whaile angale atunu. Wapi o leo sofa inga lena a whai nei lea la lau papa le lef so ta inga au. Crimea le fo ina whawe. E Lucia le pe ua whailo ma o whailo ma lau sfa inga lea wale utua i e Lucia Ukraine. Mo foi le whaonganga tātou upo ma wawaua pa tātou tala no le mea le awala lau papa wawa aso lana lau papa te le whai awala. Au wai le mele, ele me se lau papa nao si maa u amea la iei. Sa tamtua suifu nao. Ia ai vai atu ale de to tama il to ina tu le man nei o le awala ai sau mai lunga le sami le vasa a le umi o le awala pa ele va fo ina tatala ia ale la o pom an pom ai motu a to se vanga e o le mfaino mai tanks ma me tawi o mai ia lo inga la mai va mo se awala mai ai pe fio lo ale ia fo le te ngai e Ukraine man fita te mini ia le laki fo o mo to me tawa ai sino o le me pen tata no listing e uma le tawoni ma to ia ta mai ata ngati Ukraine mo lo mo teknologi se fa ngai me tau mai se tu no le mai fa ngai la to wa ia o te lo la pisi ala wa ngai fa tau ala mai mai me ngai ia ta mai se ki po me nai tum ina ia uma ala wa mo la to inga teknologi le fa wa ia ia la uma wa to me tau lusia ia wa lo so la tu me tau na ia la wa bat fo i Whai la tō sui. Ai wale fo o toi fol lai atu no uia le G7 le tunu te te hei ta mau ai. O le awha awaula la tō lango ia Ukraine e me seo meo mea tā. Ia malau whai tō malato o le long haul. O lo ina la umana lo apo le ale umi tō te mana o e whai ele me o le umi fo ina le mato ia. O le whale vila. Au wawa ai nei la le mele tūpulu ta mau ai nga le tau o so fuanga le ia. Ia watiri alua e lunga o le ai a watu tupe a whata oi mene a mo tupe e wha alu e whai mea tau nao mea ave e kuta lewa ko wha mau i o tia i o ma mali liwa e mau soi fuo na histangata e halai loinga lai no fo i tala fo ma te leo si nu ulalangi e le T7 na si e wai o wha no i o le fono motofono pa si e mai pe via piriona e mai ave isi mea tau i anale fatua ave ta whana i o ma wha ale fia ai to telem tong tal so ifuanga tulanga o le kesi o le tisi o nisi no o le ini ele kesi ia misela na tanga te to no Ukraine o le wa fata ma ia e fo inga ia Lucia nisi o fale o ia ele tisi o me fa ia o le ini ai o polenga fo yo no le wa to la taile tau malu o la to io tate no fo mota le lo tan a lo foi nei tangata ni te whainga tā le so i fuanga i ni te unua te e wai la lo via fo i tau wai le ia a whaali mai le news tal wai nei o vaenga o mo city e so Ukraine yo la na whai e le whainga lusi mena le tau whaia i una ia ma lo e se mai ni me tau fo le fitau mo whafasanga i mwa le ia tuli mai le une to mai whapala si mai ia o mena ia whala o le voi va e tu o le va o la tai lo te i le sam ya la fa na mai si me le pa la si ya o ngai mo mi ni me fo yo fa ta wi me na ya pa lu ngal ya pa lu nga ya to me le ngai mal ta to si o manga o le to tong fiti fo ta to climate change e tu la mo ta to no fault ya sa volta man spoils the environment ya le la fa la ve e lo ta to una tangata ye le fa misa i le wolanga o mai mal tasi pe lua tangata le ma fo le mana oe ia o le pule lava ia o le after mai a to fainga pa lota nei pole i fainga malo laiti ia ma wa e fo ile swinga tele le na va ai to ia ina ua io o tato suie le na tato tatano to tato le tio ia o mona ave ile tekse ma fan fo ye wai tulanga ni tele tu pe alu taimi alu le ngata tangata le pe tulanga sunga ya mari fai valu ia ma amatangi tunu fono ken akui ia o marinen watu nei ia ye fo na isi sui pacifica ele ngata ia la o ele na ni po roma wellington a o new sila ato
Yo o le suile na ta mo le tulanga o le pule no I o kila. Feso Collins. Ya, ma vo le tele na fo nga wenga na fai ai umaya. Ye de mo se a fo I le man malo e le pale mal tulanga le. Ye mele mo to uma lenta na o fo mo le atul fa tai ono to si a e tu no to fai o to mo ta to sui. Ya, mo to fa ma fan fa ma lu fo le mo le e mo ia sa tau fai ia ma to tau fai at fo ya ngani atul tato tunu fa mo le fai palota wa ale palota tato tatangata e le ai se ya mano e sa o tato tangata tonu fai mo me o tano anga o fai ngo tonu ya fi tato ya wa ai la me la tu la mai o kilani a na to mai am to ai pulia la wa ai tangata le ai ni e o nai tangata ia la e le fa pese fai ngo tangata fai nga ruenga e ma wa ai tele le pe o sifi mai o ngā tutonu anga I le tūta matau la o wa ai le mele I tangata I tūla mai. Mane el tano anga I fo ia sitasi o taitai o le Maori Independent Authorities alana whailana tala Samoa la whiro inga ma whai ai. E te tau o nai whai fufu wha mtalanga nai whai nai tangata ia. Whai ia maleava malmi ngāo e o te whai whapena e le mwhai o nai nofo tutulin tangata I lunga le media e tala no tangata mwhai whale wa o te leilua. Pe ese tua o ana whamtalanga I whai tangata nei, pe o uma te whaasanga mai tangata ai su. Le rola po I tongi le pili pe o mutu tongi le pule ngā nui o kilani pe tongi ia. Awa le o le mele whai nei o tangata ia, umana whiwhidia e kongkala te o e whai ngā ruenga nei. A leo what whamawai. Ia ele li tala no tangata. Nā lai manel tala al mauri lo whai e. Umana whai e o te liro po la ala ai pe le se power to ina le fa il maori le se o tanga te fenua o ye ona nu mai se fo I pe nyana saunong fo I pe lafo I se va ngana pe lafo Wellington pe o tanga ta Wellington e ton fa longo to I o kilani a mai pat o le opona le fa nga a fa longo to le pale mia mal kapene tama tama so o mulinga le pale mia li po le ko vana sa fa pe mai al pule no na vai ngo New Zealand ya atonu o mo fa atonu fa fonga mai fo nei tanga ta kila ni ni tem ia talusia I le fa fo ngo e to tai fo to ya fa pe li pa lo to ya fa pe o to salamol te mini ia va vai o lumana I tau sanga fo fa li pa lo te tele vo le malo o le tu langa le ia ai tonu e a mawai au tangata I epi whiwhia te mine I ana tūla I mai lo leo tangata wā le epi sa e mo ina whiwhia isi a Phil Coughlin sa au kilang au te lofo I a tangata le whiwhia e le rau sau lo le tama leo au vai le te mu mono o whaalonga I tala I whai whaatau le mālo to so olo ma le whai tangata I o komiti fo I leo e se lunga o le transport ma le si vaenga nei whai a whale a mai o taun tō e se uma e le ngata le tai I a lai whai tangata uma le a tangata ia sa fidi le ia le I New Zealand fatu la fono ia process fo le muli sa ia le fa sala la wa noa apalai fai interview no mai lo lai ia le sa volta ngata o te mana tu a Donald Trump ana mena fai na uto mai o tana empty the swamp mai ese o tangata I tonu ma lo te mine e le o sa le ali le vai mai o le isi vaenga vai atu fo I sa silinge le stustala ona taimi fo I whaingaluenga ale mai ia o ia matalfitu e tale ona wale fale ia ai o lo tongi nei e lua se lau mon tu poafi mai ele tele mai ele tele ia a pe o le fitu atu ia pe o ia sa whaile tala e tau mwhai ia a wane I tele ntanga tai lunga tol fia se lau a whet tong ia ai pe len fatus tu sa ia fio kofi Charles fulu ia wow tele na umal fulu po ia sa o fa le na to nga ia tele ata le fa tau muisi ai a olo ia nei la isi o fisi mai folo tongi pe fia ai ma vai tung o tu langa na ia ia o le si me madi e ia le si la titi le los fu tolu tau sanga le o pulinu ia I koa o apea ia tele sole wa va ia tu ango pale miel tu nga tangata ama fai ona au sia le tofi le termine lo so fuang
show you all the leadership material. Malisi mea. E pe foi sa company mo le technology. E lona wina o koala Silicon Valley ni New Zealand lawa i wale la no mo wana hi. Loinga so se mea mana o le sau le malo. E amana i le malo wala lo i le tomaila i lau foi lan business. Ia o toi ngā wāinga tonu wale tauna lango maupongi le malo New Zealand. Ina ia haru luma tātou tō langa tau teknolosi. O te le lopo a tonu a me whai lana i company. A sto ngā teknolosi a te roinga ngai lava lo malama male. I te tau vai. Ia wa o me e tau vai malalangi a tō le na New Zealand. E maana ia le o lofa sto ina la le o levanda iei pule nua. O wa tō teo nea na mela mai lona potu. E na le valua pālota e ese ai Te le lope tō fienta ngata na pālota i kua. Maana ia se i wale wa amatana mai a. Le spoka la me luma le la so e mai pe a pasene po na mo pasene. Ia tu so o le fa ingo pālota ina mana malo le la titile le pole no la titile lua fe tolu se la fitus full jasi. Ai lua fe tolu se la wonus full tolu le. Ia le sto ina le na. So e fa te di ma fe la fa ina. Pe fia lan tanga te tau na pālota. Mena le fia loa. Pe tō fia. Awai, o tanga te iena fia sto ina le nei, ai li pālota whapea. Ia me hala leo le pālota le uwha ina tatu tō ina le wha moe. Ia wai ai si tanga te le, te lianga tā te le tanga te mātua. Ni tanga te tala wau ai mai pule ni me vo i wai a. Ia ai si tala wha rompe, o mai au tū lai tina fia popoto. Ai le loa, e al tengi o tanga te whiwhiri le li, o ele lai tū lai mai i whain me lea. Ia o le la o tū tonu mea o pale mai le lai titi le te mili nei. O le isi whai ngā pāla so e pia o fia fo ile i o peo inwe kāko le e toi ina leo. Oi, James Shatpong. Shatpong. E wano muli le soi fuanga lua le tangata lea e maua ai o te mantua le amatanga. Nā whata alu, wai e ino fula lo sa e le meo nei pia whea, le mea loa ina le lo, ala o pongi e tangata i amau tau sanga. Ana pale ai tonu teimu mua wau sau malanta awa le na o le Mercedes, ta awa le whelua e le. Ai toso mai mo meo le masini e vide si ma. O whawhea. O le o ta o tangata, e wa uele o se tangata, o le sa unofo o tangata lue. Whawhea, whainga le pule nuu le o ta o mai le loe. E wa peo se tangata whai me maali e fo. E se fo na yeso e whanga, e fiu e whai e ai le. Pai le staringa alu, le staringa ne kia e. E whai e ina e whamai. O whano no wha pea u te pale mai tono le council pea misi mai i. O tangata o lai, natu e ngā rue pia. E vai lau tala, e tauna i lo le taimi o le your use by date, ma lau expiry date. O le whawlawa le expiry date, o le pule nā le li. Ia nā. E te le lo lau expiry date. E te le pule, e te le lo. O lau use by date, e tauna i lo le taimi o tau e, o le tū a le mena. Ia, o mea la nei i lo e Jim Shepard, o la hana toi aru e palo te mai, o le hana whaino, o whaia tato whono. Ia, lai, e wai e toa, amata ngalo me. Whaisi lewa ona iai, tangata lea, ta wai atu taimina amata i ona, tai whai whaula lea, le befoi lea whai. O le mutua atala voua, ia on taimina ia. Ia, ma teori e le taimi tau sanga e le pontua to le na sue. Wa uma tele o fale o le kanso o te wa na me o wa le tumul fa alu te usi me le me te lo inga lu le ai o isanga le stala wa pe se vai po fe si potu mo me le te wa ale to ya o mai me na wa fa tau tu ide fa tau wa tu le na a ni te paika mo tato nei po rua ma nei to e pale mo ni te paika ia ma isi fo no winga o la so fulu lima o le masina fo le la matutala noa i ia se fa filo ai foi ma ave fa Manuia ya la o le to pale mai te le lo ya ni ta pe to yo fa ta se wa me na pule no a wa isi fo le na sui pu no te le lo po na wa fa wa e mai fo ya isi fo le wa tu ya isi fo pe o le ya le ta chade e te o mana mo na e wa te le tupe mo mai na lo i console ai se mo se no e mani fo sta no ya isi fo mai fa to sta le to ave fa malo o mo se ngalo ia le te va tu le pale mai e mana ista ngatana ia alta to suile na ia o mo fo talta no ya mar
o te loto vai whainga whapea. Use that as an experience. O le tatou soi fuanga te aru te tofu mai whate tai. Ia wale iti lai tala iti te tai. Ai mai maule awa noa lea ana watu e whai ma voice po o leo le tupulanga televo. Ia of tau tonua. Ia whaulave mai pālota. Ia lava pālota ia tau sia whapeo e mau mali tatou whasa launga o e le awa noa te pālota te le pālota. Ia ma whau mo lumana. Tui e fo sistemi e whaano hai lo paona e avele awa noa ina ia sawa i tatanga te o e whai mai tonu mo tatou. Ia na whai ale whai mo fiana e whai i tala noa e watano e wha Samoa e te le tau a ole le nanu pe tuti sesi nano vili ai o te lo i ai mo le. Pea le whai a me le te lo e tala whai ngai mo le pule nu. Mo le pule ngā nu. Ia e a tonu fo ila uma misa I tau pule ngā nu ua le wasui fo ile pulu nu o tula I mai. Ma wai, whai mato palo ta mato tau sanga uma e mate tala noa ma mato wa ia wai. E makai ti peit le isua. I o asola o lai tiri funa mai pei whai ngofia pato palo ta uma tangata lea. E le la o tofu ngai ma o universite wa mai o hata mai. A whetu mai le se o te. Ia na vai lole ti peit o mele mari. No o le aso leo fat wa ka to vesa te palo. O mai lo fat o en lo palo tai. A mai o te mai tai le malo. O le mele palo. Fa mai mani e foi sui. O pe o le mele o le change le mana o la to. Asa oi. O le fie to te le Wellington o le fa le tono le mato pule ngalo. E de lo ngalo we fatas. Ai pia o whainga ia e maua isi no telefo i mele na tupu I e le mawhai e le tai o na whawhire mula na a ngā lua le ia e ei pe whiuringa mai ele wā o tangata whainga ruenga ia malipule ngā nu. O le mele mani, e le mele. Sa i ele manatu maurunga e pale mai pōri iko. Le sa lango na intose pale mia ia male. Ia sa ia o ie tūwha. E tō whātangata no e uliwa. Ia ai maurunga I tō i stangata ia whāpea soli. Ino ni wai loa tuale ata o pōri I kōri ia. E loa peo tine kisi masu wha mawai. Ia na awa le whāpea na e desu ia wa a wha mawai le o le taimina. Lo ingai tauna whai se pa election. Ia e pēna whaari e fo le i me o pa election peo le mele maurunga tauranga. E opa le miliona ta ala me fai se toi sa ilingo fina ngā lol vaenga. Ia o tupe mai maua. E ta se ala me fai. Ia o le ona sa I tongi pe pōri I koa la nofo I se ia o le taimi fai lele ma fai ana tu ua ele fai se pa eleksi. Ia na fai lo le atu. O le mea lai ma fau ne le fai ma lo le. O la me fai tau na sua sistanga te alu ta moi mai. Awa a wha peo le to inga lango le lena ia le taimi dea. Moi lo mele te fai ina la toi. E o pitu ma sister o le green o le green le. Ia e mani e suinga na ma to te lo se tam fai ne mai fatal no ta to le tio le pule no fo le Wellington. Se fe lo e fai. Na la ma to ese mai te o tam le ta te lo Wellington fai sa ngal benga fa alu la le. Sa le le ia. Ia. Ai se va. Ia se va te tam avoi. Vai fo I ta ma speciale I toi fa wo to le tato por kalame. Fauli mai o mauma pe a whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala I ona le maua se unga. O loto le tutu sa wala I ona le maua se unga. O ai e le poe wana upu e se ina dia oe. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo salo. Olo alo e te le tala I le sao. Olo alo e te le tala I le sao. Se a e le
pona wala yona liua le alofa Fai mai wai musia ita o le fui fui line e ona Fai mai wai musia ita o le fui fui line e ona Sa wia tau Tai vai ne yo E ta te no fo Ile malie o si o loto Awane I eto e ma salo funa Pe te tali tonu pe ata so la I maunga Wai ele tama wana upu esela untau sala Vai le tino mama lingi ayo loi mata Vai le tino mama lingi ayo loi mata Toi fatalo fatu le fafonga ngana tunu Vai ngana lua ni o talo lunga fo ni vaiaso Pe se vai ngana whanga solo fo I le Consumer New Zealand le whaala potopotongo lo la to mata I tuina po mulmul ta ia te tau a tangata whaatau po tangata whaongaina ia o aunanga whala potonga company SS. Pe lei fo I le to langa le company le whaalele le Jetstar le whaapea pe ele o whaamatalaina le lei mata I taina se tangata ia te tau a tangata ni whaongaina la to o aunanga. E toa lo pulo le ia tafi le vo le ta yulo le vangale le Consumer New Zealand. John Duff. Vava ia vaenga ia le o talafe ngai le whaingo ta tangata lau te le company SS. Le vo isa lokele e New Zealand la to policy fo le mai refunds. Ia le o whaasanga le Jetstar. Ia waiwa e toi pe wha le anu ai me te tupu. A e loa tua o le mauloa vanua ono o la to wa o le lava la to whainga lunga. O mea na le control la to pule nga la to ia mea na le tauina sala o ea. E le tauina va pe I o le mola o la ngule le sima to whainga lunga. O mea o mea na ta o hafo I o risks po o mea te tau o na mata I tu ia le company. E va ai po a mea on tupu ten wha pia. Pe wha fia o na wha wau pe le whainga o ngan lunga. O le ala o titila la to mea na tu misi ia taimi o le pe te watu ne I cancel wa taimi o la te sauni a te au sau se text mai sorry o cancel le watu tu le taimi e le ia mas fam talanga ta mai po se a o cancel la wa ai tupu ne me ta se la mate ai fo ule level passes pe na to fa tanga te ho I fa pe sil tu me to fa na o le si malanga le a tu vo le si tu e tala fe ngai lo va ni mai maul o le fuel le la albo ne ia malanga mal tato se o manga ia fa la vela na oi la fa pe o le telu se fon ia misi ato ale fon o wai le sia mai to lo le si va le ia o le fa la vena ia mo le fa ngo meni o refunds o si me ato tongi lo pa se ai misi ia e non refundable ai fa mai sa o le finally na fa se ia misi atu la ngo o me fa pe e le tau va ia mo le e mo tanto lo tele e la to petition ana mai on tala to no po e no mo fatu mo ma ve o le nana mai a saini ia ato no ai mo fo ia lango ani bena wa le su la to le no mero en faina avele la to petition nga e malo I mea nei tau na sui el tu la fo no e ia ele la fo ele va inga o tatou a misia ia fainga company vanili ia mani fo la to nga luenga si tau sui ai fo wa ale langa mea I la to tu langa ia ti dia so no fai o tatou pa se ia e nei se me faina fai wale fo safi nau fo ile si taimi ile ia New Zealand ia le voilana fai fo ifso ia inga le New Zealand ia la to o nangai me fa pe yo ai baba ai a be la te tonga ne lo tu pe a wa si te fa mai oi e dem fai to ba tu lo tu am fai na ba to credit e te lo si o malang ia e
o me ta o ta tu mai lo tu tu sa pe ti pe se la kofi e le fai ngonga venga ia a tu fa fo mai ai a fa pe o la to le na le ma fa ne fai na e bala e le la tu me mo lo tu ai va pe te tu pu fa level to ai ngai bilia to familia tu le we me le tu pu ia pe im fa to va to lo tu pu e be sin ma tu lo sfuta la le fai people wo io te lo e te lia to te matongi e tangata sa whairangal be. Mai a sone, mai le asosfulu ono, le wha manatu wa ia le vaiaso o le Cyber Smart Week. Ia po o le vaiaso fo ile ia ata mamai tangata i mata alia le wha nganga o so ta inga wha te konolosi ona o so wha inga i masani ona tutupu ai. Sa, a tonu, o le wha lewe lawe o le maenga le tata noni ai. O mea ai e te tata wha o ngai aso uma. Ai le loa le lo te le tato pe wha whena pui pui tato. E a tato wha le tele o company te tele o laulangi. O le whamai o lavo le pui pui ngola to mene. E i me ta o antivirus o firewall o me wha pena. Ai a mai ale au wha leanga mea e vani mea. Tua i wana Southia mai te tonu ia e te ia uwa mai tabela mele na tupu le Pinnacle Health in Northland. Ia. Te ia wa ratu mai whafa mtalanga o tangata i le lato database i lato whamaumonga. Ia o ma tangata umara i ngoa o tau sanga o anga se ngase ese o afuala au na ave iai o avai. Te ia wai lo le laulangi ia pia. O isto ina vo le a sa ni lunga TV ese aleva atu o ko ka le te lo ngase ngase mo fola au lai. O le tūlanga tonu le tūla i mela le o cyber security o le pisai nei. Ina ia malu pui pui tātou. O le whana lawe le o le tūlanga le nei. E te li loa po e sifi. O te loa e o le tātou ngā luenga e o ia tātou nei o lai wha peata i te o lai lili. O te loa ai o lai nufo le simala to bank account. Mane me tasi ale mea ele mwhaina lue wha o ngā wai e me vo i tango. O i tale nufo ma password. Ma numero fo i authenticate ale mea. A mea o me wha pena. Ai au ngā fo le tala noa tu mo le tatu au wha whonga le te mini. Tata noa pe tono al toa inga whai se le ai. Whanau fo tala noa mai le te ole cyber security. O lava e stato si la fia le mene. O inisi o tato au a inga e malamalama tata noa mea tato. Inisi o tato whaala putonga po tono ngā luenga e mo se fisoswani ia po tono fo i o tō whaala ponga e kāle sia. Tala noa me wha pene. Awai ia oisi e tele ana whaongala to smartphone e whaiela to bank a. Oa uto i o fefe whaongala o telefone whaewe ai. E to tongi e se tupe whawhope a vese. Awai o tele lope whaafena o se whelu telefone. Ia mai kua i au la ua whautuanga. Awai whaongala o telefone. Mo tatonga benga le whaine letio. E tele o taimi a eni me to tongi eni pili lungo le online. O te tango whaongala o kāt. Au te le whaongala kāt e ngalweng. O le mafua ngaleno whaongala o kāt. Wafo ila titi le limit la ia le tupe. A no wala tangata o sa whai le kāt na o te le pole wala titi me. Ai se se le whaongala le kāt a tātou. Ai whatau e online. Ai mwhai se si na harvest le information pia vese. E to le stemi o le si tupe whai Samoa kepto video a. O i te vesi li mani pota, e o kika mai, na me wha ngai lau kāre wha, o leo te pui pui lo fisa. A watu ratu le mea, ai nofo se si maua mai wha mamongo, me pe wha whina ru, ia, e ki ringi unga account de lo pe wha whina peile pili o le. So, tu sa mea na lau na me tu tia le wha ngā, ia na tau whaile, a wane, au te whiwhia te lele li miti o lau credit card, e ni au ngā wa a songa whai sisi. Mai mo le tap pa te roto e fio vai le faingo technology le o faingo fia life up ma ne te le no le tava pe va omi nume ai te ila palasi lau kan e Moses ina na la tua foi fa tau ia na la tua va lunga kango po tu ia esi atu e va vele o me umalana o le sin na tu langa le ne o te lo tau na se pui ngole mena ali rola o ka ia mafaina tawhia tasi ala mere ne o le vawe tau le longo lau bank fai wha mole tawhi le kāringa mole loa e si taimi ali loa ne le whale wape e to e maua a ia e muni e si taimi wape pe vaso mulmuli ane a to e mole ka a ta mawhau le sefi
O le leilo loa, ta puni loa, mai te leilo le me tupu. I te ia wa maua sesi ia, ai mesi apa pe o le karte company na te whelua i mo. Ia wa to te la o tata whai ngā rua ngai pule, i karte la ave i whai ngā rua. Ia a maua la sesi te watu ki rai le ulu. O le mela na le ta o mai, ina ia tang whai fofua, e de si tala le no whalongo i stasi fo i alo whana o whai ngā rua ngai me tonu ai. E tala no lola to anga fai em fai no tango heklo telefon ia me to anga tala na lo nga ava pena ia pa fo nga venga na la to e va ai pe fa fea ona ma fai ona e ulu fale sto nga me ia lo le tongo fitingo mena o lo nga la to tele tanga to la la o la to nga venga e o su tano vai alo pa pe ia va ile le official le Samoa fa te alo vai pe fa fenta to to no ia paola ni ngā ruenga ti tiro wa vai poa, ma me o tau back end o front end, o firewall, me o mana tua ngā pune whaonga. Ina wai ne pe wha whiana. Ia, aloi ngā ale le leila le pūlenga ma tangata lai wa ia lato. Tu sa lai te tala lo whai toa lai to. Ia na la mea. Se i mani mea lea. O aso ia le teknolosia. I mo mea officer, e iei whaila. E ia le pot whakpitona o le records officer e loka mai ana whaila mta aposesi. A mana o le se mea, e avere le memo i oliva. Se so e mai le whaila le a, e sautanga te mamoli mani whaasaingi le o le whaila. Nto e alu le a pao. O aso la nei, e nei to eni mea whapena. Teimi nei o nai whai au news, nai nofo le computer a. Ia, o ha mea lai whai. A sa wala e stangata ave e se uma mena lo, e le lo e apola mena utupu lau. O to ngā mea nā o le tau wa isi ngā luenga, tau na iei meo e centralize ia mea i tū whātasi isi mea na le leilo le malpui kuia. Sama tatanua mustasi fo i talua i nei alvaso le ontua, i le whaonganga o le cloud, e o isi mea na e sefe i tatou mea, tatou whamaumaunga. E le taimi nei, so stay mea whātau i sau pōkala me mai Microsoft, e mai fua ia o e o atu le tetrabyte lea fo i le te leo, tu sa miliona le fa e to nga mata tu si meses e tu wai na to no me na e fa mo mo o fa lo velo ma fo te le lo pe fa fe na se fe me fa la te o se me tu por Microsoft o i la te lo e me fa mo mo pe me la na mo me o company a me sa business to te la wa ave mo fa tu nga i tu ina se fe wai la wala to fa nga lo e pu ma lo la to alfa la vela ve o i companies tele va pe o la me fa ina hek le lopo ni sanga tana nga du i mumo e o ese lo pe o te lo to no le me o so fa ile pa la uli na a e no mai lo le to se to fa mo nga i fa e pe o me na va va e o le fa to nga pe o la nga venga le fa ni a me sia la le financial system ta to ma me ta wo policies me pe na le New Zealand air ma le board e le nga te fa ilungo laptop ia e se ale kopi o le mea whai ese. Ma sina ma whai au kopi. Wa ale loa mea na, ola ia au kopi a. Ai awa le tu o whaatasi au kopi tono lau computer bag ma lau computer. Wa anga uia lau computer bag wa lau tuai ma le. Ano whaatasi le laptop la tuai mwha maunga. Ai tu ese a. O si mea whai ese anga te avile kopi tu le whale. Ai ese mea tu le office. Wa a te o mu le office. Ia ola ia ilisi kopi a vanua a. E o mea na ia o te loa wai pēna o tātou whono o tātou o whaingalunga. E se taimi i stanga te la ua whaingalunga tonu o le vaenga leo cyber security. Ia na saure tata noi a tātou, ma tātou wa e whaatula nganga o tātou foi officer. Ia wale pui ngau tātou le anga ilunga. Wa ale le whao ngāti au tātou mo i se soki atu tātou TV. Ai maulo le melen mo Iran a. Ia. Wa voi lau whi tai i tanga te le mele songo sauanga o le ti atu la uso mai lunga pa le mia o le lato sifi ia va tu uso mai si tau nga o fai le auto te uso fa ia me fa pene ole vai nga tonu ana le tan no to i meni o cyber security mo tatu au ai ai au fo ole o fai ngo fi o smart TV fai ngo fi en sa fi mai o mo me o smart things ole si upule le auto o o smart thing la ve mo me o washing machine ia mo sinta mea o pusa aisa o ma vai o mana tau tala tu e tau tala mai a ia me la na o smart things o fa to tali mai pa te no al fa la vela tamana
e sa o fia o sina a wale mfaina sa o fia i tonu mea e sui mea na ia tatou anga futa noi tatou no fouta me fa peni i te ia wa lo lesis futa za pia no fa longo kwa tala no si fongo lo mo ava island melen tu ko mato wa mo mato tu pena ave tangata Ia pere o foi la pusa isa la wa hacket tala pusa. Ia wala wa isi me foi le pe local me o le temi on mano o nga mu te la tu vela. Ia te la pe pusa isa pe o nga mu pe o nga. O le tula. Ma le isi me am sanga na wa cha le ale fa nga o le social media so ta inga fa ona pone na fo I man toi sanga tai tele fa matalanga e so na tu ilunga la tu fa matalanga o le alme a la fo I pui nga o lo I la vainga po le private or friends only em faina na e va ia o ia te lo po I tanga tai va ia fa matalanga just to singa I tu ilunga wai yo o tele so si la via le Facebook o to yo alo ese Facebook e fa nga ta to le Facebook e fa se lo ia ai le me tanga to link to inga mena wai ai sa e wa e uia la na fai me sa pe o group Facebook o le private o le fa blave no fo tanga to group ai te o share le messages ia to sa na to telefona me tala tu le si vai ngole pai o sa fia to I fa mo lo no winga o tanga ta umai to no le li o le e te tawa ona pui malu I fa mtalanga me o ne no fo ave sa wo pe ave si tanga to le ainga ia wa te o le tunga na te o no fo na shia e umba so o la langi o lo o mo me yen tala no I le ai to no isi me na te o ona ba ai fo le lo to ye le ia o ai I le fa nga ngo me ne me na le so la sa ave ta tu si le ina tu si le pa wana o tanga te to vai e le fa no fo va vina pasi solo ia ni ia na la to me ia mo lo ia la manatu a misia la famsinonga fo le foi so munu I Samoa e mo fonua ma a tava ai I tala anga mo meo o me na famsino mo to famsino o sia la mta po la tala fenga le famsinonga wala pe vai to pi se le I maulena avelena lena na fa tanga pe pasia ai mo meu fa sinonga foi fai unga o manda ia le tatianga la we mai lai monile la wa te tu mo ina tu no fa nga le social media ia mala malama uma tanga to la ainga I le mafu anga po la le unga fa sinonga ma le luma na ila ia nga tu pulanga ate o ma se stana to ko lo ke me ola wo I ainga ia fa mo pe vai ona ia me na na mai la fo ia me na fo ia me na le ame to e fo ia fu e wa mele tu puni fa msino la wa tu fa mo swafa o me wo mona pa si fi tau sa mo vai ai me le sa ma tu kulanga mai so la mai ya ai ro ma mai le ma fu anga ma tala na fa le taimina e ona wala va taimine e mo lo se fa uma a mai lo pasi la ai e to fo tanga tama na kopi ma tau loto la to me a to la nga ni si lumana ona wo e kopi fa mo e fa ngo fi fo la tum tau Mana ia te ia a tonu o ia tanu anga no vai ngata wai tonu o maori se mango nei vaiaso ma ta lia ma va ai le pui nga o fa amtalanga ma ia spa inga fa pe nei ma nei for sangal malo le se lau I vas fullo miliona ta la mo polo ke fo io ngalwenga tele e me sel fo ngonis fa le fo ia pe o tonu vanga to pele manuia to ma to pitono o Vengo ma to wala wo ile le vai le to no le wala ki a pelke ani fo si vai to pule no tano vai le te do la fi te tano e wa pi o le lipa e pi tanga na mo le lipa ya to no le si men fa mo fi e fo ya pe o la na ya mo li ma lo fa lo ku yentala e le ye lo pi tanga na mo o le o proposal wala fo linga mai o le to vai tafe le tau tu le se ai ngala I out of ala pe o le la tau foi se awala ai to so to tanga te pe o na la senta pisi de me pi se mata anga fo le tanga te fia a te to vai ni si no fo I fa fo a e mai o fale te le fai out of a le vai la le nga e o va ampar la lo va ai o tau fai to pi no se me fa pena wa foi la le tele o fale pe o le ala le mai mantola
Lea fo ile no whanga le tau ia no whaafi melling. Ia mantola ala lau papa atole na sau I male awala le tau Farrison Street. Te leo ainga nau whaatau umare council ia fale umana whaisi le vāto na ono le fuafua ngā luenga la le te lea le polo ke te whai. Ia male whataula ingo awala na ile I o ile pito ale na o nei. Pi e la vea umātua ile ngā luenga tele lea. Polo keti le la whai eni. Mane o watu nai moto se lau iwa 2 miliona. A iwa miliona na o te watu e wha aru tonu ale whainga le. Ole ngā luenga le whanong fo le tano ai fo ele tō punenu. Mane wa e wa i tō ngā polo keti whapea. Ia ai tonu e se furu tau sanga. Pesi le fo i o whai wai le se me wawena whai. Ole fo i tau sua tanga te whai ngā luenga le te mene e whai a. Ia mai se e loa i fo o le tupu le ia le tu malo ma nei di woni toni awai o mena le tu pune o me ai na ye te lo taimi le to ini swing ai fai longa lo te le io la ia va no fai fale o le tam fale malo isi tien numero fale o polo kiti la fa pe ma fai ni fale funga fale tolu ai vai polo ka mo ai ia mala su ye fole va inga ia ma fa to sina fu tanga te fio atu no fu o le hat pa va tu ma ne le e fo lingo me fo ia la tau va ye o tu ia mai so ni le economy ta to wai alo lungo le productivity o le tau fa le avo le growth ia a tele longa venga se ia le mena tau fo ia lo lungo ia tu pe mo wa le la fa alu tu ia e va tol ma lo le se la iva 2 miliona ia a to mo mai la to so mai to no le ti o me ia pa fa tau meu sa I fa ngo mene Anei manei tu sa oriana mele tasi male fia biliona nei ile revitalization nei le vanga nei Eastern Ward nei ya le vanga oni poto ya le fa nga yo ngal malo yen fa nei poro ya le o le ve fo ia o le tungi fo o to le hat valley le si vanga tu pele ya le te so tu pele na mai nei ona fio lolo ona e siri le poro tai le afa tupene na mai I polo Talu sia ia uma fai a le mo sa mano tate mata I la rangi ni sia wai pole ale matango fio le pe fai na talu mo sa te papa o ai lo I le va e sa o te lea e pe se ole si finga e se o me ia wala no foafi e pe o le la fa ala tai to tono le o le senta ina ia ai pe fai ngo fi mo tangata po ia ma ia na le o soa le no foafi al watu ia o so sa o le senta po le no foanga fo ie au tu fa taunga ma nei lo le mele e kolosi la wala papa lo le situ ia tono vaenga o mai I le vaile I mato pitonu le la manuia I le foi vai malo ia ai ona le taimia me sanga po la mo se sim ta po ai pe o tulanga na le foi sai fol sanga al malo ia fa atau mo le au fai fa ato anga ia mo meo kesi o le kesi por kapone vo ile e sau mai na to a o malo e tau mo fai va I po a wala me fai ona fa tia le emission po le kapone le wa I lunga le anga ile tato paneta a le tua ngai matangata ia afie me tau fa le anga le malo ina ia woni fa singa benga e fa nga tate le ona fa malie tangata malisia me le te vai pe ia ngal benga le tua ngai o le fa le anga po le sil malo mena le te vai mene tu po le ando lo la le ai no fa le anga wa lo nga le so me fa yo la to au mal malo ai te tau no va ai fa nga malo I pati ese o ani me te tele o tamu fa le ma le atunu e fa le le ya o e fa ni tonu le ma nga lo fa ta si me wa e afia mo ta to le malo ia ta to pa ne tele le tu la ngal vena le ni le o ta to mo ma wina le tele lo longa ai tupu so le atunu o mu o si o mo me o mafui o fa ya la e pe le o anu tele e me e fa ya ai pe o me na le o wa ia le malo le 3 waters ita o mai fo le meta fa tu langa mo le vai na I se fe o mata to ala e fa le anga I fa mai ne a mai le mele mo le kasale ai o au mo la foi fa to mai ala ia se foi fa to ngale a wai lo no ia tanga tala lai ai pe o nai vai nga o mai e tato va ia ti le lumana ina ia fa ngo fie mo tato ina ia se fe tato au vai nga na fa tu fa ti el po kala me ne fo ta mo fa fo ngale tinu
min tele la vol fo fa mo ne va ya so malanga ia tu sa pati e filo i fo te mi na fo va ya so te mi ia to fa so fo ma lo faafetai na uma e atu le stato Porkalame le o tapena mai e le sunga i le faifeautoina malolo pensione ia Reverend Elder Research Soni Ete mo le tato Porkalame o le asiasinga i mo tagasegase o si mai loa le faafofoga. te whatala whatu mo le nganga whāraro lava i le mamaru leo whafonga le futai o fōu. Iau tau pa ia ma sāma whaingi tā whāle tala le lei, o pa ia whāle mālo ma sā whāle anganu, wha mālo le. So i fō maua ma lo tau langi mā tawhi. A tālo whātu fōi le mamaru nai o tātou matua tausi o tātou tamam tina mā tutua. Malu fōi o whātou tolia i ngase te nane i lātou o ngotia i whānoanoanga. Ma le loi fonga malingi fa malole on sai fa tai lo to fa to toa tal tinga ma le fa tu tua i le anga le lei ma le mana fa malo lo ta to tai lo na lo fa ma fa lo ta to tua e to lo i nai le fenga i pe ma fa tianga i le soi fonga nei al si fonga nei le lo mua i Wellington ma na Porkalame masani o le asia singa ngase ia so frai le te tasi mai sfulu tol sfulu i le sfulu mai tasi i le tae au. O le atatou tapua i le tua. O te vivi atu i ante oe, a wana e tali mai i ante au, wa vefo i oe mo u whao le tanga. Si o tatou te talo, le tua silisili e se, le tama, le alo, ma le nganga pa ia. O matou whala tala tātu i le ava, ma le mingau e te tau wai, e tui natu le vi inga le whawhitai ma le whamanu e whapale nai lau fio. O no lo lava lofa ma lo whamaoni i ante mātou ma lau whanau i le lalonangi. Mātou whawhitai mo o mea lofa ese tele ma o Manuia mātalasi o e fōa i fuaina mai mo lo mātou whaonga ina i le aso ma le aso. Ai maise o le soi fua o so mātou wola ma le malosi i le tino o le mawhawhawhoi a maise o mātou wola whaleanganga. Whawhitai mo ua ao e whamaloloina ai i mātou ia ma le manao mia o lau whamalolonga i le teimi ma le teimi. E ala iau o auna fo mai, maise lo mana whamawhanawhana mo lau whanau whanoa noa i le lalolangi. Mātou whawhitai mo lo wanganga pa ia e tōngo musuina i mātou
whamalosia lo mātou whātua tua I tu aso e tāua waina mate lo mātou whātua tua. Pe a luita wina I mātou ki ngā ma whainga tāo leo langa nei. Mātou whāwhitai mo o nangale nei uma ma leo ngā o whātinoina e le ofisa le soifua maloloina mo le manuia lau tele o tangata mawhitia. Whāwhitai mo le poto mo le ata mai whāwhau mai. Ua e whaanga waa ina ai lau o whaingaluenga ngālulue mo le tonga whitinga o ngāsi ngase ese mai se o le tau singa o tangata mawhitia I ngāsi ngase. Mātou whāwhitai mo I lantou uma o lo whātinoina pēr ngāluenga le nei mo le manuia lau tele o tangata me se ngāluenga la veai ma o nanga vsosoani mo so se tuo le ola o lo manao mia e vsosoani. Mātou whāwhitai sili ona o lo lofa sili sili o whaalia ia Yesu Keriso lo mātou wali whaola ma lona soifua pa ia nofo ina mai ato toa mo le ngāluenga o lo mātou whaola tanga. E ao ina mātou talia mo lo mātou tongi o laina. Ia tu mau ilo swafa le vi inga mo nei mea uma ma le tele o manuia e le mwhai una mātou whamatala talaina ia vi ia e pelo swafa e whavavau lava. Amene. Tātou pese le vi inga o le atua.
mai le whenga inga fōu le tusi o ngā luenga la wa apostolo o lona mata o potolu o te whaitawina mai le whaiu mua pangata mai le whaiu po fitu whafonga meia o fionga pa ia nei le atua o ai fantasi pe te ruma Ioane le malu le itu la whaieli te talo o le itu la le tolu le fiafi o ave fo il tas tangata o pili talu ina whanau mai o tuina o ia i lato yaso whaiso o i whaitito o le malu o ingoa i le matanga o fie e whatonga atu i se mea lofa i e ulu atu i le malu o i lo mai e ia o Peteru ma Ioane a ulu atu i le malu o na whatonga leo i e se mea lofa o na pula toa leo Peteru ma Ioane i ante ia o whape atu ma ai mai i ante i maua o na nau mai lea o ia i ante i la ua whai e maua se mea mai ante i la ua au whai atu Peteru e le ai sa wario po sa auro a le mea wo ia te au o te matu lea ia te oe o le suafa o Yesu Keriso le Nasareta o te whai atu ai i nā savalia o na i tango atu lea ia te ia i lona 5 tau mtau o whatu ia te ia i lunga o na whamalu sia lo lea o ona vai ma ona tapu vai Manuia tele mai le tua i lo tanto whaitau ma le whalongolongo ia nā fionga pa ia tu mau le tua lono vi inga e whamavau Amene i le ai sau a rio po sau auro a o le mea o iante au o te amatu lea iante oe o le swafo Yesu Keriso o le Nasareta o te whaiatu ai i nā savalia o le masani le atangata aisi po i lātou o lo whatonga atu mo se fsoswani e peo le pipili leo tau o le tala. Lātou te nonofo le talata i se malu ona e whaingofia o nā lo whangia ai i lātou tangata lo lotu. Le malu o ingo le matangofie sa whatonga ai tangata pipili le nei a oanga i atu Peteru ma Ioane e te talo ai. Sa pulu nau mai le pipili mo se mea lofa mai ante i la ua. Whate ia lava o le a mau stupe o se isi mea whapena mai ante i la ua. Peitai na whate ia o ia le tali e Peteru. E le aisa wario po sau auro. A o le mea o iate au o te avatu lea iate oe. O le suafa o Yesu Keriso o le Nasareta o te whaiatu ai i nā savali ia. O le manatu mua o le mea o iate au o te avatu lea iate oe. O mea tā ua le o langa e te tauna whaso atu mo le manuia o le isi uso antangata. O le mwhai e Peteru na i tā fia le mea pito tā ua ma le mea sili o iate ia. O le ola lea e maua ia Yesu Keriso. O ia nau e fo iatu mo le tangata o na manao mia lo na whamalo longa. E le tau mate o le tasi lele so na ngā, na o ina mai e Peteru mai a Yesu lo na matai. Sa ia whawhanga ma whamao ona i tangata mate la ina. Sa ia whamalo lo ina tangata mai, so se tua inga ngasi. Na ia tuturi fo i whafo te moni, whatutu ina mai e woti li tung mau. A ili ngata ili nā, o le matu pala foi leo o apostolo o toina mai le li o ainga o la Yesu o le nei o uto o atu e fainu umalawa maso papatiso i ate i lātou le swafo te māma le atali ma le ngang pa ia fa uta foi o te iate o tou yaso umalawa e o lava le ngata anga o le lalulangi Fauta o te foa iatu i ate o tau le pule, soli ai ngata, ma akarava. Ma le malosi uma o le fili, e le ai lava se mea le anga ai o tau. O le malosi anga le asa ia Peteru, sa mawhai ai o na ia folfol atu le tangata pipili, le mea tā ua o ia te ia. O le mea na tō ina mai le alii, o Yesu Keriso lon matai. O le mana ma le pule mai le tua o le ola. E mawhai ai o na whamalo loina lona mai pipili.
Na whātonga mai le pipili mo se mea lofa tupe. Ai fō iatu ia te ia pe teru. Le malosi e savani ai. Na oso ai. Na vivi ai. Ma tapua ai I le tua. Na malu leo whaafonga. O tofusia I tātou ma mea lofa tāua. Ma leo ngā mai le tua. O wha mea lofa I nā I tātou. E te taona tātou tufa ma fōa I atu I na I Manuia isi. Whaola I nā I lātou. Ro tātou wala wina leo le au whātua tua le nesen tū. E whālia ngā luenga le leima au nanga o ngā. Tātou te mwhai una whaia ma ofo I nātu. Mo le Manuia lau tele o tangata. Ai maise I lātou o lo manao mia lo tātou o lo whātino. Mo lo lātou whamalo longa. Pe whāle tino. Pe whāle mawhau whau. Pe whāle anganga whoi. Mo le mea sili wa iate oe. Mo le mea sili wa iate au. Ia tātou a watu mo le whaolaina o le isi tangata. O le isi tūtau o le neitala. O le whaonga ina e le tu o le tangata e pe o pe teu. E a vea mana mea whainga ruenga I ona a ao. Mo le whantinonga o lo nā lofa whamalolo. O le masani la wale a le tu o tātou mata wina. O a vea ona tangata e le lalolangi. Mana mea whainga ruenga e whitalai mai ai. E ngā lue ai. Ma wha tino I nailo na whina ngalo I mea le lei. E peifo I ona I wha o ngā ina I tātou. E ala I lo so I fuamalo uola e ngalue ai. Mo le Manuia o isi uso a tangata. O le swafa Yesu ke riso o le Nasareta. O te whai atu ai. I nasa valia. O le pongai lea, ma le fatu o le mea ufoa I atu. A toa ma le whatinonga o le mea o le swafa. O le suafa manu malo o Yesu Kristo. O le suafa o iei le pule. O le suafa o iei le mana ma le malosi. O le suafa o iei le alofa ma le whamalo longa uma. Tato mo so o le tuspa ia. Whao ngaina o le suafa o le li o Jehova. E whaima olo malosi. E maluti ai o na tangata whātua tua. E peo la ta vita I a koliata. E te sau I a te au ma le tau leo leo. Au te aluatu I a te oe. I le suafa o Jehova. Po le talafo I a Paulo ma le teine na iaile I tu vamalo I Maketonia. Le ena I a whape atu ai. O te whaiatu I a te oe I le suafa o Yesu Keriso. Alu ia I fafo I a te ia. Whai maili tala. O nā alua I lea o ia I fafo I lea lava I tu aso. O le malosi le nā o le mana. Ai maise le alofa o lo afi fia I le suafa o Yesu Keriso. Na mawhai ai e peteru I lona whātua tua. O na fōa I atu le malosi fou I le tangata pepili e savali ai. Pe tai e au na manatua e mana o mia le whātua tua whamaoni I ai. Ma le ato toa I lea suafa. Whātino I nailo na tāua malo nao ngā mo le tangata. I leo se mea whaingofia mo le tangata uma. Se vanga nā le whātua tua mawa e mawhai ai. Ma malo leo whaafonga o le swafa lava o Yesu le Nasareta. Wa vea maso tanga malosi I le vāo le tua ma le tangata. O le ala tātou te ui ai I le tamā e peio na I fitalai. O au nei le ala o le upu moni ma le ola. E le aluatu lava stasi I le tamā pe a le ui mai I a tea. E ala ai a tātou te talo I lona swafa. E ala ia tātou whātonga uma. O lona swafa o lo tātou wala I malo. E mawai lo tātou whamalo longa mai mangasi ngasi. O lo tātou whamafan whananga fo I teimi o whanoanoanga. E maise lo tātou whamalo sia I tu aso. Tofo I nai tātou. Pā tātou wala au ma le whātua tua le swafa o Yesu Keriso. Pe ino sa whaia lau apostolo. Tātou whātua tua whamaoni I lona suafa pa ia. Molo tātou whamalolo ina. Tātou whamangalo ina. Alo tātou whamalo sia whātua tua. Sila mai le tua I le lalolangi. Ua mtuape pili whale anganga. Tangata uma I le angasala. Ma le pule le ti apolo. Sa le ino whai le tua I lo nā lofa I tangata. Sa ianga lue loa. Mo le ofa ina mai. O le mea sili ua ia te ia. Lona ia lava so I fua pa ia. Na wala mai le liutinu tangata o lo na alo I to tasi lo tātou wali whaola.
o Yesu Kristo. O lona soifua mana o onga. O vavenga o le alofa whaola o le tua. O lona maliu mo lona toi tu manu malo. O lona afio ai le langi. Mo le wina mai o le mana o le anganga pa ia. Wa ato to ai lo tato tongi o la ina. Pe a tato talia o ia le fatu tua. Mali sala mo whamao. Ia tu mau ia te ia le vi inga. Ne ia o il fava vaulava. Amen. Si o tato te talo. Ia li ia whaftai. Mo va venga o lo alofa tunoa. Lo mo le mawina pe ia wala ese. Mo lau whanau i le lalulangi. Ia lei lo mana whamalo lo. Ia matou tino o loto mafau. Ai meise o matou wola whalenga. Manuia la matou whalongo pe ia ufionga. Ia whamalo si ai lo matou wola whale whantua tua. I lau ufio ma lo swafa mamalu. Matou talo mo lo mana whamalo lo. Mo lau whanau maftia so se tu inga ngase o le tino. O le mafau whau manganga. Whapa ia mwhamanuia o tangata puapo ngā tia o malava. Na ia whamalo si ai la tau i whantua tua. Whamalo lo ina i tusa mo lo alofa. Whamanuia awa unanga o ngā uma u whaie foma. Mai lato uma o ngā lulua so tau au. Mo le tau singa ma le tong fitinga o tangata mawhitia i mauta ngase. Po te tonu o ainga. Talo mo na yo matou te mam tina matutua uma. Ina ia whaa ia i la taulo manuia. O le loto tele ma le onsai. E mai se lau file mu. Tau ave ai mawhitianga o le soi fua whano loa. Whamanuia fo i la tau sia te mam tina matutua uma. Talo mo lau whanau. Thea ngai ma whano noanga. Ma le loi fonga maling. Na ia tō matuina loi fonga o le whano noa. I loto manganga mawhitia. Ia tō matuina i lo nganga whamasi. Whamalusia ma whatupu whamoe mo i lantou. Talo mo au whamanuianga mo i lantou uma. O iai mana onga whapitoa. Na o awhianga ese i le tino ma le mawhau whau. O e pipili, o e ngungu, o e tā waso ma longo noa. Ma nisi awhianga o tino. O loto ma mawhau whau e meisi. Manuia au nanga le leu whaia mo i lato. Manuia le lalulangi popo ngā tia. O na o awhianga i taua ma le tō tele o i lato o mafti ai o langa. Malau le nā tūra mwhale me lawe tupu whafose. Ai meise o ngā luenga le leu whaia mo i lato o awhi ai. Ia iai lau whamanuianga. So sani lau o fio i loto mafau whau tai o malo. Mafu ai tau i nei on teimi na i li wina masuia. Ma vave ai on tau fia mafutianga o tangata. Talo mo ngā luenga tā lai lau e kale sia kirisiano au i le lalulang. Wha malu sia pēr lo mana o tangata whantua tua. E mōli mau lo swafa manu malo. Wha manuia e whainga malo le lei uma i le lalulang. Na ia wha vai tu la fono i le alofa le wha maoni ma le ami o tonu. Mo le manuia o tangata lau tele so se atunu. Wa manuia o matou a inga. Ma futai o matua mwhanau. Na ia wha malusia i le alofa ma le wha maoni. Le awa le wha alo ma le ola fitou siai mo le manuia. Sao nia fo ia matou whanau. Mo le toe amatalia o ngā luenga wha le awa onga i le nā vaiaso. Wa manuia lau wha fonga o le ne yaso. I le whenga iai ma latou lava singa le lei uma. Talo mo le siu fonga le lomua. Mo i la tau pulea ma la nau whainga luenga. Ma ana au nanga uma o whenga iai. Ina ia vi ia i lau fio ma manu iai tangata i tō teli. Tei malanga pēr lau fio. Ma o manuia i la mātou malanga o leo langa nei. E manu iai fo fuanga o le nei masina. Ma lo mātou wa ngai lumanai. Nisi ia o mātou tatalo ma le loto whawhitai. Tu inatu i le whatua tua i le swafa o Yesu Keriso. Lo mātou li ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pese i bi inga o le atua. Yesu
lia tu le whaftetele le whaltua ia ana mo le whafoina o tātou msini le futai au al tātou por kalame ia whamanuia pele tua i o tau whaiva mwhi au whianga iai ia vi iai pēr swafo o tātou li. Ia manuia le whaiunga o le vaiaso i le lofa o le tua. Tātou whaiu i le titalo. Tu maumaia i o mātou lunga. Ma lunga o lau whanau pua ngā tia uma i le lalolangi. Ia lofa tu no tele o lau fio le tua o lo mātou tamā. Ia lofa sirisiri ese o Yesu Keriso o lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ia maua pe i mātou le mawhatanga mawhanawhana ma lo lava nganga pa i nei. Se ia o i le whavavau e whavavau lava. Amene ma amene. Ia o lau mai atu tato pokalame na ia moli atu aile nganga whaftai ia ile sunga whaifi auto ina malo lo pensione ia Reverend Risatisione ete mo tato pokalame le ase single neas wharaile ilo whapelea tua ia whafo loa pelo soifua ia wafo ile whianga i fo i malinga luenga le atua ia ai leo tapena mai le tato pokalame ma lo lavan on sai ma lo tawa tai ia ile pa ia male malo tato au whafonga ile nei tai au.
Talofa, kia ora, Donovan. It's good to have you on Samoa Capital Radio. Morena, kia ora, talofa malo. How's things down where you are at present? Is it cold down Very there? Or? sunny day here in Invercargill. I'm sitting at the airport in the Koru Lounge, and yeah, about to get on my plane very soon. Okay. Yeah, Point to Koru kia koe. The road shows are going well. Oh, thank you. I was going to ask you because we've been putting out the information not just on our station here, but all our Pacific, the Wellington community, Pacific radios in Wellington, so they can pump the message out to their communities. And I was just going to ask you, just to remind the listeners, what is the purpose of the consultation underway at present? Oh, talofa. The purpose is to come and have a conversation about your workforce and your workforce needs. What are the gaps? What are the opportunities? And where can we make, really promote and support Pacific Island whānau into careers of health, of education, developing pathways into industries, having discussions around how we really build confidence in this new vocational sector that's being developed, within our Pacific Island community, and how we include our Pacific Island community in Porirua and Wellington, but all across the country. Right. So we started this week down South Island, and how has that been going? Excellent. We started in Christchurch last week. This week we've been in Hokitika, Dunedin, and Invercargill yesterday. Now, we had an excellent turnout from our Pacific Island whānau living in Dunedin. Very good. And they made it very clear around what their needs are and the gaps in particular in regards to workforce and industry. One of those identified was they come to New Zealand, they come to Dunedin with these skills and qualifications, but how do we translate that into our New Zealand job market, into mahi Yes. in Dunedin? And what does that conversation look like, and how do we support that cross-credit of qualifications or identification of those skills that have been learnt in Samoa and the Pacific Islands, and bringing them back? It's good to know that they had a turnout, because I was on their radio program last Monday and spoke with the guy who hosts the program, and we actually discussed what you're doing and your visit down there. It's good to know that they actually turn up and assist with that. It was a great turnout. Yeah, very good. So, Donovan, you've done the South Island, and next week we'll be doing the Wairarapa in Wellington. Absolutely. Monday we're in the Wairarapa in Masterton, so not much of a break. And then Tuesday we've got quite a big event in Wellington at Pipitea Marae. Yeah. So we're looking forward to getting the message out to all our Pacifica whānau across Wellington, across Porirua, and across the Wellington region around what we're doing, and how they can come in and be involved, how they can come and get in, have a discussion, how we can hear their concerns, what's working for them and what's not. Right. And then after Pipitea, who's doing the rest of the North Island? Is there a program underway as well, or? Oh, absolutely. We so just coming back to the Pipitea event, yes. It's 10 o'clock. 10 o'clock at Pipitea Marae. Yeah, that's right. And that's the 18th of October, Tuesday. Yes, Tuesday. Yeah. Yep. And Wairarapa, you got the campus at Marston and the UCall.
for the rapper one on Monday the Absolutely. That's on 17th. the Monday. So on the Monday the 17th, yes. And then on 11. the Monday, it's 11 o'clock. Yes. On Tuesday, it's 10 o'clock. Or it's actually got 10:30 here. So We want to we'll say get there. 10 o'clock. 'cause, Yeah, so some we people could get there early. Yeah. Otherwise, they take half an hour to get there and be late. Yeah, exactly. All right. No, and then the rest of the North Island too. We've got I think we're going to have just a break for a week and then continue on. We're going to be going right through till February, after Waitangi, and then and finish up in the far north. So that's the plan. Right. Haramai. Come to these road shows, have your say, have your kōrero, leave your whakaaro and your thoughts there. We want to hear from our Pacifica communities. We want to know, what's working for them and what's not in terms of education and training. We want to talk about pathways into learning. We want more Pacifica involved in social work and teaching and nursing and allied health professions. And all of that starts with having a conversation and coming to have a chat. Very good. I'm mindful that you're catching the flight soon. So I think I was going to ask you this question, but I can leave for the next time. What happens after this consultation process? Is a big plan being put together and then you know what to do after that? Absolutely. Well, what we do as part of the work we'll do is packaging up these conversations, these insights, and bringing it back to Wellington, bringing it back to Rove and to TEC about and advocating for what we're hearing, advocating and working with our communities in Dunedin, in Makago and so forth around, those matters that they raised. So it's an ongoing process now. Once we, and I think the important thing for us in the last couple of weeks is the meeting of face-to-face. Yes. So important. Now that the COVID-19 mandates are over and we're freely travelling the country and the world, can't beat that face-to-face kōrero, and that building of trust and that whakawhanaungatanga and getting to know each other. I think we'd be careful. There's another variant on its way by the sound of things, my friend. I think we always need to be careful, absolutely. All right. Kapai. Yeah, thank you very much for your time this morning, Donovan. It's good to see you on the other side of the island, talking to us this morning, sharing. But obviously, it would be good to have another chat in future before you finish all this. Absolutely, looking forward to that. Yeah, all the best and safe travel. Yeah, whawhatai wha. Whase fua. Nah. Yeah, nanto whawhongo tanonga na ma le pule leo le toitu te Waiora. O stasi o le whaenga leo whamautu o le malo e wa ia ngā ruenga talawhea ngai o mo umia te mine i New Zealand. Ina ia fuafua ia o onga mapolo kalame mo tātou tangata Pasifika ma tangata Māori. Nāntou whaafonga ia le whaasalalonga le watu le ad. Ia olona si ufonga na ia le na puea le whaasalalonga na ia ai whai le ngana whaapiritania. Ia tau whailole mātou whaaliwa tu le tātou ngana. Ma longlong pueli le malo le tinu ina ia tātou whaatau ina le vaenga tāua o ngā ruenga whai lātou. Ma nei whaatai atu po amo mo le whaasalalonga tātou avmsanga mo tau ina i Dunedin. Ma lo lava le taua tai mai nā fwoi vaenga o ngā ruenga. Pea o na mawal tātou whasota inga le lo vaiaso taluai lo ngā tau wala leo. Ia o whaanaunonga na o lātou o lo iere tātou tamali i fo o lātou i le fionga i ale māmea. A while se wala i le ngā lue whaatasi ma le pulelea. Le songa ia Donovan Clark. O lo tamu whai fo i le vaenga ina ia mawal whidangalo tātou tinu a mese fo i company ese. Ia mapala malama e tūlanga o i New Zealand. Mamana onga i tūlanga tau ngā ruenga. Ia leo tau whaafonga fo i pia whio tau maua mali tātou whaasalonga. Maule ngana whaafitai ma fia fo i o Donovan le mawhitanga mau tau ina i Dunedin. Ia o tūlanga leo tātou polkalame o lo tamu whai a ngā lue whaatasi tātou si ufonga lau mua. Ma motu o Pacific o whai tātou polkalame le Access Radio Wellington. Ina ia whaasala lau ma longo pueli ia malu fo o lātou fo i motu taitasi.
ina ia mau mo tātou whamatalanga ma vaenga i o whaasalalaunga. Ia walu mana i tātou tangata Pasifika i New Zealand nei. Pela na mau atu fia tele i lato whaatasinga le na whai nei o umale motu i saute. O le ala anga i mailunga nei. O le vaiaso fōu le aso ngafua. O ina le UCOL, UCOL, i Naiwa Rapa Campus, i Marston. O le whai e ili tau whera inga nei le aso i le sfutasi tai o atu le afo le tasi le wauli. Ia o le aso lua. Ia o le whelo ia i le Pipitea Marae, le mau ese ma le railway station, pono vaianga i tato trains i le Wellington Central. Ia o le afol se fulu e o atu le tasi. Ia peo o na ambaia le taimi e Donovan. Ia e masani fo i Donovan i tau tangata Maori Pasifika. Wha mua ma le taimi a mate wai fitau i alta tonu o ata tonu wale taimi lo le afol se fulu. Ia e nai tamu whai e toi wha amanatu atu mai o loo avatu pe tato wha sisilanga le vaenga lea. Ai pe o le autu na le ento e wha manino mai o loo ta ua fo le wha salonga. Ina ia maua ia whina ngalo o le mamalu o le tato atinu le au whai pisi nisi o la tō lo mo mia ni ngā luenga ia mga lulu e wha tasi. Ina ia hao o mai la tō ia vaenga ese ia langona mwhina ngalo. O na whai e lole i o le la tō pepa i steimi to fata no Donovan ina ia tato muli i la sanga o loa nga i elfuanga lato ina ia mawela i o se a fo se swinga fo muli lumana i o tangata whainga ruenga ia mese pisinisi na ia te roa o le peon mold fo i o lo fasa vali fo i nei polkalame il motu ato ni i matu ia mai elfa moi o sunga ia Donovan i o atua le maafai ungon masino Februari. Ia tonu la mata fo i mala o tau matau atu. Matau lia fo i pokala mene umane i whatulanga ina i o atu tau sanga wha tupe a mata i tau i masino Iulai. Ia o wha mautu uma pokala me. Ia ma wha atupe malo o waleanga i luma o fufanga wha penei. Ia o tato pokala mena o whaintu whatasi. Ina ia wha manatu ma whangwhangu atua i nisi fo tato a mesi tato i nei i o tau i wa rapa mo le asonga fua. Ia ma tau tele o tato i nei. Ia ina ia whaamano leo taimi tā ua e te asiasia toi ma awai i whaatsinga ia. Ia ma whaisou sao i nei fo i fofuanga ale nei fo i au amnanga ale malo. Ia toi se ea tulu tato o whengaruenga wale whaonga whaasalonga. Ia e Moses taimi tolu tāno taimi nei ia tō whaa soifua.
Ia e toi whaamalo atu tato au whafunga nei vaenga o le tai au. Ua o mai fo il taimi o le tato porkalame o le ina I laua tina. Tapena ina lea I le whaletua malo lo manu malo ia ia whirini ete. Usi mai le whafunga. Fatala fatu ile pa ia mal mamalu le au faafonga ile nei tula ele uma le nganga le fia vivi ima le fia faafitai ile atua ona olona alofa malona anga le ilo auto soifua maso matou bola le nei o tatou tau no mai fo ile file mo man manuia mai ateia ile nei tahe au fo I ia launa suafa ia so uma e o ile faavavau ia o pe lava ona masani ai o le tatou tala a mata le uru tala o le teine le amana ia. O lea fafine matua lea o la pana. O si tamaita I fai mai e le la le lei. A iailu na usola I titi o rasela e la le lei atu I ateia. Ina ua alo ia kopo sa ili sana ava I le whanau teine a la pana. Sa fia ma lofa o ia I a rasela le teine la I titi. A wa o le tamaita I e la le lei. Mai tau sa afia fo I o na winga mana mio. Ai o si teine matua o lea, whapea e le o si tamaita I e la le lei. Na vave o na manao I a kopo I a rasela. Na au auna I a la pana I tau sanga I fitu. Ona o le manao o ia I a rasela. E tai pe lava o tu la fono na whaia nei la pana. E le mua o na whae poipo le teine la I titi ai muli li teine matua o le tonga fitile a la pana. O lea na awa ai le teine o lea. Ia ewia ina le fia ia kopo ia I le vai atu I teine o lea. Ia aina nofo lava. Ia ona toi au auna lea o ia kopo ia la pana. Isi tau sanga I fitu. Ona whaato a avane lea o le teine o rasela. Pei tai, na iei fuafuanga le tua ia lea. Ina ua iei loa o lea mana ia le e ia kopo. O lea mana ia kopo si o na fine matua o lea. Ia e la pana. Ai lea mana o fo ia kopo ia lea. Ona foha ele ia te ia oni whanau o whapea ua o whanau ina I lea ni tama se to ono ma se teine se to tasi. O tama nei to ono na tutupu mai ai tu a inga e ono Israelu. Ia ma le tama teine la lea to tasi. Le mamalo le au whaafonga. Whapena me tutupu I leo langa. O e taini o tātou lea mana I a istangata. Ona o tātou manatu o siri atu I tātou ona le lei na ilo I lātou. Ai ese mea o lo I le fina ngalo o le atua. Ese lava manatu o tangata ma le fina ngalo o le atua. O tangata o tātou manatu maulalo ma wa ai whaatau wao I ai. O I la tauna o sili o na wha maua lunga ina o lātou tūranga I le atua. Awa o le tangata ngata la na wa ai I mea o le o langa nei. Ai o le atua sila I o tātou loto ma mea e le mawhai o na wa ai ai mata o tangata. O nia o onga le lei nei mai le tusipa ia mo I tātou. E ai nisi teini o tātou manatu whaatau waa I nisi o tātou whanau. Ai mai se lava o se tamaiti te whaingata na mio. O le mea o iai o le sasa ma o te ngia malafo iai upu mafa. E whaati ngā I le loto. E hao o mai le ita I le tinapo o le tama. Ai le taimi muli ane. O le olanga. O le tangata ngā pito I sili. O na le leipe a fuafua atu iai inisi a inga.
e o ngā i le ainga mālofa i o lātou mātua. O le whautuanga, a wale se ona sasaina nai whanau, a e o a i ma le sili e mū ma le alofa, a wai tofu i lava i tātou mā o ngā i le ainga i teimi o lumanai. E tofu fo i tātou tangata ma whaale tonu, ia mawinga le lei fo i fia i ai tangata, ia ai maise o le sila whanga le atua pa ia. Ai whaafonga mai loa i le tātou peselea o le ātai nātu. Matautia mea o lo tutupo mai Rusia i le nei, vai taimi. I le tangata wha mawalunga, ma le leanga o le loto o Putin, le taitai le o Rusia. O lona wa ai maulalo i taitai Ukraine, lea la o le liwa tu Ukraine, mata u iai le sese. Wha pēr lama le tangata wha mawalunga, o le sao leo leo langa. Pau lama le mea tatea lo fai o nai tangata lau tele. O nai fita ma mātua ma ainga o nai fita wa mali liu lava o na tūlanga wa iai mālo, ma i lātou o lo taitaina nei mālo. O tātou lava na o le alo lofa ia ma mali ilingi lo i mata pe awa ai atu le sawa ina o tangata. O whaita watu i le whaafetai o le peresitene o Ukraine, le tama loto tele o Volodymyr Zelensky, o lana whaafetai ia Pope Francis, sa tala noa iai i le taita i le o le pope ia Francis i le na tala noa la iai Zelensky i le telefoni i le aso se fululua o kuso i le tausanga nei ma ua whaafitai tele i ana tatalo ai maise o lona lango atu i tu langa whaingata o lo iai lona malo le nei vai taimi ma sa whaapea upo Zelensky upo ia o lo tusia ua mana o mia e o mātou tangata le lango mai o taitai o malo ina ia tauina atu i le lalolangi i le tu langa matautia mo whaia le nei tangata o Putin. E whaatatau le nā i a Rusia, malo lātou taitai. O le reporti ale ali i Andy Rush, le ambassador le ai Ukraine, e so tai i ai i le afionga i le pope i a Pope Francis. Wa ia tau ai o le whaatolu lea o na so tai atu Pope Francis i a Zelensky, le taitai o Zelensky o le taitai leo o Ukraine ia a o tau silafia ia o le taitai lava o le Katolika o Pope Francis. E tala noa la ia i le telefoni ia Zelensky ia i ave ia iona whaafita au le fionga a le taitai o le pope. Talu ai ona so fa ia Rusia Ukraine e tusa nei ma leona masina talu ona whaia lea taua Ukraine. O le isi foi awala ua whai ma se soso ani tele. Ua tau fia mai ai malo saina i le oso mai au ma Rusia. Ona ole festo esta inga le pope ma saina. E ala ia li i whaife au o lo ngā lulue ai saina. Mai to tele fo i tangata i saina ua ia i le loto katoliko
ma ua whaafaingofia ai mea uma o na liliu i le toʻatele o saina i le atua. E le ngata i le Katoliko, a o lotu kerisiana uma o loo lātou tala, tā la i le tala lelei i to tonu o saina. Ia, ai o loo ta ua mai fo'i o se tasi o journalist po o le tusitala a le ekalesia Katoliko. O loo whenga i nei sia lii, ma lona whaamasinonga i Nigeria, ona o le ripoti i nei sia lii lea o mea o loo tutupu i to tonu o Nigeria, ma le sawa aina le malo o Nigeria o nai tangata kerisiano. O lotu sia le li o pini at whainga sawa le malo Nigeria, i lo lato fasioti o nai tangata kerisiano, i lato fo ia i ta ua o herdsmen. O le tatou talo i le atua, i a lofa ma whaasawina o na tangata, mai le tūlanga sawa e pei o na tatou whaalongo atuai, i nei whaanoa noanga. Ia ai mai se fo i o tatou, le tatou tangata kerisiano o nonofo atu ni sila o Samoa, o whea lava no o iai. Ia tātou tau whaita talo i le atua, ina ia whaapea o na o atu, ia Ukraine, ia whesoa soani, ia le mwhai lava o na le tali mai le atua, i te talo ala na whanau, pe a whai tātou te talo pea i a te ia ai mai se foi o le atou te whaafafonga atu, o lo whaapea nā foi o na te talo le tai a Ukraine. Ia, male malo o malava, ia sei tua te fo ia ana e tā mai le pese lea mo tātou. Mana ia pese o ta lolo ia wa pese ana ia luai ta lolo ia so ia e ta mo e ta po au de leifo ia po mana ia ile avenga o ta lolo le ta to fa longo le o to fa fonga ma ta to fa longo longo ia wa sa wa lo ta fia to e alue e muli tu se ta lolo e usul pese le ia se ala to per ta to tala o lo ta o mai fo se ta si journalist po o tu stalo e kale sia Katoliko o lo fea nai nei sia li manona whaamasinonga i Nigeria, ona o le ripoti nei sia li o le nei ali tu stala, mea o lo tutupu i tono Nigeria, ma le sawa aina le malo Nigeria no tangata kerisiano. O lo tu sia ele ali o biniat whainga sawa le malo Nigeria, i lo lato fasiotia o nai tangata kerisiano, e i lato fo ia e ta ua o herdsmen, ia, masano o te le malama le fo ile up. A le tātou te talo i le atua,
ina ia alofa ma whaasawina o na tangata. Mai le tūlanga sa wai pei o na tātou whaalongo atu i nei tala whaanoa noa. Ai le ngata fo ile e tali tonu o lo iai nei si o le au whaafonga, o lo o whea ngai ma ngase o le tino, ngase o le mawhauwhau, ia ai mai se fo i o whaanoa noanga. Ia oi e tātou te sa ili iai, e tasi lava le fo mai sili le tino ma le mawhauwhau ma le nganga, wana o le na whaia i tātou, wana o ia lava tātou te sulu whai iai i taini oma, e whenga iai i tātou e whaatita oli o le o langa nei, ia alofa le tātou tamā, e whaamalo lo, whaamawhanawhana, iso o se whaafitaoli, o whenga ima i tātou le nei vai taimi, ia pa i mai o na awa lofa ma whaamalo lo ia i tātou uma. Ia se tu e tu o tu fo ia ana e toi tāma ili peselea. Malo. Ia, o na po, na umata mata i le ata i le TV. Ia, o le ata la lea, na o te ifo i lea tu e ngā ata i la uwa ai i ai. O si teine e nofo na o ia masiana tama i se fale o le tala mo i lawa i Amerika. Ia, a o lata atu le fale o le tama i tai. E nofo ai ia le tama, e le se tama e la ititi a se ololo le matua. Ai mata i le lei e le tama lea ia steine nei masiana tama. Ia, o te ili teine le isi po, e tu ia to le faita toa. Ai sa vali mai o lea, o le tangata lea. Sau loa lea sau fai mai le teine. O le mana o e sau ma mea ai e mai i le teine. Ia o te isi teine o na le pula lea ai luatu i le teime po o atare se fulu le po. O vava ai atu i le teine fai tupo o le ale. Ia ai fai mai e sau e mai mea ai. O leva na fai ma tira mai i ateia. Ia o papo le ale ta mai tai i le nei ia o alatu i siana tama au mai ma tu mai o i ona tafatafa.
ia le wa fai atu si teine. Oi fai mai, pe mana o ia ia. Ai te le teine fai atu. Ele ai. O lona to olua la alu i le si tu o Amerika. Ia ua ita i loa le ali i matua le nei. Ia ua fai loa ia tau i vinga ma le teine. Ai laki ese le o lea moe si ana tama. E laki ese ai pe iaini a ngelu e muli muli i tangata. O teine fo ia lotu e fia e tatalo ma lotu. Ia ona whaafuse ia lea ona toe mou atu le toe ina o alu atu i fafo. Ma alu atu ai. Ia ai ia tātou fo i ese fo i le whaingatau ia tūlanga. Waile e maua i tutono New Zealand ai maua i atu nuu i fafo i tō tele tangata e no nofo ai. O le tātou te talo i le ina ia maua i tātou malava, ia ai maise au ta maitai, ia le saonga le mūtu langa whaapea, ia te manatu o lau wa ai atu le ta maitai, e fia. Na savari le si tu wa ai si anatama, ia o te watu pe o lau ta talo i le ali e fisosoni mai i ateia. Ia o le tūlanga lana iai, ia ese le alofa o le atua ia i tātou, i le pai mai o ana o lona alofa ma lona anga le leita i mi whaapea. Ia ai le lei fo i le whai tete o i tātou. Ia awa iai fo i tangata tātou te tua oi. E tātou te le masani le lei ai. Ia le lei fo i lava le whai ma wa ai le lei ai mai sea o te maitai. Ia maalo te maitai. Ia teine i lātou uma lava le nā. Ina ia o fo ia i tātou tangata mātutua. O tātou wa ai atu fo i tūlanga i Saudi TV, o a matana o mai tūlanga whapea i to tono New Zealand, i nisi tua New Zealand. Ele i tā o tele ni mea te tupu i Wellington, e ma tātou i nei. Ia ai tātou te nofo uta lava i ai, ia ma tātou te talo pea i le atua i lona alofa ma lona anga le lei, ina ia fesoa soani mai i mo i tātou. Ia ua ofo i le taimi o le a whaangata ai le ina i laua tina, tātou te talo mo i lātou o loo whanau noa, o loo iai nisi o loo ainga, o loo whanau noa, o loo e pele wa avesea mai te tono ainga. Ia o tātou malama tangata o leile lalolangi. E ia ale taimi e fo ia ili tangata ia ili atua, ia aia o le mea sili, ma le tātou fia, o le vaava ai atu i ainga o le lātou tautua, o whanau e tautua i o lātou mātua, ia whapea fo i mātua i lo lātou whautua i nai whanau. I leo langa o lo iai nei o na po awa o lo whaia la tātou wa ai atu fo ua maua fo i le whasioti tangata. Ia ona o whanau i le whaalongo ma mao ese ma le atua i le teleo taimi. Ia ale tiute fo i leo i tātou mātua. Wai so se mea e whaale tonu i se tamaititi. E tu wa ia i mātua e uia i na whaingata tamaiti lātou. Ai peia o tātou mātua. Ia ai mai se a tātou tina. Ia wai tutupu loni me whaapea. Ia a mea le whasinga i ale alu i whea ma whea. Ia ai lewa ai ale leita maiti. Ia o le nei taimi. Ia ua o mai fo le taimi. E whaangata ai le tautua ale ina i laua tina. O moli atua lo whaanga ia tātou tamā ma tina mātutua. Ia o so se o i lātou umalawa o iai e o i tutono maota ngase. O iai i lātou i tutono whare pui pui. O whea lava o iai le whanau a le atua, tātou te talitonu lava, e pai lava iai le alofa o le tamā, ia au i tātou o loo awa noa le tele o taimi. Tātou whaia pea lea whaiva o le tatalo, wai le ai lava se tasi tātou te sulu whai iai, po o ai a se fōmai o le lalolangi, o ai se whaia onga o le lalolangi, o a ni tangata popoto o le lalolangi, e le mawhai lava i se poto o le lalolangi nei, ona ave se ale poto sisili ese o le atua, wana au ia fo i tātou te suru whai iai. Ia ai, momoli atu whaafta ia ana o lo whaapea ona whaasoa mai ale polkalame leina i laule nei fo i aso, ia mai fo i lea fionga ia awhamasanga, ma tabalina, ia o i lātou lava o lo ngā lulua si fonga lau moa, ia whaaftai le ngā luenga tele o lo auto whaia i aso taitasi. Ia o lo whaapea ona tautua ina le whaafonga anga le atu nuu. Ia ma maua i fo i le fia le tele o taimi. Ia o le taimi nei, tō whaaso i fua le ma malo le au whaafonga. Tolo, tolo, mauarano.
Malo whaftai na whi umai atu pokalame o le tatou pokalame masani o le ina i lawa tina mo le tufo i le nganga whaftai ia i le whaletua malolo tina ia whirini ete mo le tatou pokalame na ia lof pele atua ia fua i pea lo soifua lau lei fua i malo silitino mo le mawhauwhau ia wafo le whianga i foi ia maningaluenga le atua le ngatai leo mawhatanga maainga nuu ma e kalesia. Tautua ni le siufonga la mua o toi ono minute tale tu lai sifuru ma le lua o na awina toi fo i leo tatou talafou. Sia ta fui fui musu, e ura e
Paliwa tune, ole mafaya, na mawaso ufia fia. Le ai setani, le atea, le mawaso ufile nu. Le newa osa, matawala a, bele, zawe zau. Se kisi etasi, tafama wai, alulea o ehani. Aliwa tune, dua setonu, afa apefea e oe. Setani maya, eleulene, wauma ukufai mata. Lene wa osau, matawala a, ele, zau e zau. Sekisi etasi, For lau manuia le tātou atunu ina o tātou pā e fo le whaai ungo le nei fo i vaiaso, ia o se whaau popongo tala tau longolongo le siu fongo le lau mua, alai telefou mai Samoa. Wai lima neo leo leo le tamaita i a Marlene Nawa, na nga i aisa ili ngā leo leo si lima le lua vaiaso, ina wo o antu le valu ni tangi na whaau duantu le whaai ungo le vaiaso le lo tamaiti, mai niso televona pelongia le nei tamaitai, e le whaangai o ina leo lātou pepa malanga mō ngā luenga whaawai teimi New Zealand. O whaamtalanga o māue telefou. O whaangai nei leti nā tōls fulua tau sangal soifua. Le suafa o se tina e whai ngā luenga le MC o le vaenga e whaangai o iei pepa malanga i lātou e malanga i ngā luenga whaawai teimi. E tutusa malo nei ngoa. E whaaupo e le whaangai o ina o pepa malanga e silia le toa lua se folo. Na fia malanga i ngā luenga whaawai teimi. E le whailua i ngana sui komseno leo leo, papali i Mona Lisa tia i keti ma lau tustala le nei vaiaso. Na i eto e te talo mai e le mamalo le atunu e fia sa ili awa no e ngā luenga whaawai teimi atunu i whafo. E na i anga i sao lava i le mtanga luenga pisi nisi a la Manuia Maleipa. Wana o le paulo le mtanga luenga e fitu i tonu i o lato mana onga. Ai e wha ai tete le so ona sa ili awala e se whaapea. A wā e ulava i le tau wha lea ma le tau wha se. Watu alalo mai fwoi sui komsena na mamalo le atunu, o le asa ili ava no i le kuota mo New Zealand. Ia wha ai tete fwoi le so ona wha atumu solo pepa wha atumu e nisi, e ono alia i mai fwoi ni whinga tau wha se wha pea, e le mana o mia i le lumanai. Sau no papa lii, e ao ona mata ala le lei au wala tala whea ngai masao, e whaatu mai ia pepa mo le kuota i New Zealand. Na whaadia le nganga mau fo le kovana sili le malo Amerika sa moe le aso na nafi, le fionga le manu peleti maunga. E le mawalungo le whaaloalo le malo sa moe na tali ai le lātou whainga malanga, e le whailua inga luma maota le whalo le malo le fau. Sauno ai le fionga le kovana sili. Pa iyo le malo sa moe. Malo whaftai tali malo. I lau whaaloalo whaatamari i lea na tuuina mai ai. O te asiasi ba o asia le mamalu o malo. O le upumoni. O le ngangana le au auna. A o ai ea Amerika Samoa. O lape ai le fuafuanga i lau afionga e palemia ma lau whaaloalo maulunga. Silafia. E le titi Amerika Samoa i wā o whainga malo le atanu. Au le nei lau whaaloalo maulunga lea. Se whaaloalo e tu maulunga wā o lea, o le tūlanga tā pena sauni o le malo tu tōtasi. O le ata fo i lea o le malo Samoa i lona so i fuanga. Malo tautua, malo sa ili lumanai. Whaftaitele le whaaloalo. Na tali whaitau le fionga le tamaita i pahalemia, le fionga fia mena o mi mata awha. O le wāwhenga i o Samoa e lua, lea ua tātou whailo. O le atoa o Samoa, e whaapitoa, matūlanga ese i tūlanga whaavau malo.
O le anganga ia te au nei ma le whainga māloa Samoa. Ina ia avea le tātou whanutanga o le atoa Samoa. Tātou te nuti mea whaatasi ai, ma soa le pule. Mō le manuia o Amerika Samoa, ma Samoa nei. Ma whaau au pēa le tātou whetalo loai, i le alofa mō le tātou, ma le tātou whealafani. O la ilu le whontanga le so mata opuna tātia mai le whailo inga mua malo e lui Amerika Samoa. E au fiele tal sanga Amerika Samoa i whale tupe i Samoa nei, e na ia whaatuina ni o na la lai tu tono le territory, e na ua tāpunia le whale tupe le ian said. O le a whaatala no ina fo ia vanoi ma whai au na o ngā alu ma whana o le Monti Sasae, e le Universite au au Samoa le papa i ngala ngala. Wa afa mai fo i Amerika Samoa lana fisoasoa ni e ala i tūlanga i tau i vālele. Sau no fo i le manu, e iei niso mata opo fo le ala ngai le whontanga le neo le ato o Samoa, man te talo i a mawhai on talia e Samoa. O le so, o le a matalia i le whontanga, e le whale tali malo le tau mea sina. Wa whaatonu wina le whaamasinunga se li i mai Vietnam, vo nā ha, na malanga mai Amerika Samoa malo loi whaleolo, ma whaamoe malanga whaawau i fiti. I on tutongi le tolu se lauta la o le sala le anga i le restalo le whaamasinunga, mai o le mua lava e toi malanga ilo nā tunu, ia malanga e se atuai lo ma Samoa. O vona ha mai Vietnam, na tau fie leo mai malaiva alele whaleolo, e na ua maua le wha atai se akino an ato le whanu kofe se lua, o loo nā tia i tutonu ni marijuana i tūsalon mamafa ma le ono tesi ma le tasi ono kalama, na mōlia lea li il wha amasinonga ma ia io i nai, o ia e ana ia marijuana. Wa whaatonuina ai le wha amasinonga, o le vaa mua lava e maua e malanga ilo nā tunu, e te tau o nei e tuua i loa Samoa ma malanga e se atuai. Wa foli nei le to telo lea tunu u mo le tai noli o le pololo i le whaai unga le vaiaso, o le ua tau i eile atu nui o na whaitunga maasani, o le whaitau leo aso e fitu mai le aso na atoa i eile maasina, o le vaveao le aso to nai a nga i le vaveao le aso saa o le vai aso nei, o le aasi eile o le pololo, le e na o le whaalua o na tai nei le tausanga, o le maasina le nei o ke topa, ma le maasina o Novema. O talafowia mai Samoa, Manuia tele le whai ungo le vaiaso lo tātou tunu. Fasoi foia. Te whaatalawa tol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le aso. Ua whaamawina i New Zealand le tangata mua ua afia le suinga po se vaenga fo o le Omicron le ua whaingoina o le BQ tasi ma ua wala au se tasi polo ofisa mo whaama i pipisi Michael Baker. Ina ia toi whaafo i le atunu e whaataua nisi o vaenga o le polkalame mo tuunga le whaamai po alert levels. E fiso soni e tau fiele o no o i se tūlanga tūnga te lele atunu o i le lumanai mai ngalu o le COVID se fuluiva. Na whaasilsila le soifua malolo ina i le asoa na nafi, e whaapio le swinga fo se vaenga o le Omicron e ta o le BQ tasi, na maua i se tangata na whaamaoni le COVID se fuluiva, whaapia i maswawa i le anga na su eina i le te waipo namo, na sauno polo ofisa Baker, e mawhaio na fisosoni li toi whaafo i le atunu e whaonga, ni se upui nga mai le whaamai, watuana i taimi safia nga i le atunu i le neitau sanga, mangalu te telo le Omicron, le BA tasi ma le BA lua, whaatasi ma le BA lima, masafia nga i le atunu umali to tele o tangata e toi a fiel whaamai, masafia nga i le atunu umali to tele o tangata e a fiel whaamai, sa to telefo ina tau fia i fale mai matangata na mali li wai. A whai e si itia le numero tangata a fia le BQ tasi, o le awa ia fo ili to tele, o le aonoa a fia mai lea suinga fo o le vairosi. O le tele report e winga i tangata ili i maua la tau pepa palota mo whainga malo la iti, wa wala a waise tasi o sui al pule nganu a whakatane, ina ia whaise su inga whaapale mene i lea whaafi tauli, na ta Wenando tank source,
E le tasi se ripoti na ia whaalongo iai, mai tangata ua mai ona restala, e whaapele i taunu ua lato pe papalota i le taimi sa te tau ona mau atu wai. E iei nisi ainga na mau atu pe papalota a tangata i to'olua, a e misi atoa isi tangata o le ainga o isi sa whaato a taunu ua lato pe papalota a e tāpuni loa i le aso i so wai. Ma ua mto atu wai lava mole whainga o lato palota. O isi tangata, na tasui o lato to atu si lunga o penga tawhailangi, e na lafo lava ini pusa meli sesea lato pe papalota. E to fast full tolu i lato ua tali atu i lunga le upenga tawhailangi o le Facebook a lea sui whaipule. Sa ia wala awai tangata e whaafsota i ato ia, pe a whaiele i mau atu a lato pe papalota. E se fululu a fe 5 se lau talau whaasala ina ile kapiteni malana whaafango ta le Pursuit Fishing Limited mo whaatonu ina fo ina ia whaatino ngā luenga i le tatongia mo le atunu mo se umie whaan se fulu i tū la ona olona whango taina o se whaasao mo i amafi ngota o le sami. Sa ioe Nathan Mark Thomas i molianga whaapea fo i malakampani ona olona whango taina o le Puna Kaiki Marine Reserve. Na ave se le pulenga le malo saina ni fua sa whaonga ina mō te e whaasanga le whainga malo mai se ala lau papa le tau langa pole lau mua saina e tu sai mali tele ni ata u whaasala la wina nei lunga upenga ta whailangi a lumana iaini na yaso o na whaatau nuule le amatanga o le kone ke resi tele le vaenga whai whaakomunisi le eta i whaalua na whaatino i te tono tau sanga e se fulu. O lo otu sia ia fua ni whaupunga au fie le vala au i Aperis Tennessee Jinping ne ia malo lo ma ia whaamuta fo i polisi mamafa i olo o tai ala ina ili whaama i olo COVID-19 flu i vaile atunu. O isi to singa i fua e whaapea ia solo te e ma ia onga ma whale whainga luenga ma ave isea pule malo se Xi Jinping. E le maasani ona wa iale ngole presideni to singa i te e whaia i te tono saina. Mai whaonga ina e tangata nisi tu ainga whaupunga maniata ina ia awaine i ave isea. O polisi a saina molo COVID ia matuali ai lava se vairusi. Ma ua na o le whai mataloka ai le atunu ma ua matua whai nei fo ilo lato tamau ainga lea ua lai o na langona le le fio le totele i a ai ese o saina. E se lau iwa 12 miliona tala ua inivesi le malo i nisi o polo ke titele le atunu ma o le whaanaunanga o le amwhaiona whauina le silia ma le sfulta siafio ni whale fau i le isi 15 tau sanga o lumanai. O lea vai ngā tupe, e mai le whaaputu ngā tupe le malo o le Infrastructure Acceleration Fund. O se vai ngā tupe e ave i ei talo sanga e tu samale tasi le biliona tala a wapolo ke te amwhaiona whauni whale. Ma o se vai ngā le 3.8 biliona tala o le Housing Acceleration Fund. E tali i whaafitau li ilelelele o ngā luenga titele. E pe o paipa o awala ma fesa o ta inga o whaatawhenga o sua vaileanga le na whaatuai ele whaunga o whale fau na whai ele minister mo whale Megan Woods i le asoana nafi. Le whaasila silanga o le whaatupenga o polo keti mai a ai e valo le atunu e iwa valu tesima le iwa miliona tā la. O le amau le polo keti o le River Link i Lower Hutt e whaalile i whaatawhenga o sua vai maiti mo ngā mawha. Mai tu samal tolu a felima se lau le whainga o whale le amawhai o na whawai mai lea polo keti. O filfilia e koa le pule nu upito sile o na tala waupe la ititi i le tala whaasolopito le atunu o ni usila e luas fultolu tau sanga le matua o Ben Bell mana whaamaunia i le asoana nafi. Lona manu maloa i le whainga pālota o le tofinga pule nu i pālota e valu na sili ai i se tauwanga vāvala lata. Na whaafetai e Bell, le sa ave mapule nu mo tau sanga sifulavalu, Tracy Hicks, ona o le vāvala lata o la lata wanga, ma le teimi umi sai e tau ave nai le tofinga, e lua afetolu se lau fitos fultasi, pālota na maua e Bell. Ai lua afetolu se lau onus fultolu pālota, a le sa ave mua mapule nu, sa fe la tai fo ili whainga pālota al pule ngānu o Southland. Le sa na o le tolu iwa pālota na Silei Rob Scott, ia Jeffrey Young. O sa wanga ile tūlanga tau le tamau ainga o whainga whailonga lanu e unua maleiloa malele whaaloalo o nisi o whaafitau li o lo whiangai matangata Pasifika i tutonu o whale whainga luenga i Aotearoa. O ia whai unga na mau mai se ripoti ala komisi mo a ia tatau i le suengo le se isenga o tutongi o Pasifika mai isi tangata. Sa tili whailoa i foi o ta maitai matina Pasifika i Aotearoa
O loo ngā lulu e fua mai le taimile nei, e o atu il tau sanga lua whelua tolu, e lua 5% la ititi whaitu pe maua e tama i taimatina Pasifika, na ilole i tūpau ali i papalangi. Ma aveai i la tau matangata pito silio na mawala lalo tutongi, e toi fo i lawa i tualwa i tau ul tasiva fitu se fulu, ni vala au sa whaiena ia whaale leia tulanga o ngā luenga, ma ia tutusa tutongi mō tangata whai ngā luenga Pasifika, ma sa a mata ina i le Polynesian Panthers, ni whaatala noa ngā iolo wha ngā solo pea, i le lua whelua lua, na maua i le ilo longa sa whaia, e pito maua lalo lava tupe maua tangata Pasifika, na ilo isi tu ai ngā tangata nu peitai, e le o ato o toa lava i eise malamanga, po o le ale mafua anga, na ta uenia partly, o se suyo le maftanga o tangata Pasifika, o mo mia le vave whaia i aio se fofo, o no lo o a fiele o la lauli le o tangata taito tasi, wha apea i maulatou a inga. I ta alonga, na whailoe Brian to o Macharo Mluai, le ioenga e whaataitai ei, i le mawalunga no o ile awatonga le ipo lalangi lua fesfulfitu, na maafue na wha au Sofia, e li liu mato sinato nisi o tama pito ilonga le tamil sangalaka piliki, e ta alo mo Samoa le ipo lalangi, mo ualangolango ina fo ile ono maana malo le to Samoa ya ingelani, ile ta alonga tatala malai. O to o Maluai, o nisi o tama ito ono le awa Penrith, le ana sampini le tamil sangalaka piliki, wa filifilia ile toa Samoa, o lo awhia maisi tama ilonga le State of Origin, Junior Paulo ma Josh Papali'i, whapea ima Joseph Swali'i, o lo na lua tonga le whaatulangango au pito ilunga mo le ipo langi peitai, e to tele talitono e malo se atu le awa Samoa o filifilia, na whaalia e to na whaosafia lava ila atola ngā yoi ngā tonga na whaia, ma le awala na ta alo ina ua lātou ofuina, le ofula kapi alo lātou atunuu. E ta alo Samoa ma ingelani le awhalua le vaveao o le aso sa nei. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. Ya malova tail fa fonga mai le tinu na us fulona minuto te enele tu las fulma lua ya na o mai atu fo fa ponga muri o tatu telefo le yaso man le fo vaiaso pe on tapene na Sabrina Casiano le tu las fulma lua ya to ai matala mai sa molto tu sunga ta se salem sem ya to fa malo mo to fa tala fa tu tatu tinu le temi o le o uli ya wa mai atu fo i mal tu le sa tu fo fiso sa tu mafuta mal ta na le la ya sui mai fo i mal to fine ya ana ya wa le Penga ima masini whatau tenga o tātou porkolame pe ona mai atu le tu laisi fulma le lua pe ona iaile ina leo tina ia o tala la ulunga le vaiaso ia e whapea foi ia le asia singa ia le foi la ua o savarivari mai ia mai mātou pito nu ia e suia foi nfoa ia stem foi whatasi mai foi nisi lau whai ngā luenga ia wa foi whaawina le tātou tau tuore ia uli ia o lea ua 15 minuto te enele tu laisi fulma le lua ia tai masani foi neo whaafia fianga su i filoi ia wala fo ile fa fonga male mai mo le tinu ia malo la fo ngā luenga o le nei auli ia me se fo tari ngā sua nei mātua i tono ainga ai mai se fo tono mo tanga se ngase mo tanga ta mātua ia tātou se ero ia tātou musika ia ma tali le sua ia ai fa malo fo ia la tolo fa o pia ngā luenga nei taimi ia ma futa mai la ia tātou proclaim fa fianga so i filoi i nei taimi o le auli Si ona tamau ai na olo
Samoa, my New Zealand.
Whawhianga ma le sunga ia vai papa tūnia maota ina ua 2:05 minute wa te nei le tūlai se fulu ma le lua. Ia toi whaamalo ma toi whaatala whātu le taimi. Ia maulunga le tātou wa tinu. Ia me se fai lātou leo lo mafuta mai ia ili tātou tautua o le ni fo ia uli. Ma whawhianga so i filoi. Ia e mori atu. Ia mo i lātou lo mana o mia la fo i ni whawhianga. Ia tau whawhaingo fia i fo i lea uli ma le nei aso. Ia pia fo i o nai fo i le i mawastau maftanga o lea uli. Ia mafuta mai la i tātou whawhianga nei taimi. Ia awala fo i le whawhonga mai. Ia a o tautu atu le au whainga luenga ma le tātou le tio whalongolongo. Le si ufonga le lamua Wellington tasi o no tesi ma le tasi whamo. Tāri sua fo i ma tau whaitau maftanga nei mātua. Ia wa le wa te arsifuru lua. Ia i mātou i New Zealand. Ia a o nisi fo i watunu ia o le lātou a stofile nei. Ia manatua. Lea fiai fo i nā nei. Ia mata fo i tālonga laka pi. Ia o kirikiti whaavao mālo. Lea fo i la tātou wanga ia tu i le te. Lea fo i o tālonga. Ia e maise ai. Le tālonga ua lewa na tātou tuli matai. Ia i le taumawhainga le tātou toa Samoa. Ia lea o le ata alo ai ma Englani. Pe on whailo atu fo i tu fue. E maise fo i le interview le na whaatala no atu ai. Ia fionga ma fusuanga mtu fue ia le whaiaonga le tātou toa Samoa. Le tālonga mua ma Englani. I le vaveao o le asa lona winga o le vaveao o le potai au. Ioe. Ia pe ia le afo le lua le mai tau atu iai. Po le te o le lua. Ia o le tālonga na le tātou toa Samoa. Ia tālo ai ma le au Englani. Sta along whaingta. Ia o Englani leo lo tari malo. Pero tani leo lo tari malo le ipo lalangi tālonga o le liki. Ia ai whaafeto ai ia tātou Englani. Ia le tālonga mua. Ia. Whai mai a upo le atinu. E ngau wari sila le whai. E mo ia le upo na. E ngau wari sila le whai. Ia. Tātou e la ititi tere le tātou atinu. Ia ai. Tātou taritonu le upo na le atinu. E ngau wari sila le whai. Ia. Ia. Masani mātou ia ta alo. Sa ta alo le ta alonga lakapi. Ia ele masani le vanga fulele. Ina ole lape i vea. Ia. Masani e la mātou to ile upo na le atinu. E ngau sila le whai. Ya, tātou tāpua ia le alo whaiva o alo matama whanau le atinu. Ia i whaanga tama, ia i le whai unga le vaiaso. Ia maso stālonga lama fo i o le tausini o i alo matama whanau le tātou atinu. Le whai unga le vaiaso i le ngata i laka pi liki o laka pi uni. Ia o le ipulilo langi fo i tama i tai leo le ta alo i fo i le whai unga le vaiaso. Ia ma le tātou au lea le Liona a Wellington. Ia pe ia e mai tau atu le pona nei leo le ta alo ai ma le au semi-final. Ta alo male au malosi me au kilani. Ia e ngau warsi la fai. Ia o le semi-final lana. Lea la ta alo le tātou au Liona Wellington. Ia male au lea au malosi mai au kilani. Ia. E toi whai nisi tātou tala pe amahai al tālonga. I te ua fui ua whai atu sata tala whapia. Ia fui la anofo whai ale li la tasi ma tau fua. Fui le whai tau fua le moa ele i. Ia ai o le tūlanga na iai. Te le tālonga whai ingon vaiaso i manatua. Ia o le tālonga le ipo le langi i le liki. E le Saudi Sky. Pei ona whai loa te fui a whi ngā luenga le vaiaso. Ia. E le Saudi Sky. Ia e sau le Spark Sport. Ia, na e manatu na ua uma na faini i tō account. Ia pei o hau. Ia uma faini la account. Ia matamata i fui i matapo ia le tātou au le toa Samoa. Ia ma tālong fui laka pi. Ia i le whai unga o le vaiaso. O le vaiaso nei. Ia e toi wha malo atu nei taimi. Malo lava le mafta mai. Ia le la o e tu wha fianga o vepese. Le ua toi titi lava afa le sfululua. Ina se kone ona afa le sfululua tāra tasi. Ia tāpena me fo le fionga la wano ati lawa. Ia awa fo le tātou proklame o le lalolangi o aso nei le tūlai tasi. Ia tāre lua. Ia toi wha tasi wha me fo le awa fo le wha uina le tātou tua. Ia manatua o le whatanu ina spoklame a tupulanga talavau le wha. Ia lona winga o le apfoi whaatini le wha ngai li lima. Ia le ale a suitulanga le tātou proklame na a tupulanga talavau. Ia ono leo lo tu ua onga. Le lope to ia e mai tātou proklame na. Ia anai whanaua onga ma tupulanga talavau le vai aso fau le asfrei le teima sani le tu lai wha. Afars fulua si fonga la mo Wellington tātou wolo i tātou musika o le uli. Ia. Ona i pese whaalongolongo lama fwoi na ia e te whaalongolongo iai ma whaasorei o mawhauwhaungo le uli. Sunga ya Richard Parker. Tina, la singa mai la sakia oi.
tu ua e tongi o le moa aolona afa ua e ua mativa no ua no fafaa maoni na ole langi o lo oia e lo tanu moni so se se tanu i fo i le lau ele atu bui fo e lau i ti pe fele fele Onga ia tafe alofani Si o tafana ia ola fia nei la lonangi Veo se matangi Uangi fa atu ilangi Wa fa penale nei O langa e fe mo ai Ua mativa no ua no fafa maoni Na ole langi o lo oia e lo tanu moni So se se tanu i fo i le lau ele atu bui fo e lau i ti pe fele fele Mativa no ua no fafa maoni Na ole langi o lo oia e lo tanu moni So se se tanu i fo i le lau ele atu bui fo e lau i ti pe fele fele Mativa no ua no fafa maoni Na ole langi o lo oia e lo tanu moni So se se tanu i fo i le lau ele atu bui fo e lau i ti pe fele fele atu bui fo e lau i ti pe fele fele atu bui fo e lau i ti pe fele fele Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sila sila ilama to siva Ewinga eselona fainga Ele pati pesona nanati Ai muala vaile siva salfai Sila sila
ia I tanga le teine o le vaela ala. Whaamane e ne e tā fiti fiti solo tene tene o soso. Awalavane I e toi ofo. Ia ufaina e feolo. Ka olo atama e tene tene solo. Pei o se lupe o le aolo. Teine manai tama o le punia lava. Wa mai ulo ono me ai lau sa sa. Ase e mali e mai o tino e vavai so se tanga. Mo le au mai mo ai le fia fai maa. Tama wa momo e solo I le ai uli pei lava e tutuli. Faa solo na I e faa li le tata we fau I ona tuli. Talua pati po le manava popo le tua ma le fata fata. Faa umuta vale vale solo I le pala pala. Malo va tai le fa mai le tino ya o le na ua mai atu le o le pese na mai le punia lava ya sila le matu siva ya fa pe ona te fia siva mai le uli ya siva ne tatu pese na afa pese le na te fa mai e te ono wosi le uli ya wosi ne le tatu pese na ya fa pe pese te fa tau pati ai ya fa tau pati fa ngata tu pese yo lo te lo tatu pese le te mana o ye le uli o le pese vave o le pese fa longo pese fa solo I mafaufaunga, pese siva Samoa. Ia ma pese su ififilo yatu. Ia wala ufa afonga malau mai mai. Le taimi, toi luas futasi minute, tale tu la tasi. Tale tasi, o le pukalame, o le lalolangi o sonei. Tapeneina le fionga, ia la wano ati lawa. Ia, tu wai pela ia o tala tangata e fai ati oe. Awute pole I fua iai, mai le sunga ia taufi fa o Sofia. Hello.
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Se fo mani le sunga ya tau fifa a Sofia hea ma le pese na ya o le te tu yo au tafa yo e taimi whainga tā ya e te whasiria o ya te oe po i tu yo au tafa pia o i taimi whainga tā ma taimi te mana o mi alifso soani ya a wha pia o tama ya ele ya se si e tu yo au tafa e tu asi o te olua yo au tafa pia mo o ini pua ngā mani mawhitianga ya wha pia nā fo i el tina yo e na o si o te olua ma se au whanau e tu yo au tafa pia wha pia o le a mo fo i oi ni whainga tā o le soifuanga nei ya e mai se fo i whanau o na yo mātua e te pula nei lunga le whale mai ya o le tu yo au tafa ya le o to e se fulu wha minuti ana tā leo le tu la tasi to e whamalo atu ni taimi whatalo whatu fo i le sunga pana pa nu mativa haftai tele lava le mai moma ia ma le to tele le atu nu le mai moma i lunga le tātou tautua nei ia i lunga o tātou pinga te whailangi le Facebook mo le YouTube whatalo whatu fo i le wafta vale nei taimi o le auli manuia fo i ngā ruenga lo whianga i mautou ia i lunga o le awala o i fo i o malanga i au kilani pe malanga mai fo i au kilani i nei Wellington ia po so se vaenga o le nei atu nu o New Zealand ia manuia fai ngā malanga manatua ia lava le malolonga pia wha pia nei te to tasi le wafta vale ina ia saonga le mūl fai ngā malanga ia e mai se fo i o le mamao le tūlanga o le anga i mai iai ma le o fo i au kilani ia waile tūla fo i whaalawe o ainga ia e te taula fo i ona aua i hei tātou ia ia fa pe ona te whanongongo mai ngona awala nei taimi anga i au kilani pe anga i mai foi au kilani nei Wellington ia po so se vaenga o le nei atunu ia manuia fai ngā malanga mana tu foi tātou ia o loo sa fa i fa pase se foi le tono ta vale i fai fa tala no e ta vale te o moe ia manuia lava ia fai ngā malanga nei taimi fa talo fa foi ate o tona la malanga i Samoa ia po Australia po America Hawaii America Samoa ia pe malanga mai foi nei New Zealand ia manuia lava fai ngā malanga o le awhenga i mautou. Ia i le nei aso. Ia lea ua to es fultono minuta ia ona tālo leo le tula tasi le si fonga la mua Wellington pa fia fianga so i fifiloi. La
tutu ila Samoa ai se I whai e tula o tala o tuana I o le laumo o tua masanga mai ana mu Isi o ia I le pama ane I o sofa I mai se fili lea Ona I o na tufale ta I o lava fo I le nuku o kanana Si una e ama fana fana pe angi malu mai fisan Ona ia ufa atoan e pula tufa I o talo e pal Mamalu pule nga amata le ai se fa atuana ia Sauloa o sau malanga I le vai o ali I te tali tonua Ole vai o mali e toa Ole vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lufa tasana Tui te ale fa abaonga A fio ai utu ta alonga Vale male a fu ole ala Tawa fetalenga tuba I le sa Toi palauli fa apea mama o tea O tupu a mama o tana O te tiua I Samoa Male malai tanu mawhili Na tanu mia I fili o le taua O le taua le na o papa Na tau e tupa I mana whanua Na I o le ulua I no whaali o mali e toa O le toa toa o tui sama we whango tai tai e lua O
ita o le tumu na mua I malai I tofina o le fue male to e pui pui ai o ainga o le vai o mali e toa o le vai o ali ilena e a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga tui te ale whaavaonga fio ai utu ta'alonga Fale male afu o le ala taua whetalenga tua I le sa Au vivinga o le fianga o tuanai, mai leo whepese le vai o ali ina ua 12 minuti o te ainei le tūlai tasi, e pe ona whailo atu. Puklame o le nalulangi o sonei, e pe ona masani ai le tūlai tasi. Ia e usi maia, ia le whaafonga, ia e mesi fo ili mai mo mai lungo tātou, pinga te whailangi. E le wale tātou ofisa le fionga ala wano ati lawa, usi maia le whaafonga. Ia, au te fia lava e whaatalo whātu I le mamalu tele o le tātou tunu ma lau whaafonga I le nei vaenga o le aso. O se whaapoponga le nei o le tātou polo kalame e pei ona masani ai I tala I meri tupu I le tu ma le tu o le kelope. Ia ai tāno sia o lo so longa le lei ma Manuia me uma le tāpua inga o tātou tunu e le ngata I lau mua nei Wellingtone. Ia ai whapefo I o isi ai umalawa o Aotearoa o lo maua mai ai I re nei whaasara launga. Ma lo lava le langi ma le soi fua lau le lei. E whapena fo I ona mātou whaafeilo I atu I le mamalu uma o lo sila mai mo mai I le au aunanga le nei a le si ufonga le lo mua I lunga o fiso ta inga te le vavave. Ta lofa lava ma lo le soi fua Manuia. Ia ai o te fifilo fo I whaafeilo I atu whaelo atu o le sunga ia tasi tui tolo waa, ia leo loo mātou to lua I le tui na atu o le nei whaapoponga o le polo kalame le nei o le lololangi o aso nei o le melea. Ia, e whaatalo whaatu, whaalalo lo sunga tasi, ma lo lava le soi fuo Manuia po a mai le nei tu lao naso. Ia, whaatalo whaatu I mona ngang whaalalo I lo fionga la wano, ia, o Manuia fo I whaafitai, te fo I lo mo fo ia le whaasiringa malo sila o fionga, ia wa fo I whaawinu le tātou po kalame pe ona masani ai, whaafitai. Ia, ma lo lava. E pei ona masani ai, e mua fo I ona o ina atu, ia nisi fo I o mea sāre tupu I o tonu o Aotearoa I New Zealand nei, ia ona se atuai leo le tātou tala, I isi fo I tūlangi o le kelope I mea ono o te tupu, ia mahani adi mai ai I le nei vai taimi. Ai, husi mai pēr lau whaafonga. O le vaiaso ua tuana e tu nei, o le taunu unga lea o le whainga pālota whaaloto I whale a New Zealand. E pei ona sa whanga solo mai ai le masina o Setema, sa ia taunu mai I le asto o nai, ua mawae o le aso walu lea o ke topa. Ia mai pei ona mōli mawina,
E tele ani mea fou o tūla i mai ai i le nei whai ngā pālota. O le whai ngā whiliwhilinga le tunu nei ia o ato whinga i le tonu o pūlenga o nuu ma ai te tele mai tū mā lo. Ai mai se foi o whaala poto potonga tū ma oti. O le teimi mua le nei ua to o tele ai ni tangata Māori ua whiliwhilia i le tofi pule nuu i a ai mai tū mā lo o lo o alala ma nofo ai. Ai le ngata i lea, o le pālota fo i le nei, ua whapeo na whiliwhilia ai se pule nuu au pito talavou i le tala wha asolo pito whai ngā mā lo nei wha aloto i whale a New Zealand. O pule nuu fau ia Māori e to o lima, o lo au fiaita ma i tai e to o lua. Ia ua ave nei ma pule nuu o le lau mua i Wellingtone, ia le tasi, ia au leisi, ua ave ma pule nuu o le ai o Rotorua. O le tamaita i swafa ia Tania Tapsel, o le pule nuu fau leo Rotorua ua iei nei. Ai o le lau mua i Wellingtone, o le tamaita i swafa ia Tori Whanau. E mawa ai le manu malo le tamaita i le nei o Tori Whanau, e tu se fulu ono afe le awha i o pālota e sili ai, nai lo le sa tūlai mai le tofi pule nui Wellingtone o le lii o Andy Foster. O le pule nga faula Wellingtone, e to avalu i a sui tuai na toe malo mai o lātou no foa. Ma leisi to avalu o sui fau na whiliwhilia mai le pālota le nei, e au fia ai ma le tamaita i pule nuu. O se swinga tele le nei swinga mo le lau mua i Wellingtone, ona o le tusi lima o le au pālota i se tamaita i Māori, e whai ma pule nuu i le nei paia i ngā fau. O le toa walu o suyus fono fau o le pulenga i Wellingtone, i ana malo mai le pālota, e au fia ai i a tangata Asia e to tolu, e to lua initia, ma le saina e to tasi, ai le aise Pasifika. E pei ona silo fia, sa taua ai le pālota le nei a Wellingtone, le taitai fono le tātou wala leo le nei le si ufongo le lau mua, le li lo ia ia tunu mafono Ken a kui, ai e le i Manuia lona tau mawhai. Na whaalia e tunu mafono, o se tasi ale nei o mafua anga sa nau ai e tamoa i le pālota, ina ia maua se leo tātou tangata Samoa, a toa ai fo i maisi Pasifika, i do tonu o le pulenga po o le Council a Wellingtone. Ia, mai tālo sia o le atu maupelo na fina ngalo e toi tau mawhai ai leisi pālota o lumanai, ma ia whaoso fi ai nisi alo o le tātou o tunu, ia po nisi foi Pasifika e tau whatuli i whai ngā whiliwhilinga nei i le lumanai. E pei ona sila fia, e nā o le tasi lava le tama whanau a Samoa ua o i te tonu o le sauwha ingale nei po o le City Council o Wellingtone i aso ua mawai. O ia lea o le tō whai a nāmula ulu, tala cleverly. Si lia le luas furu nei tau sanga talua na tautua o ia i te tonu o le pulenga o Wellingtone po o le City Council. Ia mai talua na tu ua e nāmula ulu tala cleverly ia lea tu whinga e le i toi iai lava seisi o tātou po seisi tangata atu motu le Pasifika ua mawhaia na ia ausia lea matatia e ave ai o se sui o le laulawa fono o le pulenga o le ai o Wellingtone. E le tu malo goa i le motu i saute e luas fulu tolu tau sanga le matua o le tau lea lea ua tula i mai nei e avea ma pule nu fau o lea i tu malo mo leisi tolu tau sanga ua savalia nei o le tau lea lea swafa ia Ben Bell e na o le valua pālota e sili aia na pālota na maua mai i le lii ua se fulu valu tau sanga o avea ma pule nu o lea vaenga o New Zealand e swafa ia Tracy Hicks.
O le taunu unga o le whaitaunga alo ia o pālota goa, lua afe tolu se lau fitu tasi pālota bell, ai lua afe tolu se lau ono tolu pālota Hicks. Ai mōrisi le fia o le nukule nei o goa, o se vaianga o le tu mālo tele o Southland, ma e le vāo Dunedin, ma le ai o Invercargill, e tūra lata i le tua o i Southland, ma le tu mālo o Otago. E ma whai ona ave i lea nuu i le whaapunga ho i le ma sani ei tātou o le nuu tuuta, i a po o le nuu auta. Mai o lona ta mau a inga e ma tele a iati na e o whaatoanga ma la fumanu, mai o stasi o vaenga mātango fie, ma to a file mua le tunu i ona laufanua, ma lona si o manga. O le whaitau a whai o tangata o le nuu le nei o goa, e tu sai ma le tusi ngai ngoa i le lua afe ma le ono, e sili lai titi lava le se furu lua afe, e mai o loo fe sui sui ai pēr. O le tele o ona ele po ona laufanua, e tu sa lea ma le afe, lua se lau lima se furu ma le 4 kilomita whaata wha po o square kilometers. E pei o tau umi se whaamtalanga i le vaenga ina ia sila fia ai, o le vaenga le tunuu, o le a pūle nei e lana au fono, lea o le a wha au ruru i aile li talavou o Filifidia nei, e whai mao la tau pūle nuu i leisi tolu tau sanga ua sawa lia nei. O le lii o Ben Bell, e le i lewa nei talua na se e atu ma wha amautu ai i goa, e wha ato a se fulwaru nei maasina, talua na si iti atu o ia mai Palmerston North, sa wha amautu ai mua, e a lea ua manu māloi le pālota o le tofi pule nuu o goa. O le nei tau le lea e tusa o wha maunga o stangata e to mai wha apitoa i whesota inga wha a tekonolosi, ia po ngā ruenga po ia wha IT, mai iaila na pisinisi i mea tau whesota inga te lewa wawe. Ia a lea e pe ona ta ua, ia ua tula i mai e taitai ia lea fo i tua New Zealand i le tofinga pule nuu. E mawhai ona whaapea o le tula i mai o le neitala vau i le tofi pule nuu i le nei whai ngā pālota. A tonu pe o se amatanga leo se suinga i le ngā solonga o le aiai whai ngā mālo whaaloto i whale. Ia po o mata upu fo i wha upu whai o mālo i le tono New Zealand i le ngai atu i le lumanai. O lea ua se so o pālota nei wha aitu mālo o tūlai mai ai ni pule nuu talavou. O le pālota taruai i le lua awhes furuiwa, sa tūlai mai ai le tau le lea o Campbell Barry, i le luas furuwalu o na tausanga, e whai ma pule nuu o le ai o Lower Hutt. Ea ma leo mai ta watu o le fo ua toi filifilia mai o ia au pālota, e whai ma pule nuu o Lower Hutt, i leisi fo ino fo inga ua amatalia nei. O lea la ua so mai ai nei pālota, ma lea li talwole nei o Ben Bell, luas fultoru tausanga le soifua, e pei ona iai i le nuu o goa i le motu i saute. Ai o le ai pori rua, lea ua whaamautu i ai le tātou wala leo le nei le si ufonga le laumua, o lea fo i sa tau mo whai ai se tasi o alo le tātou utunuu ia Mari Whaivalu i le pālota mono foe 5 i le vaenga hoi po le ward o one poto. Ia mai o le nganga lawa fo i tasi e pei ona whaalia tun mo fono ken a kui na fia ta moe ai Wellingtone. Lea fo i sa nau i ai ia Mari Whaivalu ina ia maua ia sona vanoa e whai ei masui o tupulanga talavou Samoa ma le Pasifika e au na ai de tonu o le fono e pu lea me whai i le ai nei o pori rua. E mai pei o na au ta o i le porkalame o le ato e whewa i ai le so lulu na te nei. E mai le toa se fulu ma le 5 o sui sa tau wā mo no foe 5 o one poto i le tonu o le council o pori rua. E tūlanga fitu ai ia Mari Whaivalu i la wha inga e si lia i le ono se lau ana pālota na maua.
Ia mai ui e le I tau lau olo na wha moe moe. Ia ai atonu e tele ni le sona na ia maua mai ai. I le teimi mua le nei o tau mo whai ai mo le atu whinga. Ia wā lawa lea ngā I luma atoa maisi whai ngā pālota I le luma nai. Ai pei o le vaenga o pito sili o na whaanoa noe nei whai ngā pālota. O le toi titi leo tangata na pālota ai. O lea ua whaamawina o sea whainga po se whai ngā pālota le nei ua o pito pa uai lea whai o tangata na pālota I do tonu o le tunu a toa. O whainu mera na tuina mai le mai ai o le pālota I le stona I taluai e na o le tolus furuono pasene o le au pālota sa ma whai o na whai a lātou pālota ma awai I le nei whai ngā whiliwhilinga. Mō se whaata ita inga I pori rua nei, e silia I le whaase fultasi afe le a whai o tangata I ta tau o na pālota, au ua uma o na le stala, ea matulanga uma wha pen nā. Ai peita ai, e nā o le se furu lima afe ma o na tupu na pālota. O lo winga na pawa I o tangata na ioe, e toi tūla I mai ani te beika I le tofi pule nu o pori rua, mō leisi toru tau sanga ua āmata lia nei. O le woa da o ne poto, lea na ta moe ai mari whai walu, e si lia I le lua se furu afe le a whai o na tangata pālota. Ai o le mena iai I wha mau maunga, e na o le ono afe e ono se lau maunu tupu ia I la tau na pālota. O lo na winga, o na paua ia o tangata na la tau filifilia sui usufono e do lima, mō le pūlenga o pori rua, mō leisi tolu tausanga ua sawa lia nei. E ui ina le manuia le tau mawhai o Māori whai walu, ai da tau na whaafia fia ina lo tātu o tunu ui pori rua nei, awa lea ua toe tūla I mai ai le alo Samoa ia Easy Ford, o le sa avea ma pule nu ulango lango deputy mayor I le paia inga na ma vaia tu nei. Ua tele fo ino fo inga au auna le alo Samoa I le tonu o le pulenga o le ai o pori rua. Ai le ngatala ia Easy Ford, ai o loo au fia I fo I seisi Pasifika I le tonu o le pulenga e to o lua ai sui Pasifika I le sunga ia Maus Ngalo o se tamawhanau o toke lau. I le mai tau atu lai ai I le awa o te telenga, o le tele hao nuu mai tū maa loi New Zealand nei, na tūla I mai aini swinga te tele, I e ua manu malo mai I nei whai ngā pālota. Ia e manatu nisi ua mafua le tele o swinga, ona o le to tele o tangata ua le fia I fuafuanga ma polo kalame ale malo, o lo o tū nei le foe, ta ita ia le vaenga wha upu whai o le Labour. O le mau nisi e whapea a tonu o le ata lava lea o le atatu iai le pālo te tele New Zealand I le tausanga a sau mō le filifilia o sui fau o lona pāle mene. Ia ai o le atatu I loa lava I le nā taimi ia pe atatu au lia I le Manuia. Ai usi mai pea le whafonga. I leisi la vaenga o le tātou tala. O se lipoti mai I loni tōna, ua manino mai ai, e le o wala o ina tai o malo le lololangi,
e whaatasi atu ma a wai se whon tanga tā ua lava e whaia i kānata, e whaatatau lea i le si o manga, ma le nā tūra o mea, e mai ua velea ma mea ua whaapapole i nā ile tu tele, o na ua whoringa mai ua tau lea mana ia lea vaenga, talu aile mau whaafi tāuli, ua whai nā ile vā whea loa i o mā lole lo langi, i le nei vai taimi o le soifuanga. O le whonotanga le nei e whaatatau i le nā tūra o mea, ma le si o manga, po o le COP15, o se hawa noa lea moa tu nuu ma mā lole lo langi, e ioe ai ma māri lie i se fuafuanga lo tele, e au fi ai le wha le ngaina, ma le wha tāma i o le nā tūro mea ma le si o manga, i le wha i unga o le se furu tausanga o lo o wha ngā solo nei. O le aso fitu e o atu i le aso se furu ma le iwa o te sema, e feilo ai i le ai o Montreal i Kanata, i a sui o malo ese, mō le tau wha mai aina o ai inga, ma vaenga o le nei mulienga, lea o tele ina wha ai ngoe nisi e wha pe o le mulienga i pale mō le naturo mea. E pe o le wha peltania Paris Agreement for Nature. Ai pitai o lea ua whātau sanga o wha ngā solo mai talanoanga, ma wāri di mai e le o manatu ma mawha tele i aita i o mā lore lo langi. E peia ona silo fia na mua a whaina le nei wha moe ona o le wha mai tele o le COVID-19 fruiva ona so mai ei leo le taua i Ukraine a toa ai ma wha whita hauli e mafua i le alu i lunga o le tau o le soifuanga. E pei o mata upu au tū nei ua uuna i ai i lalo le wha solonga o mata upu taua i ale mata upu e a fia i le nā tūro mea a toa ai ma le si o manga. E ali mai foi e le ai se wha moe e ono suia le tūlanga wha le tonu. E taru ai, ona o le malo saina le tai fono ai i tala noanga nei, e la tau te le o wala au lia i a tai o isi malo le lalolangi, ina ia wha atasi atu iai. E le ai foi se wha moe e wha atasi ane mo le nei fon tanga, ia le pelestene o le malo saina o Zi Sangpeng, ona o le tūlanga wha le tonu ua o iai le nei taimi, ia le vā whealo ai o saina ma le malo ka nata, lea e tari malo ai i le fōnu tanga. Nā whaino mai foi i New York e le whaulu lunga o mata upu tau i le nātura ma le si o manga a malo au whatasi, o le tamata Israfa ia Elizabeth Maruma, i se whailo inga ma le au tu stala i la amtanga o le vaiaso. O le mea ono o iai, o le leai leo ni tai o malo e mawhai, o na whaatasi atu i le fono le nei. I le taimi nei, e tele ni tau mwhainga o whaia a isi malo, ina ia whautua ina le malo saina, ai maise ia le malo kanata, ina ia whaatuatua na i o lawe ese inga. Ai tau mawhai ina ia maua se tau nuunga o nei mata upu i le whontanga e pei o na fuafuaina i Montreal i le masina o te sema. O se lipoti mai i le vaenga o talafou o le Pasifika, le PAC News, le whaamautu i sua i fiti, ia mai se foi le vaenga whaasaralau, whaingoina o le Central News Agency i Taiwan, na taua mai ai, ia le whaanaunaunga o le malo Taiwan, ina ia te le sona sao ma sona afianga, i la tinae o tunu o le Pasifika, i le tuana iai o le wha mai ma tautia o le COVID-19 se fulu maleiva. I se saunoanga le Pelestene Taiwan o le tamaitai swafa ia Sai Yang Wen, i le te talaina o le phone tele wha alawao ma loe wha ingoina o le Yushan Forum i le ai o Taipei. Na ia tawai, e ma whai o na wha atino e lona tunu o Taiwan, ia se ngā luenga le lei mo tunu o le Pasifika, e awala lei ni viso swani le wha le leia o le tūlanga tau le tamao a inga, ma le toi wha tūlanga ina o awala o whela o inga o loa i le wā o mā lo.
Sa whaamawhaina le tamata I Palestine, e ui ina whea ngailo nā tunu o mawhainga tā, ona o le fia whaalaute leina o pūlenga mawhainga mā lo pule tutua saina, ai iai lona taitarunga, o le tūlanga le leio lona tamao ainga, ma le leio so tanga tau I le whela awa inga o loa, o ni tū tā ua ia mutua o ngā tele, mō le soifua le leio malo, mā tunu o le nei vaenga o le lalo langi. Sa fola ai fo il Palestine o le malo Taiwan, o le whaamamafa e lona malo le lato whainga whaavai o whaingoina o le NSP, I le ngana Peritania o le Southbound Policy, e pe ona amata mai le tausanga e luafes furuono, I le whaamoe e whaalautele tuai so tanga o le malo Taiwan, I tu langa tau le tamao a inga, whaapea so tanga o anga nuu, matu, maanga, ia mawinga ma so tanga whaalewao malo, ma tu nuu I le tu langi o Asia saute sasae, o Asia I saute, ia moise foi o Ausitalia a toa ai ma New Zealand. Na whaalia foi le taitai o Taiwan, o le NSP, o le o ngā tonu lea ma le O2 o whainga whaamai ale malo Taiwan mo le whaale leia o so tanga ma māloi Asia ai moise ai le Pasifika. Whaalia ai fo il te maita I Palestine o sai, ua si tia I se tūlanga māua lunga ia Universia lo na mālo ua whaia ia tinae e a whiai bisnisi le tonu o tunu e se fulmala valu o loo ua lātou ngā rue whaatasi nei I tūlangi ia e au fiai Asia ma le Pasifika I le ono tausanga ua tuana ai atu nei. O se fua whaata tau iai, I le vau Januari ma Iulai o le tausanga le nei, e tusa ma le lua, tesi ma le lua piliona tā la, le taua whaio ati nae, ua whaia ma fesoa swan iai ia Taiwan, I ia vaenga po iei tūlangi o le kelope, I Asia ma le Pasifika. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. I le te liu mai la o le tātou Paul Kalame I le neitu la. Ua whaalia le tamaitai sa a vea mua ma minsta o le vai whafo le malo Australia o Julia Bishop e whapea. E te tau I malo le lololangi o na whaale leia tili le lātou wāwhea lo loa I wha malo ma le atunuu o Taiwan. E manatu le nei tamaitai o Taiwan o se atunuu le lei ma toa mānie I le nei vai taimi o sao ai le fesui ai o whainga ma tūlanga o iai ia le lalolangi a toa. I se saunoanga I fesota inga whaate konolosi a Julia Bishop I le fontanga o le Yushan Forum I Taipei sa I tawai e tele tausanga o ngā lulue whaatasi ma le whelangolongo mai ia lona atunu o Australia ma le malo o Taiwan. I le langolangoina leo fesota inga sa loto I le vā o malo matunu o Asia ai maise le Pasifika ma le tūlangi o Saina. Sa ia whaafetai ai le sao tāua o Taiwan I la tinae o nisi o tunu o le Pasifika.
O le taimi nei, o loo avea ia le tamaita i le nei, Julia Bishop, ma whaahao o le University o le Malo Australia, po o le ANU, le Australian National University, na a matangalue ai i le tausanga i lua awhe luas fulu. Ai o le vai taimi na ave ai o ia ma minsta o le vai fafo a le Malo Australia, o le vai o le tausanga i lua awhe sfultolu, ma le lua awhe se fulu ma le malu. Ua lipotia mai e le Pack News, le pāsia lea le komiti whaafoe o le whaalapo tonga o le puipuinga o le sio manga o le Pasifika. Le eta ua o le SPREP. E le lipoti la nei whaale tusanga mo le lua awhe luas ful maltasi. E valus fulurima i tūlau le te leo le lipoti whaale tusanga le nei, o lopa peo na wili ili ai le whaawa wino ngā luenga mo Paul Kalame, o lo o taula muai le SPREP, i tau mo whainga e lango ina ma lo ma tu motu le Pasifika i ngā luenga o le puipuinga, ma le whaasau ina o le sio manga o tunuu ma le tūlangi o le Pasifika i saute. O le whaatonu o lo iei nei o le whaalapoptonga le SPREP o le li o Sefanaya Nauhandra o Fiti sa ia tau au inatu le lipoti le nei i le whonotanga lona tolu al komiti whaafoe na teita ia e le li o Paula pou walu mau mai tonga. E pei ona silo fia o le whaalapo le nei, o lo o iailo na ofisa tūtu tonu i vai lima i Samoa. E mai sa avea mao na whaatom sili se teimi e lei mamao tu nei, i a stasio tamari i o le tātu tunu, le fionga i a Leota, Kosi Latu. E patino ngā luenga whaial nei whaalapo o le SPREP, i awala e puipuia, ma whaasau ai, i le sio manga, i lau whanua, o le wao matua, a moise sami ma le ngā tei whale, a toa ai ma vai, o tunuu ma malo uma o le Pasifika. Ia, ai usi mai pēr le whaafonga. Ia isi tu o le kelope pe ia ona si fo ima mai moa pa ia le tatu tunu i tala mai fafo. Ia o loo ia isi tūlanga wha le tonu ia le whainga malo fōu o Peldania pe ona ia i le swinga i le tamaitai o tau aveina nei ia le tofi palemia o le malo Peldania tele o Liz Truss. Ia ona o tūlanga le mao popo lava fo i o la tau i tū po la tau pāti. Ia le pei ona o toe tela ia i whai tionga mai ia i la tau sānau nau. Ia maana langa fo i ina i sui le li pāre mia sā iai o Boris Johnson. Ia la lela o ia i le suinga o sui atu iai le tamaita i le nei. Ia e pangalea o lo o tele ina whai tio ina le la tau lava vaenga wha upu whai. Ia ona o talitonunga lava ma e senga, ai mai se o a whaina e mafua mai le whaasoa ina o mea tau tupe. Ia pei o se mōli maulea lata mai i le mai tau atu ia i me tupu o lo o ua lapata ia ai la ia le vaenga. A le Tories ia po o le pātile nei o lo tu i le foe le whainga maa loa Peletani tele. A whai o le whainga lea o le a whaawawai pea o le nuinga e mauti noa lava le whaia ina o lea vaenga wha upu whai i leisi pālota tele e sooi nei le tunu. I se li poti le tamai o le taua i Ukraine e peia ona tātou mōli mawina fo i whaasa longa tele wa vave
e o malosia le anga ia tu lusia e tui ia ai ia mano fuanga o lala ai tanga talu tele e le o ni fita o le tunu o Ukraine ia mai pe ona sila ia o se tulanga to tia lava ia o so fa inga o lo faia ai o le o mai te watu po inisi lipoti o taunu watu i te tonu o le tunu o Ukraine ia mea tau o le soswani a falani ia mai se fo i peletania mai isi e tunu o le NATO e lango ai le vainga awa Ukraine i le taua o lo whenga i pea ma fōlinga mai o le ua wha ati tele. O le tulanga e tasi o atu ngalo ma wapole a i aile to tele o isi e tunu o le laulangi o le ono ali il mai leo le whaonga ina o mea tau ni ukilia e le Palestine o le malo Lucia e ona o tele a ina solo muli vainga au o Lucia i le te atu i ai o le fita a Ukraine. Ia ai pe o lo o whai ama whaade ni maile malosi wha ni ukilia o Lucia e pe i fōlinga tau wha amatau ia pe tau wha awhewhe ai Ukraine ia moise o isi atunu umore laurangi e tātou tā Lucia e leo o iai ai pe o nai li poti la tau mai nai meo tupu i nā fo i tu langi o le kelope molo tātou laurangi o iai ai tasi o pe o le tātou pulkalame na o wha maa popo fo i mwhai o na tu wha tasia ia wale nei whaawaponga o le laulangi o asa nei. Ia whaawamoe toi Moses whaawaponga le teimi lau e tasi. I le vaiaso o mua. Mano whaftai tele lau whionga lau wano. Io ia mano fwoi mo le tāpena ino le tātou proklame o le vaiaso. Ai pe ona e tā ua le a Ukraine. A leu te vai atu le ia tu nuu ia o le ae alu ia le tāmini sanga fwoi le tātou manu Samoa le whaingo le tau sanga. O le ae ma le atu nuu le a Romania. Ia o Romania. E pe e tua oi ma atu nuu ia lea e whelele solo i pomu e lata ina i Crimea ia ma ina i leisi atu nuu na tua oi ma Ukraine. Ia lo nau inga a whape ole e taalonga le tātou manu Samoa ma au lea Romania. Ia le taamisanga lea la a oi ia le tātou manu Samoa i le whaingon tausanga. Ia lo nau inga e whai al taalonga i e whele i ane pomu le tau ile si vai ngale tu ai e mo ile le ia sia ia se fuanga fo ile le ia to e tu nai pe sa ngale mu le malanga ta tu au e o me umana ile fuanga la vale pulenga ma ta o e o lo te i ho il ta tu le kopi ia pe e moni le lawa o tu no ie Europa e ni si fo i o tu ile va ngor kelope on tu foi so ele ia mari ia o pio la leo o le fainta te leo na tali tonu ina o le mela tu ona o le tete le na wow o tu nu o lo a fia si se foi el fa fanua o Lucia ia se tu nu tele na wa ia ai man tu foi la o Ukraine le sai la o Lucia ia so ia mari ia eso so olaf so ele io ele se me vai foi le o le ele ai le ina tu ai mana me ia fa pena foi la manu ia tai pe la Romania e la talata tele atu ia la Europa la vale le ia ai tatu talu sia ele se me a vai nai le fa mo fo io le mosi atu o le awole tunu ia wala na ta musanga le e tolu ta long ia tolu ta long io e ole o mo se au ali hi oli e la talata mai kai peo inge lani ma ia dato mai le au Europa ma maoi tu me le faidi le mai lope ma huisia le sa ma volta longa fiti ma inge lani io va so elen terwai ali ai pe la me le inge fain town mo ho sta do ta longa e pe na na le pe ai o nu nei ele ho se te mi mo le o el man samo ai Romania ma o foi lisi au Uruguay o le o foi mai Samoa Spain ma o peol mena e fa Sicilia o le sa uni le por la ia mai nei au sa dona mai se au numero tasi se tatu ta mali al fai ngalo se me ke be al me le tatu au liki le e nei to Samoa Engelani le ta alo le sa ia
o mo tino o malo si le ele ho kele le mo fa o punga mai sa le tau na ma al cafe la ai malo la tato au le io le kele fo isi mo fa fi tau io o winga ma sani la tato ai io me dawa ia ona ia fa ina ia ta long ia ona o nei me o tau ai le si manga o se tau se vanga na Lucia le fi tau mani ai ma tatu tau si o nge ile anga lu o putin va nga se me tau ni kilia ia mani ia wa fai ngo fi alfa nga ia ona tuala o le si vanga na ta o le fenga palo tala wano le e fate ia fo ile falungo atu ile stamatala vole e pe lu atu I Palmerston North io fa mai sa o Palmerston North le si fira ile lo a pe o tangata le sa sfulvalu tausanga o ile tofi pe o tangata fo le na soifua e ile pitonu ule ma ola e sto ina le o folinga na fu ile umina ia sa si le e ang po ile news al TV ia ma tua si koi o le tele o man tua pe fia a fai full valu tau sanga ia ale sa wono po la o teui na me mai lo no visa o mautino o alu ese ia ai o tulanga mo il na o me fa bene o si foi e tu sa pe tele a foi pe tele fa na use me a fai wa no foi na pa wa na o le tulanga te anga vai le qualification o le wa resident ile tu malo ia fai le ona avelo su fa ile tu su e foi pe fia le umi ina no foi o le isi vai nga le te le o mai tau nei ai te mine o e me se tu pulanga tala voi wa au I pulenga no uma mai tono malo si tele ia la to vai vole le lungo pe fai langi fala ulo ino la toma wa le te mai tau atu la wano ma fama e ai as nisi o sui foi le wa sao tono le e me se nei porua ele ia ni la to la papa foi e fa ilo foi lele e vanila sa fa ia la to campaign lungo o penga te fai langi foi ia le la fa mo ni no winga o le anga ilu mai le e vai o mo meu palot e un tato le te fa ni la papa pe ala fa nga lungo penga te fai langi foi le fa campaign le tanga te palot le sui tau va ia o sui gana o dato ia il ni tau fo o malo si tele ia feso ta inga ia lo inga la a dato fa atu ia ho le fa pe o se pi ko fo inka nga me ia dato le mal malama ia le a pe o alunga ia ta vilinga lo langi ma le swinga o ia o tu langa tonu na tau ia il tu pulanga te lo pe o tele a ho ia o me o mai tu pu so I fuanga nei a pe o tu langa na mo ia la o sa nga ia I me fia ia le tu pulanga te lo ia malo fa tai foi mo tanto proclame leva ia so la fiona bueno le lei pe na no fai ai fa mo ia o le fa pa mo ia le nei fa mo pongo le tanto proclame ia se ia foi il temi la tasi la sfori le mo mua ia ma tu te fa to fa so I fu atu le mano le tanto tu no mana au fa fonga
Ole
O le whianga ma le sunga paunga tailonga pule ia ma vi ingo le whianga wa opo le mo tele sala fai. Ina ua 12 minuti o te eneli tūlai lua. Ia, mai atu e fwoi mal pokalame o le lalo langi o aso nei. Pe ona tapenina le whianga ala wano ati ilawa. Toi maua le pauponga, toi whaafonga mai fwoi le vai asa fau te masani le tūlai tasi. Ia i le auli o le asfarili le vai asa fau. Ia, toi whaafeiro i atu ma toi whaamalo atu le tātua tunu le taimi o le awa uli. Ini usi le nei ma nei ala fwoi le tau, lau mo nei, e ula fwoi le tau ma lulu mai le auli. Ia o lo o manuia mea uma. Ia i le whea i fwoi ngā tunu i ngā luenga o le nei aso. Ia mai se fwoi, ia i la tō lo whaafonga mai mo mai tono a inga. Ia ma nei mātua fwoi o lo whaata o tolia i tono whale o tangata mātua. Mai se fwoi tono mo tangase ngase. Toi whaamalo atu ma whaatalo whaatu nei taimi. Ia, tātou mawhutara ia le tautua le si whonga lau mua ma na whaafia whianga ia o nei fwoi taimi. Ia a o whianga i fwoi le tātou atinu. Ia i tiu te mawhaiva ia mga luenga o le nei aso. Ia ole vaiaso muli nei o tuanga nei whanau ni usila nei. Ia le lopo o mamatu e whaatawhau tamaiti le nei aso. Ia awa fwoi le sauni fwoi toi a la tawa onga le vaiaso fau. Ia ai mālola fwoi nei whanau le ono sai fwoi. Ia i le nei lua vai aso. Ia ua lewa fwoi na toi fia e isi o whanau o le la vā nei tamaiti whaife au tonu mai. Ia au te ofo o tonu ai o nei atunu. Ia e se ase ama mawhani fe au e whai tamaiti le teimi tuanga wa onga o tātou i Samoa. Ia o le teimi nei. Ia i la fwoi vai teimi o tuanga. Ia o le teimi nei o la ua fwoi le lua. Wa lau le popo o ngā mungu tau popo. Fwoi le e whaavela le popo na fua le atai au. Ua ta sani le o langa i Samoa i aso la. Ia le taimi fwoi le lau e whaaputu le popo. Mo le lua vai aso. Ia o na sali lea i le vai aso muli a. Ai lumana ia e lea onga. Ia o le vaso a whaapela e lua vai aso lona winga. O le aso nei o lea e sali le popo. Po la fwoi ave whaavela e. Sauni la ia e fwoi le lau le o ngā umu. I le fiafia nā nei. Ia ona whaavela iloa lea mo le po ato le po ana nei. Ia sauni ni fo le tai au e fua tai au le fiafi. O so le o langa ma le soifuanga na ola e Samoa. Ia ai lo mai fo ila ia ma le tanga pa lolo le aso tai au. Wai pa i o le po tai au le ia si il pa lolo i Samoa. Ia e wato tele fo ile au polu le wanga il mo tele sala fai. Ia e fatali tali ele tanga pa lolo le po tai au. Ia ona to ia si fo ile ia i le pole stona ia malama le sa ia lona winga e fetau ia le sa o le tātou au o le tāronga le manu Samoa le pole stona ia malama le sa ia ua ngai fo ile au tāpalolo i ngā taifale fo ia ua le asino le palolo pe a whaapel na e le te tele le pia vai le pole so to anai ai pe la te tele le pole sa pe ua tamasani na fo vai taimi o le tau le palolo ia a whaapel la e ma naia ma fo le ma te tele pa lolo le tai ao le po tai ao ia lo na winga fo yo le afa tau fo pa lolo le marketi le tai ao le sa ta to va vai fo ila ia i tau pa lolo ia sta mai of pa lolo ia amata tu le tor se lau fa se lau lima se lau ia isi a pa elo pa lolo ta te vai tu le tang i pa elo pa lolo le tau sangan te nei po oka wo o ngore afe ta wo isi pa elo pa lolo ia ai ia ona ole sa ilinga fala fo sele ni awa fo le tango taro so ifuanga o ia tatou ia i le fo vai taimi o le tausanga i Samoa ia si fai fu ali le tau pa lolo e fai fo yo lo tafi ai pa lolo o le tau pa lolo e tuli at e uma lo tafi ai pa lolo le tau pa lolo le pe a fa tau pe a mata tu ia ia ma tau ia ni usila la vale mata ia pe ia la ua tau se sami pa lolo ma ai pa lolo se tulo ia ai fai pe o tau Samoa pe a tele pa lolo ia a tele pa lolo ia mana tua ia si vaenga le masani na lafa tuai tupe ia na o sina of pa lolo a fa ale e mai ia ai e tau ia fo ile anga le i le masina ma le masina ia ona le ia ia le fa pe a moto pa lolo fa tu fa tau le ia le e nga patia si vaenga le la foto pe le masina ma le masina ia wala vale of pa lolo tau ia la tu tinga la foto tu pe ia wala ma toi ia pa lolo ma to ia e tupe ma auto
Whapaleni whapenal whainga sia tātou wa mio e le whapela palolo ma o tau, tu e tupe ma o tau. E mata fua ma tau. Ia e fia wha soa mai fo i tanga palolo. Ia so la. Ia? Tala le avanoa tātou tal noa. Ia le la ua wea tu wha fia ngā pese. Ia awa fo i tātou maftanga. Ia le tau tuan le si fonga lau mua. Ia ma le tātou proklame. Ia o wha fia ngā sui filoi. Ia fia wala umai. Ia wala umai tātou tal noa le tūlanga o i palolo. Ia i le asinga palolo le la asi le palolo le potai au. Ia to e asi le pole sa. Ia. O tūlanga nala. Ia i wala minuta te ane le tūlai luar si fonga lau mua. Wha fia ngā sui filoi. Ia awala fo i le whaafonga. Ia mane mai mo mai e tātou. Tunu tau tuan lei. Si fonga la mua. Wellington e tasi ono tesi mane tasi wha mo. I le tātou ofisa au tū. Limas fun mane tasi man Kavani. Porirua. Ia ona I whawhiwhianga na fo e moli atu nei taimi whawhaingo fie fo e o ngā luenga pia whapea o mamawhara ngā luenga ia pia whapea fo ina wea luatu suru atu le kātara te māloa politina te māle ainga ia e pei whaale lava le tupele tonu ia ki ane loa la i lau Facebook mo lau YouTube ia ili tātou whawhiwhianga rea.
Cool
Malo fa fianga fa pesa ni taimi o le uli wa lua se full tolo minute wa te nei le tu lai lua le o le taimi fa taimi fu le fia le vaenga le mana va le tolo le la mana va ngaluenga ye fu le mana tu na wata pena si vaenga le na le wali ina na wata pena ia la tu masini wo isa fa ngaluenga mo le tau na le la ia na ufa mama ia isi vaenga ho le tono fa ngaluenga ia wala to ia le la awatu amatel tolu ale ma na ia il tu langa na pe fa pe na sa fenga luenga le taiao ale isi vaenga le ai watu amatel tolu ole ma na ia ole fia la io si vaenga le amatel tolu pe fa pe watu na mama umon masini na fenga luenga le la ia wai tel tonu ia lofo ia oe foi le ia la ngono le tangata le la tu whinga luenga ai alu atu o lai mama ta pena le leile masini la sa e whinga luenga ai ia e fia fo ia ai alu atu o nai matu a faula la ila pisi lisi pito anala wa folelo wa ela wa suyo la la whinga luenga nala ele fale ele ta pena ina va nga la sa whinga luenga ia ili si tu le le mana ia le atu si va nga ia la si fipo na nei ia le matu a ta pena le leile masini ia o waenga na sa whainga ruenga ai ma lele ia na ia lulu le te sauni te mana va tot ia a wai le mana va se si le afale lua mana va ma ta tau le tot waenga na sa si fi le fitu na le la tau mai le tot ai le fa pe mana va ni si lua ia fa pe fo na wa le fale ile afale lua le la le fale ile afale lua ia pi le fitau pi le fitau si waenga le amatal tot ia pulea oi ai malola fo te wata i au mga luenga ila tu sang halu meli tau na leila ya ai to e fa malo atu fo ya ila tu ya le anga ya tu i wa fo nga luenga ole fiafi ya nai fa na fo i lo ta fa fa mai ai ya le vaiaso la tu tuanga ya Manuia lava ta fa nga e vai sa nga le mu ni te fo wa la ve ani sta mai titi se tu lo ya o ta pena fo i to ya onga le vaiaso fo ya ta to fo i ma tu lo ave nei fa na ia mai ya tu lang fo le saunga le mu la to e ta fa fa i fo le lo mata anga ma paka ma le sami ma fa ta ele ai ya tu na saunga le mu na fa nau luas fo 5 minutos te ai le tu la luas si fonga la mo Wellington fa wa fa fia nga pese ya wala fo lo fa fonga ma mai nei Malemu
Fue no le fa mauni ita miti mai o le ai nga balos. Te le ai o se ve visi ai na kuai soki le ori o e vala ia. E vala ia. Ile e vile prada se fa kalo ai lo ma fatia e vala ia. E vala ia. Ile e vile prada se fa kalo ai lo ma fatia e vala ia. E vala ia. Ile e vile prada se fa kalo ai lo ma fatia e vala ia. E vala ia. Ile e vile prada se fa kalo ai lo ma fatia. Eva ia le Evile Brothers ia i le ua afa tonu lava le tula e lua ia Eva le Evile Brothers ia pe te Eva mai a tasi mai ava. Ai sili ai lo Eva mai a tasi mai ava e mau ai fia. Afa tonu lava le tula e lua e si fonga le lau mua ia i le taimi o le tātou tautua toi wha malo ma toi wha tāla whātua i le taimi. Ai o nei faasilisilanga i mana i fo e faate atu le nei taimi o faasilanga nei fonatanga maftanga fai au a porirua vi ia le atua ua mapu mai fanua le feanga iai ma fonatanga fa le kalesia i le nei vai tau o le tausanga talitonu ma le loto faaftai ia e le atua o loo manuia lau sunga i le teteifono sunga i fai auto ina ma le mamalu le au fai ngā luenga pa ia le atua i lo tātou pitonuu ma le nganga fa alo tele fa ilo atuai o le a fai le tātou fono i le aso lua le aso se fulu ma le valu o kitopa lo no winga o le vaiaso fou i le malu le kalesia e whakasa i porirua le no whanga o loo lalai li taitai fono i le se fulu i le tai au o ai fo inisio au fai ngā luenga le atua e fia awai mai ia o lo te tala le avanoa awa o moonga o le nei maftanga ma le wha alo lava wha aftai ia lo sainia e laulau a fono. Ai o le isi whaasilanga nei, awanoa whaia onga, ia whainga luenga, awanoa whaia onga mua onga amata. I le awa ma le whaaloalo e whaasilisila atu ai, o lo maua i tono le onga amata i porirua e whakasa ni awanoa whainga luenga mo ni whaia onga Pasifika, ua maua ni o lātou tuspasi whaia onga o a onga amata. Ma ua mahea o na restara ina alo ia i te tono o New Zealand. O lo mna umia e nei a wanoa whai ngā luenga, ni whai a onga i lalo ifo le 5 tausanga le mātua, ma ua siri atu i le tasi le tausanga o ngā lue whai a onga i ni a onga amata i tono ni sila. O tutoni o nei a wanoa whai a onga o le a whatau lava i anga waa, o tu spasi, ma le umio e ngalue i tiu te whai a onga mo whanau e 5 tausanga ma lalo ifo. Ia whai o ia te oe ni whamaumaunga tāra whia ngai mo nei a wanoa whai ngā luenga, pa mole fa so tai mai nove vai la au e le telefoni o le ofa lua tolu lima iva o fitu valu po le telefoni fe avea ai o le orua tasi lua ono valu lima tasi tolu o orua tasi lua ono valu lima tasi tolu o i se o se taimi a vanoa e mawhaifoi ona e awheane i le whalea onga i le numera se fulma le tasi i le se fulma le fitu wa Himo Street i porirua mo se whaatana noanga po se whaamanga tiri o nei a vanoa mo le whaaloa le tele, whaftai, pulenga o le aonga amata, porirua e whakasa. Ia, o nisi nā o whaasilanga nei taimi, o lea ua samalivali atu lava fo le tātou taimi, ua toe 2 minute, ia o na tāloa lea o le tūlai tolu, ia ai samalivali mai loa, ma se mai loa marisunga ani seko whale moe, ia o lea o le alu le tātou vaa, sa auni le tātou vaa e whae e le vaa e alu i savai, i le tūlai whaa, ia e fai mai lo male pese ia ua misi le va ma le sunga ia anse ko fare moe
Le sunga ya fai ya ko potalo ya il nei vai ngo tatu fa fia fianga su filoi ya wa fo il fa fo ma mai mai tatu tinu nei taimi ina o to se full val minute ya ona tano leo le tu la tolu ya fa fia fianga su filoi nei taimi ya to fa malo atu nei taimi isi matal no stasio tina matua na lu Samoa ya o le tala le tina lea mo o sfolele o saia sana ia fautuanga fo ile le mastu o lalo i alo mawhana ui o toe fo i Samoa i ngaruenga whaavai taimi le o toe fo i Samoa o umalato kon karwati i lunga o ami o e whaaringa i lunga o waalele tonu waalele le taimi lea ua na awa alwe le waalele i Samoa whamai sole te wa ai o e tasi a mio ele whaapea e au fia umai ia whanau mahalo i o tatu wa tenu ule ua toi foi le aina o si vaenga la ititi valele ya mi e faali lungo le vaalele le taimi o le ua malanga le vaalele Samoa toi foi fa mai sole tasi se te va ai ai pe o upu matala a o le pisa i tutonu le vaalele le taimi wa le fainga malanga ya o le tala la sitina matua fa mai ya e folele e fai o le feei a o upu e tau te tala ai o le matua le tala fea ngai a la e filongi al pasesi e le whapeala o alo mai e toi fo i Samoa ngā runga whaavai taimi le i whameisi tina na o sina vaenga la i titi au o whanau i e toi fo i Samoa mai ngā runga whaavai taimi a o le to telea i a lai pūle a mi o lunga o taimi o whemalanga inga ai whamaila e whai ole o atue ola le umi o ulu ve ua se tulau a o le pesa i temi fo le waru fai ngā malanga
a o upu la e tau talai. Oi, sole. Ia, na o se tu alalo fo ima se wha mana tu atu ia te utou lea o mai ngā luenga wha taimi e toi malanga i Samoa. E mana tua e whilongia tono wa alele le taimi e whai malanga inga. Ia, ana e te aluma avele ngolo a inga, ia o lou nuu. Ia, e meisi foli tātou atu nuu Samoa wa e whilongia pālalangi, tangata nuu e se o lai malanga i Samoa e tāwhawhau le tātou atu nuu. Ia, whaila o a mio ia. Na o sina vaenga to i titi, ia pēna le, i le atua sto o se fulpe to a tōru to a wha. Ia e tau wale uma ia na i alo fo i olo a pūlea mio i tono. Taimi wha malanga inga fo lelo to e fo i Samoa. E na o se wha manatu ma se tu alalo atu. Ia ae na ia te oel tama ma le teine. Fo lele i taimi wha i ngā malanga. Wa ele oilo atu e vaenga ia e pu, e lena mo ia ngā luenga ia mio na e whailunga vālele. Ia e pe ole mori mauna tina matua lena malanga i Samoa. Ia i nisi fo yo mio nisi o whanau teimi o malanga i lungo va. Ia e toe, a whapea nai te malanga i Samoa, nei teimi, ia, whamani atu le tātou proklame, ia, ma le tātou tau tua le neo i Manuia la fo ia whainga malanga o whengai ma utou, ia aware anga i Samoa ia siasi a inga, ia o nisi fo ia oi whaala velave, fo lele a inga, ia nai whamanatu ai teimi ia o malanga, ia, pulea oi lau oi whaitalia ia na o situa lalo atu le tātou tau tua nei, ma whaamana tu vaianga whapena wala na whilongia tono wale le teimi e malanga ai ia i pasese. To e se 45 minute tale tu la tau si fonga la mua Wellington ia whaawatu whaafiafianga ia mai mai pia tātou mafuta. Ia i le teimi o tātou whaafiafianga so i filoi. Tamalei ulei.
E whawhianga mai le soso mai kru mani pese na ia soso mai. Ia soso mai o lela tale tolu. Ia soso mai o lela a matata tolu si fipori tolu. Ia ai soso atu o tolu leo mana vale tolu. Ai soso mai tātou ia a matale tolu. Ia se ipa ia le tūra si fumare tasi ile poana nei. Ia e mo tātou ia ua manava. Tātou ia manava leo manava le tolu minute manava le tolu. Ia soso lo i fafo o tolu nama. Pa solo atu tau ta vale ia e so mai ia si vaenga le amata le poana nei ia ili si po ia mafuta mai pea o le pese le mana ia mai atu ia nga telefo i tata le taimi fo le tatu ta longa ia mai se ia pe o le fifi loi mai le ia le anga nu tonga ia man tatu fo i tu mang il pese le so mai ia tau le fo i matulanga le la ele po le ta longa le fa ngol vaiaso li po langi ai mai se ai le ta longa le tatu to Samoa i le vaveao le sa po le stona ia malama le sa ia tapu ia le ana faiva wala mo tamfana o le tatu tunu ia misi foi o nisi o al Pasifika e pe o na ia le au tonga ia le matema le au tonga le ai la fringo le au likia tonga o la fringo au likia tonga tatu au mai mo ma au ia o le matema tonga ia le ngol au likia tonga wa tatu to Samoa ia o fiti ia ai me se foi le au tātou so Cook Island, ia wao o tau wā foi Cook Island, ia o Fiti, o Tonga, Samoa, ia ma Papua New Guinea. Pio au nā le tātou foi whai tūlang, ia ma le tātou au New Zealand lea le sauni foi, ia awa foi, ia le talongo le ipo langi, ia i le whai ungo le vaiaso, lea ua la tale tolu nei se kone ia ona talo leo le tira tolu ia ai mafuta mai pea le foi la fa o pea ia fa fianga pe pese ia wala foi ia le mafuta mai le tato tunu ia il nei taimi o le uli ina ua tatonu le tira tolu o le tala tolu la wati o tire ro ito wati po tasi fia ia o le tala tolu tato mafuta la ia i fa fianga so isfiloi si fonga la mua malana tautua i lunga le ala leo le tasi ono te si mane tasi fa mo ia fa pe foi lunga le tatu app Samoa Capital Radio app lua se fulfai tu la ia mai se ai o tatu onanga i lunga le Facebook mo lunga le tatu YouTube ia tatu mafuta tatu fai me fia nga lulu fia ma fia wa fia ia fa pe foi na talu te fa tau ia o isi tanga te foi le fa la vela ne ia ti oil finga lo fa tau ia o tota mai wa tatu pe va vetelele le mau lunga leo sol toto pe a isi vanga fo le la tu le tau ia ile va ai tono fo le loa ma tau lang fa tau ia on sa na o to ina yo pule na malo on sa ia on sa e tu mi tatu pe fa pe wa fa le hanga fo isi lo waso ia ma fa fia am nga luenga le o tatu nu lava le tu la tolu ia e to e fa malo atu ia te o tolu na sanga lu le tai ona li la malo le tau atai malo fo le nga lue ia malo fo le on sa nga luenga ne ia so ia o le mela e tau na whatau nei taimi wanala e anga i fale, ia. Anu saha o ai le fale, whaule a fia lau ta awani le fale, whaule a fia lau ta awani anga le fale, anu saha o ai le fale le awana nei masane sa wai, o te fwoi te alu atu e a fea tu i, tau nulo le fale, o te aris fulu le poana nei. Ia ale whatali mantina ma le whanau, pol ta mafoi ma le whanau, ta tonu le tula tau si whonga lau mua, ia i le nei taimi o lana tautua. Ia lue la ia tatou pese nama e lue tu ai oi lau tavale ia mta pena manga ia tu le fale te nga taula
Vivinga o le fianga o toa mua ina ua se fulma tolu minute wa te nei leitu la tolu fa fianga su filoi ya moli atu ya wa fo ila to sa fianga i mga luenga ya misi la to lo mafuta mai le tautua si fonga la mua ya ili nei taimi o le uli ya o le asfreile o le asamuni fo ya le tatu tautua nei ali si fonga la mua Wellington le tasi ono te si male tasi fa mo ya ai to fa malo atu nei taimi ya Manuia fo ya nga luenga wanga ya to ila to fa nga luenga le pona nei ya mo ta to le kuka ya ta pena la ia o le tau maftanga po le kuka o le afiafi ya fa tali fo le fa nga luenga wa inisi o ila to ia no fa le masa ni ala to e tale tolu ya wa vela le kuka tina le leila na mata male le mata ala ia wai ele ngata i kuka ya fa pe fo ila ia le ta pena ino le fale wa ma sani le ya si va ngale no fale ia ili vai ngule le mawele fia o le tangata le sa fa nga luenga wa de ulo atu ta to po ia tulanga la sa ile nga luenga si le ainga la sa fa ngai mai ele tono fa nga le pe sa ia se va nga sa le fia ai ia la tu le fia o le fale ai lo atu tatala mal fa toa ka le lo atu le manongi ma le kuka ia ai lo atu tono ma le fale ma le lenta pena tatala atu le fa to le kuka manongi mana ia melikuka ia fa pet e mana matu ai tala mal feito ole le mkuka ka to te tio i lunga fa alo i pole i fulu ia ele se too late to fa malo atu nei taimi malo la fo ile kuka ia ele fa ngofie fo ile va ingo nei matu wa pe ole kuka tangata e tele na nga luenga e fai ele ngata le tapena ina o tamu ftanga le ainga ele ta yawa uri afiafi ia ole nafa fo i ma nai fa nau ia e mai se fo i nai matua e fe avea i la to appointment ia mavaya nga yo e fai fa tau ma lo lava fa ma losi ma lo fo i tau ata ia i nei taimi ole oli se fulu minute wa te ai nei le tu la SF efi etol ia ma i nei tu ja family fulu lo le van te fulu le tu la etol Maria ora kama le mo sawe ta watu ya te le ma ke fe wa i mo wa fingi o lo kama ke lo ko fe lo mo shoki e Maria ora kama wale banga ma fe wa i ma le peka ai o le akali o e ai le ngolo fa matalanga wale bana ma fe wa go fa ya la ye fa mai o ska ka fa nga o ai le kenga na ke lo fe le peka le peka o caro fa ya le peka venga lo ma sangue ma le peka ya o venga lo ma sangue ma le peka ma fa ka station il station la station e che venga a station e che venga a che lo venga a vacanze ma le peka station io e piole oi lo suafa oi lo suafa per lapo per lapo o va bene che le fa bene io vuoi so mai io vuoi wala mana ya io le ok lo le uia lo la mama sa di fai peso ka kulo o fai peso ka kulo io ngal mo peso o ai ke ma le pe caro vai eso fa fogo fo
pele ngako. E mari lo finga lo lewo uia wala fa kelsiano. Fa kelsiano. Ka wa ku ya ke o ka mama. O ai le peka le ke alia. E kolma mako le peka. O le peka makua o lo korua. A o le peka longa lua. E a onga uka i le universite. A o le si le peka. O le kau ya le peka. O e mana malama i lau wha makalanga le paya. E kolu au le peka. E Maria o ka mau. E leo o se malie. E leo o se malie. Pero ngako, wai vaya e sau fa fo maka. E Maria o le peka nga mafio e mai o mau. E ele si le peka de kua kole, e fale o pulmo. Se Maria o ka mau. O uia wana marba. Ia lo que lo marba. Arenga e foi ele a mio ponsane me le. O ele le peka de que. Le peka lo ngalua. Ya la wala aula ya le peka. Ya. Le peka. Wow. Aku no fale ko. Kayo sa ka fasel lo ko. Mango fe ko le ya ke o. Yo ke le fe la ka me awa do. Ya lenga. Fa mai ko ko le peka. Ya o langa lo kinga. O le peka fo. Yo e. Peka ka sel ma ko pe fanga. Ai vai le ba ke na ko inga. Ya na lo ka mai fai de pe. Ke lo ko mai lu ma go fo fa ko se yo sai mai ko. Ke wana se oi wa dong. Na kele ka ka sa wa dong. Porque le fonga nga ko ya ke. Ga ko fili mai. I know. That's my number. Yeah, please, honey. I call you. What's your answer? Okay, es que con mai ora quero que fero kan. Ta ko yo la ko nga ka sa. Sa ora fa so song ye. Abri yo ko ingo. Ma lo le wa sa ora peka. Ya, ba ro wa. Le wa sa. Pero ngako. So mai. Wo fano ngwa ko ka kingaro mga vayaki oi. Ale wa makal ngo malo walo ifa. Olo walo le. Ai avai ngalo kala ngo malo wa singa ole peka. Ya. Ya ole ale ko ngolu. Le peka lo ngalo. Ole peka wa mai. Ke mga fa pa iya mau. Ha? Fa pa iya mau. Ya. Ke mga fa pa iya mau ma. Fa pa iya olu. Ele se ve al pawal be or sa fa fokani. Yo ska kale mala or ka ka kuspa iya. Pali iya lo. Okay na mo fa ko al kuspa yo, lo ko mo fo. Yo mali or ka ma. Ora ke mga ay oil body. Ele peka makua or ko vai. Olo ko vai ko. Ole peka lo makua. Kolu ora susu ya le. Maria ia o. Que makala ya bakule te kala kiki po le te kala ngalu. Lo ngalua. Ya. Ole aro vai poi po male te ka sa isi usu te lo vai poi po. E que alofa o era ngalo. Ya, okay le ulo tama. O foi nei o come. Ya le. Ya suma ya la usunga fa fenga ngi. Ya. Walu fai boy. De le la fai nei. O yo la fai. Ya. O le fesilia al fai fa we mo. Ya le. O lo ngo come. Ya. E que lo fa ya come. O que alofa ya come le angol fai fe au fai pipong. O que alofa ya come le angol fai fe au fai pipong. Oi e que lo le ngofo mo come. Ma que ngofo male peka lo ngalua. Oi le peka que lo fai poi po. Le peka wow. Wa e mai. Yo le peka lo ngalua fa mo. Ole peka lo ngalua que lo ngofo. E que lo fala ya le peka mo ngua. Ya le peka mo ngua. O que alofa ya ile ngol kinga le peka le na manof. O ele kamau le peka.
kome. O kome o le whaife au. E peo ke vai koe le isau whafau kani. Maria la sunga whawhenga. Ia, o le amai e whaife o le male fiaf. O le ale mea. O pepa whaipo. O ke whawal male. Ang kou ka ele mo sa sagi o ko. Ale le o ngai ko ke le ka ele masiko ina lea. Ia. E te alofa. Oi lo ngo. O pelangako. Pelangako e ke alofa. Ia. E ke alofa ia le peka. O ke alofa ia le peka le ngalela manofu. Ua mai le peka. Ya? Ua mai le peka. O la alfa le mai ki ngau le peka. Le peka lo ngalua le ke agai. Be, ai le na mawhai poi. Ia. O le mama lea. Ambai lo lima. Le peka. Le mama ua whapayaina. O le mama o le au. A whai o le atopu se mai a le peka. Ia e popo lunga o ngā au. Ai tango e mai le mama ia le peka. Le peka? Ia o le mama le mo oe. Papa iel ta maftanga le afiafi. I love you le peka. I love you too, Oli. We the best music. Siba, siba, siba.
yo, universal freaky reggaeton. It really doesn't matter, homie, where you come from. The rhythm make you move till your legs get numb, cause the kick drum makes one dumb. Bet you when I finish, we gon' be on the floor. With your hands up, screaming, we want more. Gotta make it pop, DJ don't stop, we need an encore. Tear the roof off the joint, kapoof the back door. Na lue whaapea, ia lue tene savai, lue tene upolu, lue tene manono, lue tene tutuila, lue me tene Amerika, tene Hawaii, ia ai maa loa ia lale lue tene savai, ia e tu sa lue tene savai, ma lue tene upolu. Toi lue sifuru iwa minita na tale o le wha le telefon matala mai Samoa, ia o na tato oro le pukalami o le pwoi whaatini, e whaatini e foi rae, ia i le nei aso le tautua si fonga le lau mua i Wellington. Ia toi whamalo atu le taimi, malo la foi le mafuta mai, whaafonga mai foi, whaafianga, ia manisi foi o vaenga tu inatu, ia wala foi no fisi le fia le tātou. Tino! Sola na fa
Faile pula foi pese le lava bani ma vivinga le fiango sale au le moteli sala fai ya te fata lo fo te fa mara tu le taimi se fulu 20 minuti on tale le tu la fa ya fa pe foi no mana vanga luenga pona foi wanga ya tu foi nga luenga le fia fia mana ta tu spese ya ona comment mai le ngol ta to Facebook ina im fai ona o lo ya ona taina tu le spese ya o lo fa tu mo o tou ia po ai la foi se po fia la foi se vanga lo langi na te mafuta mai ai im fai ona taina tu pese ia pe afa pe fi fa fonga ni pese ia awa foi fanga i o tou ia i fu fango le fiafi fa malo atu ni taimi ia wa pisi foi la wala ili manava yonga luenga ia fa amna tu per saunga le mota tou ia awale feo ia ilungo la wala le taimi se fu 20 minuti na tale le tu la fa tale fa ia to fa fonga le fa pongo telefone matala mai Samoa mali si fonga la moa i Wellington ia ona tatu o le taimi muli ia pe uma tatu telefone le te fa terminal pokalame ole foi fatini fa malu atu ila tou ia po tu pulanga telefone fa nau ia ole fatanu ina la to pokalame ne foi vaiaso ia no le olo tu wa onga ta vaiaso foi ia ona to am taina le olo to pokalame te masani le tu la fa yes for really over status ia mo le yaso ia malene vaiaso ia ole malolo ia to pokalame tu pulanga telefone le tu la fa ya to fa mara tu le taimi ya mafuta mai pera ya ma fa ta lof mai ya no fa ta lof tu le mta tu spese po fel vai ngalo langi na te mafuta mai ai ya po na fo i bla fo nga luenga na fai po fa sa kuka po mo sa vao ya afuta mai ta to poklame si fonga la mua Wellington Malo si e wal watu ai le umana yo manatu salili
Na vailua mana ia tulinga la wala ia tuli tono whalolo. Mana ia tulinga la wala ia tuli tono whalolo. Ia o le whawhiwhianga ia mai le sunga ia tunia vailua. Ia iana pese fau lea ua saul taimen nei. Ia mana ia e fitau i le fui malea fiafi te wha malostino ai ia na ki ia o lau telefoni ia ai whailau exercise o le fiafi. Pea fia mana o miani pese ia e fua ia ilau sa saa. Ina ua toi se fulu tolu minute ona ta leo le tu la fa tale fa ya tala fo tala mai Samoa so lo le mal tatu pukla moli moli ole foi fa tini se pa ile tu la lima ya ona tu mai leo lo au tu ato mato lima tatu fa to fala ia mo le nei foi vaiaso pe atale tu la lima ma lo lava le fa fo mai ma lo foi tawa tai ya i fu fanga o le nei foi fiafi ia por nei foi ya oli. Ia ona i pese vave mana i pese ngese whaatua file mua i fo i alo sela.
we se ala te whaalongo I upure pese ane asa whaalongo I upure pese tau whole tau whale tono I rau whatu ia e whoringa meo si pese ni mawhatanga si uwhonga mali e te mata ia Rianne e uta I whapefo I ola pasami ia mare pese na au mai lo whatu rosa mumu tau sala ia ona I whawhianga nei taime mori atu ia mo ua lofa atu ai ma lofa atu ai tātou poloklame ia te uto malawa I olo mafuta mai nei taimi ia I le tautua si whonga lau mua toe 5 minute ona tāloa leo le tūrai wha tāre wha tu wha whore wha pongo talafou ia ma tala mai Samoa ia tātou toe mafuta fo I lea ia I poloklame o lea pwoi whatini I le te au le tūrai wha ia fa pe o tau a fia lo fa tu tatou pesena tatu ia sa amana ia tatou pesena ia mo e ma ayuri ane leisi Mamandu mele fa